binuril ma'rifah wa ilmil mukasyafah wal basirah wal iman wal islam. Ya Fattahu ya Alim, iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadratul muhtaramin wal muhtaramat, ikhwanu fillah, sidang jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Asyukuru kemeraja napunai atanna Allah taala yang kaya kesempatan untuk pasilinar ngibak kasiwinge lauri Allah taala naya kia hakika naya sange pakasiwing sitongan lalokui atah cuma yaru ya sange ibadah narek komelo ilai kaji dua telu penjelasan atau pandrite berdasarkan dalile makada tungka pakasiwing angkena surah Allah taala lauri atanna tanya pas surok bawang nanya kia angka dampak nari lalenna atutunganna yang paling utama adalah kehidupan akhirat, tapi situnganna angka ilolong nari lalenna atutungan linota magai iru Allah taala naisang aga nabutuhkan atanna naisato makada keadaan natasi dia tahu itu tidak pernah mutlak to lima nyamang narimako na naro iya ro pakasiwing na paturungnya pong Allah taala lori umma na nabita terkhusus kita situngan na angkay mancaji si di lalam sarekom menginaya ro tawe manyamang irilalan na atutungan linona naya kia angka cek dek masalah biasa ilolong rilalan na pagkasiwenge na sabak kadangkala tasi dia ibadah mancaji beban paday makadaya rupa suronge angkay mancaji istilahnya ko tau pandrita ta makadaya rupa suron na pong Allah taala madari yang ga makada papan rasa-rasa istilahnya ko tumelo male bahasa kasarana ya ko bahasa lusuk na makada dianggap sebagai beban angka tau pandrita witat bahasa kangi makada kewajiban dianggap sebagai perintah yang memberatkan na sabak magai termasuk na sampajangnya eme kata makada na sosoje tu jamah kalima sampaja perlu ye kotannya tau maringan ngatin na pasilena rangero sampajangnya ro agak berat narek ko pak kita tahu kutuh nggak makiro tapi ternyata sinin na pakasiwingin na surongnya pong Allah taala angka pasabaran na maringang nomor sidi tepak ya ko makanja itepak na te ya metodu kedongi iya ro ya sange tepak deno ko salangange ilalan na nonroy betongan na ya ko makadaki selang belum tentu tahu matepak iya ro tahu matepak angka mo pa yasena makanya tingkatan agama ta Islam iman dan ihsan ya ko makada Islam berarti asal langang ya sange asal langang lima syaratna sahada ini baca na asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah ya ku ini tahu ya tu salam yana tu ampai syaratna salangange sahada apa ia tu nang katau makada melo ipasallang kapere 50 tahun na melo ta masallang iya mitu kewajibat tetap ya tu isuruh masahada dena langsung sampajang sahada jolo na sabak iya ro sahada pengakuan iya ro sampajange tama ni pangkau kang
Oke, jadi angka tu tahu nangga elena selang tapi dia na sampajang. Iya na mancaji perdebatan nih. Angka tahu pandrita makadah. Iya nangka salat dena sampajan nasaba nangga isampajang dena waji kapere. Sisa piu pakolinga. Jadi ya ko angka tahu nasang elena selang pura masahada tapi dena sampajang. Alasanna dena sampajang nasaba nangga isampajangnya dena waji berarti tanya perintah puang iya na royasang kapere magina kapere nasaba dena yakini kewajibangna kedudukanna sampajangnya tapi nareko angka selang na dena sampajang nasaba makutumi si salah nyonai ia pamulangnya dia memang tonang nggak iwaji, tapi ia nak kedua nangga mau waji makututomiha, nasa nalai repah, betul na, madari makoro, makadai tahu pandrita papiki jolo, ia nangka tahu dena sampajang, nangga mui sampajang waji makututomiha, itu pase ia tu, ia sangnya tu pase orang pasik. Salam mado salopo itanya apa kapere ya tabedakan ya tanya kapere tau pase mi biasanya tau pase salam mado salopo aga alasanna apa angka jio ko desa makada iya bedakan kapere si bahasa langi sampajang kan ko ada al-farqu bainal muslim wal kafir as-shalah jadi palawangan na kapere si bawa salenge sampajami betongan na ya kotomelo mala kasimpula bahasa sederhana makada ina yan ang kataw din na sampaja kapere ha pura na bahas taw pandrita na yaro dalile matoro na katani lau cuku-cukuki ro alasan na iman tasyafi si bawa alena panguluta Abu Hanifah angka tahu pandrita makada iya ko angka tahu dena sampajang na makada ko kapere berarti ya ko melo imas sampajang mesti mas sahada pe amang tanawanawai gare jadi ya ko angka tahu dena sampajang na yero tahu dena sampajang ka makutumi are kamarepai natako dena jama ya kodena jami sampajang eta pemakadaki kapere ya tawe berarti itu tawe na melo mas sampajang mesti masahada iyolo apa kapere ini tapi angka tahu pandrita maka da tahu pase mi berarti aku tahu pase isuro mi toba napa mas sampajang ini negara nama ini aja najo to mabela mala dalele makada akala tahu pandrita kapura ni bicara ya kung kabali bolata taruntu na dena sampajang meki makada kapere ro tapi pekko ni romato kotako aja na sampajang bicara to dena sampajang maka koto makada na kapere na iya ko kapere tu dena kan de tu na sigaro si basal langange iya ko mate nateto tu nabi te pasidap pe kapere si bawa salange pekko ni iya na nampai dia na magampang ipodate kapere kung kataw dia na sampajang maka daga pe maknana yaro nakada agama palawangan na salang si bawa kapere sampajami berarti ko dia na jame kapere angka ko dalele makada la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid iya ko musukuruki la in syakartum karena kalima aku capa na to wala in kafartum tapi nareko angka ko kufuri kapere ro jadi ternyata kamu itu tahu sik pak kapere to la in kafartum nareko angka dalle natako mututui apa ya sange kafir kafara matutu yaitu ampai makada kaperbuk ya robo engka pakodi na ya naro tutu jadi iya tu sitongan na kapere na tutupi anu tujue ya naro yasa jadi kasampajange parenta malabang deceng
ya kodena jamai tatutu ya tuh. Ayana ro niasa kapere. Jadi angka tu kapere kafir karena menutupi kebaikan, angka tu kafir mutlak. Ayana ro nampai dena tu barani tafsirkannya korangnya, tafsirkannya hak desa narekode na tau mapahar di sesena dalelewe. Iya pumega makokoy hak desa mina baca na denang kana sikolangi tapanah na pakalu ni kota na nasa kapere mana ngi bu kapere mana iya namanya ka makokoy tapi dito gago ko rapang mudah sekali jadi upah lempura mia jadi ya kau nggak tahu maka dah jadi tu papahangi kijo maka dah iya kau bahasa umumnya sange kapere inayanan kata tongko ya sange deceng kapere itu bahasa na to secara bahasa ang kata lobo tinge malabe panapatamo kiyawana jilba na kapere itu ya tu apa na tutu ibepa na dena pita kan kaper itu sih mana kau bahasa sederhana na itu sinina nu tatutu itu tapi anu deceng tapi ya kono masalah na subuh na mereka iya miko deceng lah itu jadi dewa ditulah itu ya sange deceng ndak boleh disembunyikan iya na tu ampai kapere nesa je maka da tuju je na bita tongan na bawa tongan iya tapi ya miro de nulet tarimai maka da maje nang kamu hamma musuruh ya ro de nulet tarimai makiro jadi upapahangi kijoloa aja tuh mah gampang mapakapere kembali bola tetap pecede-cede kapere wah aja pak mawata tuh iya tuh maka kapere dena sampaja tepak makai gai runtuk ko kamput teh aja na tolo balik kampung ko kamput ta maka galak mapua sekora malangin dena kana sampaja gai runtuk woi galak pa mapuasa tapi dena kan runtuk kada angka kami mas sampaja jumapi nangka mak juma matoi na iya ko dena sampaja perlu napa maka dalau mak juma peko ni ya rodena sampaja perlu maka daki kapere berarti na melo lo mak juma suruh si pasahada si pemang itera jina ya iya na ro tau pandite maka de tau pase mi ya sange tau pase salam mado salopo na reko nangga mui waji na sabak kutumi yo poko nangga me mamui waji na makutumi mako mero tau pase ya na melo na tau bako yana tu nang kayasang sola ada sana sempajang patola kesa sempajang patola qada laba ni wattunna subuh misalnya begini dia tu mas sempajang subuh asara letuknya asara dia betul mas sempajang subuh maka dapat koniro iya ro sampajange wadinne jamana surong gamay aja mu palobangi tapi tanyana watuna yon ro jamay aja tatajangi maka da subuh pasiu jame pa subuh pura labaran o kopi subuh tolai aku mati jadi maka da itau pandrita bapike ina iya mu ngerangi sampajange atau mu tungka mu salai kamado salopoko tolaiwi peko carana tolai asampajak ko ya koloro ima sampaja subuh kok lapor ima kada kabaan kesa kabaan tanewat tunah itu aja tak kada adaan apa makanya itu malaikat ekon raji subuh naloro nih kayak gitu dah jadi usolli farda salati subuh rakaatain mustaqbilal kiblati qadaan lillahi ta'ala wakatai mas sampaja subuh don raka mengoloko baitullah itanyana wattunna karena po Allah Ta'ala itu iya naro tajamai di desa rodeta sampaja angka na tu pendapat maka siaga ganna sampaja demu jamai tolai manang man rasa niya apa mulai kalolo dena sampajang kamanapo na napa mas sampajang 30 itu dena sampajang tolai ni 30 tahun Enggak itu pendapat atau pandite. Kapiki nanya to, apa dia mungkin dia berbeda pendapat. Aku pikir pak, kenri meloloh, napuang Allah Taala maka walizalika halakahum makko mematokuri pancaji dia musik dipaham. Kene melo ka nasa puang Allah Taala pacik dicik di na pendapat pada mana ngotak na ataku boleh tapi dia ni wakilori. Jadi nang katau makilori ko masige maka da cik di siru pada pendapat ia na tutau tantangi puang Allah Taala.
Jadi mega tuh tapi masalah pikir. Nah sebenarnya sange pikir pahang pada sama libu ulu pada sa ubangnya tapi dia na pada selek na pikirannya. Yana tu nak guru tak kali sedendre ya ko makara ka nasang iya de pawandre katau makara maliwasang harus tase ang katau makara maso meron na de andre ite pada de na pada kumakara ka iya de pawandre kamakare maliwasang yung tase ro de panandre makade ro nasa maso me tu na de panandre jadi tanda dua di pendapat dan apa di pau jadi mapagewan itu teh kumakara kaya kana cocok tanai bitau makada maka memang ide muanre maka de matuk jadi si de tu nawat dingi di malah kesimpula makwani ro tau pandrita na reko mak baca hadis sai mak baca ayai na takko angka perbedaan pendapat de na pasalai maka do makui ro bate na pahangi nak guru manang ya tu tau na mega na pahat tay pa de tu na magala ma pasala apa ni sing kadong kato makwa yo puko ci di mina pahap raja ya wapatu itu mak itu nang katau tu tasiru pamina guri marajawa pada mi kota na paici dio tonola ya na oto apaan sa minola nasa majamanan nya tulangnya pada panang kanolay jadi makoti itu jadi make agama itu makoto baru-baru mak guru agama tae pa makoto tu jadi iya na tu nang kapasan na guru ta kalisidendre no na podanga guru ta jipatahu dingal marung maka daya kong katau matarra la da oko agama tajamui arua atau malaman itu ko purai magay apa kung maguro mo materu magay nasa ba aja na to mabela boting paru lagi ko sila lo na boting po tulisi gandeng pasapeda na napa sila lo na matcha masapeda isuro lo malipelo ko sa debolano mo materu lo ko pasay malipelo pa may masapeda pangoto baru makoto yan ang kataw baru-baru di pa tapamelo mapitang ito ito yan ang oto baru po tapade mo milo ko to tapay bawah sisan nagana siula imon romani sa makara jibisay itu jadi makoti yan ang kataw baru-baru to de nang kataw maguro agama tapade betungan na jamota ano makadul mga to taliwaliwa tapara pasalaman at tawe o sa mga na to jadi dito na marigagaling sa mga iya mi ro gurun na ro paralu podang maka daya kumpa guru na guru mu aja mu akka daya mi bacoco podangi maka daya di pakewe iya kong kapandapak lia muruntu aku tanangi ya ro makanja yo poko maka daya tuliangi salamanang mi bacoco mapagewan itu ta yana tunang kamasigi ang ka Korea Selatan Korea Utara dia mesigaru pada salang pada majen itu jadi tapi dia itu gagok kue dia jadi iya mi panlingu palempurang kemudian iya ro ibadai maka daka ona sininna ibadai ang kamanang ake gunana lori ateh kamana iya ko oto to mala dasar jo kote iya ko to naki bua paki bua oto Japange na pak guru ki maka da yolin na seko kilometer muntolaiwi iya ko mo palari pakoy iya ko lalam majamu la pakoy iya ko nadapi seko jalari papisawi paceke aja ta pompalari ko le pamanasa jolo namuwi tay di okko gamay makotoro pa aja ji na tetap potopole boleh pansutama di pajak na makanja tatunan ka pasoli ya tau make itu pada ko mapamarungo to ita panapalari itu kan pakanja-kanja kimi jolo kecuali tau makanja memang nasi kiri na to ya na tu nama dupa-dupa tau tapi dia to nama dingi tangi rumah kada lalat tami pulangi tadi angka kama tau di pana tatek dua mu pinoto nama tahaju masih kiri mater si sambu memang niatin na si bapuangi malala pole bolane arega mamotor di na petu masih kiri tama masigi di pana de na tama ko masigi na pakanjaki memang yang pangolo na atina na buka memang niatin na tulisi sambungi ha ilan suba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abada
على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل خول من الأحوال المقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله على سيدنا محمد الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم آمين اللهم نور قلوبنا وقلوب جميع من حضر في مجلسنا هذا بنور المعرفة وعلم المكاشفة والبصيرة والإيمان والإسلام يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا وقلوبهم فتوح العارفين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين آمين آمين يا رب العالمين. Hadratul muhtaramin wal muhtaramat ikhwanu fillah, sidang jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Asyukuru kemeraja napunai atanna pongalla ta'ala yang kaya kesempatan untuk pasilinar ngibak kasiwingi lauri pongalla ta'ala naya kia hakika naya sangi ngibak kasiwing sitongan lalokui atah cuma yaru ya sangi ibadah narek komelo ilai kaji dua telu penjelasan atau pandrite berdasarkan dalile maka dah tungka pakaswian angkena surah pongalla ta'ala lauri atanna nanya kia angka dampak nari lalenna atutunganna yang paling utama adalah kehidupan akhirat tapi situnganna angka ilolong rilalenna atutungan linota magai iru pongalla ta'ala atas satu makada keadaan natasi dia itu tidak pernah mutlak nanaro iya ropa kasunge pongalla ta'ala lori umma nabi ta'e angkai mencaji lalam sarekero tauni lalenna atau tunggal linona naya kia angka cek dek mas'ala seilolong rilalenna pakasiwengi nasabak kadangkala tasi dia ibadah mencaji beban padai makadaya rupa soronge angkai mencaji istilahnya kau tahu pandrita tama Allah Ta'ala madanggai makada papan rasa-rasa istilahnya kutomelo male bahasa kasarana ya ko bahasa lusukna makada dianggap sebagai beban angka tahu pandrita witat bahasa kami makada kewajiban dianggap sebagai perintah yang memberatkan nasabak magai termasuk nasampajangnya mereka tahu makada nasosoje tu jamah kalima sampaja perlu jika tanya tahu
maringang ngatin na pasilena rangero sampajangero agak berat. Nareko pak kita tahu kutuh. Enggak makiro. Tapi ternyata sinin na pakaswiyang na surong po ng Allah Ta'ala ang kapasabaran na maringang. Nomor sidi tepak. Ya ko makanja itapak na tayo ya metodo kedongi. Nayaro ya sang itapak nanonroy. Betongan na ya ko makada belum tentu tahu matepak. Iya ro tahu matepak ang kamu pa yasena. Makanya tingkatan agama ta Islam, iman dan ihsan. Ya ko makada Islam berarti asal langang. Ya sange asal langang 5 syaratna. Sahada ini baca na asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya ku ini tawiyatu sallam. Yana tu sampai syaratna sallangange sahada. Tunang katau maka kama sallang iya itu kewajiban tetap itu disuruh mas syahada dia langsung sempajang syahada jolo nasaba iya ro syahada pengakuan iya ro sempajangnya taman ipangkaukan oke jadi angka tu tahu nangga elena sallang tapi dia sempajang iya namanya caji perdebatan nih angka tahu pandrita makadah iya nang kasal dena sampajan nasaba nangga isampajang dena wajib ingat jadi ya ko angka tau nasang yalena sallang pura masahada tapi dena sampajang alasanna dena sampajang nasaba nangga isampajangnya dena wajib berarti ternyata perintah puang iya naro yasang kapere magina kapere nasaba dena yakini kewajibangna tapi nareko angka salang na dena sempajang nasaba makutumi si salah nyo na iya pamulangnya de mematona enggak iwaji tapi iya nak kedua na enggak mau waji makututomiha nasa nalai repah betul na madari makoro makadai tau pandrita papiki jolo iya nangka tau dena sempajang nangga mui sempajang waji makututomiha eto pase iya tu iya sang eto pase orang pasik salam madosalopo iya ternyata kapere iya terbedakan ya ternyata kapere tau pase mi yasanya to pase salam madosalopo aga alasanna apa angka jio ko hadesa makada iya bedakan ikapere si bahasa langi sampajang kan ko ada al farqu bainal muslim wal kafir as-shalah jadi palawangan nakapere si bawa salange sampajang mi betongan na ya kotomelo mala kasimpula bahasa sederhana makada ina ya nang katau dena sampaja kapere ya pura na bahas tau pandrita ina yaro dalele matoro na katani lau cuku-cuku kiro alasanna iman tasyafi si bawa alena pangulutta Abu Hanifah ang katau pandrita makada iya ko ang katau dena sampajang na makada ko kapere berarti ya imas sampaja mesti imas sahada kita nama-nawai gare jadi ya ko angka tau dena sampaja na yero tau dena sampaja ka makutumi hari kamarepai natako dena jama ya ko dena jama sampajang eta pemakadaki kapere ya tawe berarti ya tu tawe na melo mas sampaja mesti mas sahada iyolo apa kapere ini tapi angka tau pandrita maka da tau pase mi berarti ako tau pase isuro mi toba na pemasampajang idi negara namanawai mi aja na jo to mabela mala dalele maka da akala tau pandrita kapura ni bicara ya kung kabali bolata taruntu na dena sampajang meki maka da kapere ro
Tapi pekko ni romato, ko tako aja na sampajang bicara to. De na sampajang. Maka ko to makadana kapere. Na iya ko kapere tu de na kan de tu na sigaro si basal langang iya ko mate. Na teto tu na bitay pasidap pe kapere si bawa salang pekko ni. Iya na nampay de na magampang ipudat kapere kung kataw de na sampajang. Makada kape maknane may palawangan na kapere sampajami kapere ko dalele makada la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azaruki kartum kana kalima ako capa na to wala in kafartum tapi nareko angka ko kufuri kapere ro. Jadi ternyata namun itu tahu seke Pak kapere. Pak maka wala ing kafar angka dale natako Pak ya kafara bampe maka perbuk ya robo engka pak kodi na ya narot tutu jadi iya tuh dongan na tutu tupi anu jadi kasampai Jepang edeceng ya kodena jamro jadi na to barani tafsir taksa narekode na tau mapahar di sesena dalele iya mega makinang kana sikolangi tapanak na napakalu ni kota na nasa kapere manang kapere manang yan na may makukuha tapi dito gago ko rapang mudah sekali jadi upah lempuran jadi ya kau nggak tahu maka dah jadi upah kijo maka dah iya kau bahasa umumnya sange kapere inayanan kata tongko ya sange deceng kapere itu bahasa na to secara bahasa ang kata lobo tinge malabe panapatamo kiyawana jilba na kapere itu ya tuh apa na dia na pita kan kaper itu coba itu sini na nu tatutu anu deceng tapi ya kono masalah na subuh iya mi ko deceng lah itu tidak boleh disembunyikan iya na tu ampai kapere na saje maka da 7 je na bita tongan na bawa tongan iya tapi iya mi rode nu letarimai maka da maje nang ka Muhammad musuruh iya rode nu letarimai makiro jadi upapahangi kijoloa aja tuh magampang mapakapere kembali bola tetap pecede-cede kapere wah aja Pak Mawata tuh iya tuh maka kapere dena sampaja tepak makai gai runtuk ko kamput teh aja na tolo balik kampung ko kamput ta maka galak mapuasa kora malangin dena kana sampaja gai runtuk wah galak pa mapuasa tapi dena kan runtuk kada angka kami mas sampaja juma pinangka mak juma matoy na iya ko dena sampaja perlu napa maka dalo mak juma peko ni ya rodena sampaja perlu maka daki kapere berarti ada melo lo mak juma suruh si pasahada si pemang iterajina ya iya na ro tau pandite maka de tau pase mi ya sange tau pase salam mado salopo na reko nangga mui waji na sabak kutumi yo poko nangga me mamui waji na makutumi mako mero tau pase ya na melo na tau bako yan na tunang kayasang sola ano sana sampajang patola kesa sampajang patola kada laba ni watuna subuh misalnya begini dia tuh mas sampajang subuh asara letu ni asara dia betul mas sampajang subuh maka dapat koniro iya ro sampajange wadin na yaman na surong nga gamay aja mo palobangi tapi tanya na watu na yung ro jamay aja tatajangi maka da subu pa siyo jamay pa subu pura labaran o kopi subu tolay ako mati
Jadi maka dari tahu pandrita bapikir ina ia mau ngerangi sampajangi atau mau tungka mau salai kama do salop poko tolaiwi peko carana tolai asam pajak ko ya koloro mo asam pajak subuh ko lapor ima kada kabaan kaya sa kadaan tanewat tunah itu aja tak kada adaan apa makna itu malaikat ekon raja subuh na loro nih kayak gitu dah. Jadi usolli farda salati subuh rakaatain mustaqbilal kiblati qadaan lillahi taala. Wakatai masam paja subuh don raka mangoloko baitullah itaniana wattunna karena po Allah taala. Itu iya naro tajame di desero deta sampaja. Angka na tu pendapat maka siaga ganna sampaja demu jamai tolai manang. Man rasa niya. Apa mulai kalolo dena sampajang ka manapon na mas sampajang 30 ito dena sampajang ito lay ni 30 taon engkaro ito pendapat na to padrite kapiki na niya to apa dena mungkin deta berbeda pendapat ako piki pak kenri melolo na puang Allah taala makada walizalika halakahum makko mematokuri pancaji de muasik dipahang kini melo ka nasa puang Allah taala paci di na pendapat pada mana ngotak na ataku wule tapi dene yero wakilori jadi nang katau makilori ko masigi makada di siru pada pendapat ia na tutau tantangi puang Allah taala jadi mega tu tapi masalah pikir nasa bayar sange pikir pahang pada sama libu ulu pada sa ubang tapi dena pada selena pikiran guru takalisiden kada kanasang iya de pawandre katau makada maliwasang harus tase ang katau makada maso merona de nandre ite pada de na pada ku makada ka iya de pawandre ka makade maliwasang ustase ro de panandre makade ro rasa maso metu na de panandre ite tanda dua di pendapat dan apa ci di pawe ite mapagewan itu te ku makada ke kana cocok tanai bitau makada maka memang ide muanre maka de matu jadi si de tu nawat dingi di malah kesimpulan makwani ro tau pandrita na reko mak baca hadis ai mak baca ayai na takko angka perbedaan pendapat de na basalai maka do makani nak guru manang ya itu tahu na mega na pahat tay pa de tu na magala mapasalah apa ni sing kadong kato makwa yo poko ci di minapah raja wapat itu mak itu nang kata tu tasiru pamina guri marajawa padami kota na paici dio tonola saminolanya tu jadi makoti itu jadi make agama itu makoto baru-baru mak guru agama teh pa makoto tu jadi iya tu nang pasan na guru ta kalisiden reno na podanga guru ta jipatahu dingal marum maka daya kong katau matara la da oko agama ta jamui arua atau malaman itu ko purai magay apa kung mak guru mo materu magay nasa ba mabela boting paru lagi ko sila lo na boting po tulisi gandeng pasapeda na napa sila lo na macam masapeda isuro lo malipelo ko sa debolano mo materu lo ko pasay malipelo pa may masapeda pangoto baru makoto yan ang kataw baru-baru di pa tapamelo mapitang itu yan ang oto baru po tapade mo milo ko tu tapay bawah sisan naganda siula imon romani saya makara jibisay itu jadi makoti yan ang kataw baru-baru tu de nang kataw mak guru agama tapade betungan na jamota anu makadul magana tu taliwaliwa tapara pasalaman at tawe o sa mga na tu jadi dito na marigagaling sa mga iya mi ro guru na ro paralu podang maka daya kumpa guru na guru mo aja mo kada iya mi bacoco podangi maka daya di pakewe iya kong kapandapat liam muruntu aku tanangi ya ro makanja yo poko maka daya tuliangi salamanang iya mi bacoco mapagewan itu ta yana tunang kamasigi ang ka Korea Selatan Korea Utara dia mesigaru pada salang pada majen itu jadi tapi dia itu gagak kue dia gagak jadi iya mi panlingu palempurang kemudian iya ro ibadah maka daka ona sininna ibadah angka manang ake gunana lori ateh kamana iya ko oto to mala dasar jo kote iya ko to naki buah paki buah oto Japange
na Pak Guru ki maka dayolin na seko kilometer muntolaiwi iya ko mo palari pakkuy iya ko lalam majamu la pakkuy iya ko nadapi seko jalari papisawi paceke aja tapong palari ko ile pamanasa jolo namuwi tayo di okko gamay makotoro pa aja jik na tetap potopole boleh pansutama di pajik na makanja tatunan kapasoli ya tau make itu pada ko mapamarungo to tak pernah palari itu kan pakanja-kanja kimi jolo kecuali tahu makanja me dupa-dupa tahu tapi dia tahu nama dingitangi rumah kada lalat tami pulangi tadi angka kama tahu di pernah tatek dua mu pinoto nama tahaju masih kiri mater si sambu memen niatin na si bapuangi malala pole bolane arega mamotor di napet tu masih kiri tama masigi di pernah na tama ko masigi na pakanjaki memang yang pangolona atina na buka memen niatin na tulisi sambungi ha ilan subah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil halki kullihim هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل خول من الأحوال المقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله على سيدنا محمد الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم آمين اللهم نور قلوبنا وقلوب جميع من حضر في مجلسنا هذا بنور المعرفة وعلم المكاشفة والبصيرة والإيمان والإسلام يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا وقلوبهم فتوح العارفين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين آمين آمين يا رب العالمين. Hadratul muhtaramin wal muhtaramat ikhwanu fillah, sidang jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Asyukuru kemeraja napunai atan napong Allah Ta'ala yang kaya kesempatan untuk pasilinar ngibak kasiwingi lauri pong Allah Ta'ala naya kia hakika naya sangi pak kasiwing sitongan lalakui atah cuma ya sangi ibadah narek komelo ilai kaji dua telu penjelasan atau pandrite berdasarkan dalile makada tungka pakaswian angkena surah pong Allah Ta'ala lauri atanna tanya pas surah bawang nanya kia angka dampak nari lalenna atutunganna yang paling utama adalah kehidupan akhirat tapi situnganna angka ilolong rilalanna atutungan linota magai iru pong Allah Ta'ala nesang aga nabutuhkan atanna
Naisato makada keadaan natasi dia tahu itu tidak pernah mutlak to lima nyamang. Narimah ko na naro iya ro pakasiweng na paturungnya pong Allah Ta'ala lori umma na nabita terkhusus kita situngan na angkay mancaji si di lalam sa rekom manginaya ro tawe manyamang irilalan na atutungan linona. Nayakia ang kacet de masala biasa ilolong rilalan na pagkasiwengi na sabak kadangkala tasi dia ibadah mancaji beban. Padai makadaya rupa surongi angkay mancaji istilahnya ko tau pandrita ta makadaya rupa suron na pong Allah Ta'ala madari yang ga makada papan rasa-rasa. Istilahnya kutumelo male bahasa kasarana. Ya ko bahasa lusuk na makada dianggap sebagai beban. Angka tau pandrita witat bahasa kami makada kewajiban dianggap sebagai perintah yang memberatkan. Nasabak magai termasuk na sampajang. Mereka tahu makada nasosoje tiga makali masampaja perlu je kotannya tahu maringang ngatin na pasilena rangero sampajangero agak berat. Nareko pak kita tahu kutuh. Enggak makiro. Tapi ternyata sinin na pakaswiyeng na sorongnya pong Allah Ta'ala angka pasabaran na maringang. Nomor sidi tepak. Ya ko makanja itapak na te ya metodo kedongi. Nayaro ya sang tepak deno kosalangange ilalan na nonroy. Betongan na ya ko makadaki selang. Belum tentu tahu matepak. Iya ro tahu matepak angka mo pa yasena. Makanya tingkatan agama ta Islam, iman dan ihsan. Ya ko makada Islam berarti asal langang. Ya sange asal langang lima syaratna. Sahada ini baca na asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah ya kuini tawiyatu sallam yana tu ampai syaratna sallangange sahada apa ia tu nang katau makada melo ipasallang kapere 50 tahun na melo ta masallang iya mitu kewajibat tetap ia tu isuruh masahada dena langsung sampajang sahada yolo nasaba iya rosada iya sampajang engkau angkat na salang tapi dia na sampajang iya na mancaji perdebatan angkat tau pandrita makada iya nang kasal dena sampajan nasaba nangga isampajang dena waji kapere sisa piu pakolinga jadi ya ko angkat tau nasang yale na salang pura masahada tapi dena sampajang alasanna dena sampajang nasaba nangga isampajangnya dena waji berarti ternyata perintah puang iya na royasang kapere magina kapere nasaba dena yakini kewajibangna kedudukanna sampajangnya tapi nareko angka salang na dena sampajang nasaba makutumi si salah nyo na iya pamulangnya dia memang tonang gak iwaji tapi iya nak kedua nangga mo waji makututomiha nasa nalai repah betul na madari makoro makadai tau pandrita papiki jolo iya nangka tau dena sampajang nangga mo sampajang kututomiha pase iya tu iya sange to pase orang pasik salam madosa lopoh itanya apa kapere iya terbedakan ya ternyata kapere to pase mi ya sange to pase salam madosa lopoh aga alasanna apa angka jio ko hadesa makada iya bedakan i kapere si bahasa langi sampajang kan ko ada al-farqu bainal muslim wal kafir as-shalah jadi palawangan na kapere si bawa salenge sampajami
Betongan na ya kotomelo mala kasimpula bahasa sederhana makada ina yan ang kataw din na sampaja kapere iha pura na bahas tau pandritay na yaro dalili matoro na katani lau cuku-cuku kiro alasan na imanta syafi si bawa alena pangulutta Abu Hanifah ang kataw pandrita makada iya ko ang kataw din na sampajang na makada ko kapere berarti ya komelo imas sampaja mesti mas sahada pe amang tanawanaway gare jadi ya ko angka tau de na sampaja na yero tau de na sampaja ka makutumi hari ka marepay natako de na jama ya ko de na jama sampajang eta pamakadaki kapere ya tawe berarti ya tu tawe na melo mas sampaja tapi ang kata wanita maka dato pase berarti pase isuro mito ba na pamasampaja di negara naman na jo to mabela mala dalele makada kapura niya bicara ya kung bali bola tatarunto na din na sampaja mikro tapi to yang bicara to sampaja maka ko to makada na niya ko pere de itu tu nabi sidak PKPR si bawa iya na nang pangipo dati KPR kung makada agama palawangan na salang si bawa sampai na jami KPR kau dalil kadang laan wa azab bila sadi musukuruki la in syakartum karena kalima aku capan atau kafartum tapi nareko angka ko kufuri kapere nyake apa mafartum nareko angka ko mututui apa ya sange kapir matpe makada kaperbuk ya robo erotu sitongan natutupi anjue yan na riyasa kasap malabang kode na jamay tatutu itu kapere tu kan narani korangnya narek map koy hadis minabaca na din ang kanasikolangi tapanak na napakalo niyo kota na nasa kapere manang kapere manang yan na may kamakukohe tapi dito gago ko rapang mudah sekali. Jadi upah lempuran jadi ya kau nggak tahu maka dah jadi upah pahang kijo maka dah iya kau bahasa umumnya sange kapere inayanan kata tongko ya sange deceng kapere itu bahasa na to secara bahasa ang kata lobo tingi mala be panapatamo kiyawana jilba na kapere itu ya tuh apa natutu ibepa na dena pita kan kaper itu sih na ko bahasa sederhana na itu sinina nu tatutu itu tapi anu deceng tapi ya kono masalah na subuh dena mereka iya mi ko deceng lah itu jadi dewa ditulai itu ya sange deceng ndak boleh disembunyikan itu sampai kapere nesa je maka ada 7 je na bitta tongan na bawa tongan ngiyaya tapi ya mi rode nu letarimay maka na maje nang kamu hamma musuruh ya rode nu letarimay jadi upapahangi kijolo ada bola tetap pecede-cede kapere wah aja pak mawata tuh iya to maka da kapere dena sampaja tepak makai gai runtuk ko kamput teh aja na tolo balik kampung ko kamput ta maka galak mapua sekora malangin na dena kana sampaja
Mega iruntuk. Woi galak pa mapuasa, tapi dia nangka ni runtuk kada. Angka kami masam pajak Juma pinangka. Mak Juma matoi. Na iya ko dena sampajak perlu napa makadalo mak Juma peko ni. Ya rodena sampajak perlu makadaki kapere. Berarti ada melo lo mak Juma suruh si pasah ada si pemang. Itira gina ya iya na ro tau pandite makada de tau pase mi. Ya sange tau pase salam mado salopo. Na reko nangga mui waji na sabak kutumi. Yo poko nangga me mamui waji na makutumi mako mero to pase yana melo na toba ko yana tunang kayasang sola ano sana sampajang patola kesa sampajang patola qada laba ni wattunna subuh misalnya begini dia to sampajang subuh asara letuknya asara dia to sampajang subuh maka dapat ko niro iya ro sampajangi wadin na yaman na surong gamay aja mo palobangi tapi tanyana wattu na yon ro jamay aja tatajangi maka da subu pa siu jamay pa subu pura labaran o kopi subu tolay ako mati. Jadi maka da itaw pandrita papikye ina iya mo ngerangi sampajangi atau wattung ka mo salay kamado salopo ko tolay wi peko cara na tolay asam pajak ko ya koloro mo asam pajak subuh ko lapor imah kada kabaan kaya sa kadaan tanewat tunah itu aja tak kada adaan apa makanya itu malaikat ekon raji subuh na loro nih kayak gitu dah. Jadi usolli farda salati subuh rakaatain mustaqbilal kiblati qadaan lillahi ta'ala wakatai masam paja subuh don raka mengoloko baitullah itanyana wattunna karena po Allah Ta'ala itu iya naro tajamay di desero deta sampaja angka na tu pendapat maka siaga ganna sampaja de mujamay tolay manang manrasa niya apa mulai kalolo de na sampajang kamanapo na napa masampajang 30 ito de na sampajang tolay ni 30 taon. Engkaro ite pendapat atau pandite kapiki nanya to apa dia na mungkin dia berbeda pendapat aku pikir pak kenri melolo na puang Allah Ta'ala maka walizalika halakahum makko mematokuri pancaji de muas kene melo kana sa puang Allah Ta'ala paci di na pendapat pada mana ngotak na ataku wule tapi dia na yero wakilori jadi enang katau makilori ko masigi maka da di siru pada pendapat ia na tutau tantangi puang Allah Ta'ala. Jadi mega tuh tapi masalah pikir nasa bayar sange pikir pahang pada sama libu ulu pada sa ubangnya tapi dia na pada selek na pikirannya yana tuh nak guru taklisi dendre ya ko makara ka nasang iya de pawandre katau makara maliwasang harus tase ang katau makara maso meron na de andre ite pada de na pada kumakara ka iya de pawandre kamakare maliwasang istasero de panandre makade ro rasa maso metu na de panandre tanda dua di pendapat dan apa ci di pawe mapagewan itu teh kumakada ke kana cocok tanai bitau makada maka memang ide muandre maka de matu jadi si de tu nawat dingi di malah kesimpulan makwani ro tau pandrite na reko mak baca hadis ai mak baca ayai na takko angka perbedaan pendapat de na pasalai maka do makui ro bate na pahangi na guru manang ya tu tau na mega na pahat tay pa de tu na magala mapasala apa ni sing kadong kato makwa yo puko ci di na pahap raja yawa patu itu mak itu nang katau tu tasiru pamina guri marajawa pada mi kota na pa cidio tonola yan auto apaan sa minola nasa majaman nya tuliangnya pada panang kanolay jadi makoti itu jadi make agama itu makoto baru-baru mak guru agama teh pa makoto tu jadi iya na tu nang kapasan na guru ta kalisidendre na podanga guru ta jipatahu dingal marum maka daya kong katau matara la da oko agama ta jamui arua tau malaman itu ko purai magay apa kung maguro mo materu magay nasa ba aja na to mabela boting parwe lagi ko sila lo na boting po tulisi gandeng pasapeda na napa sila lo na macha masapeda isuro lo malipelo ko sa debolano mo materu lo ko pasay malipelo pa may masapeda pangoto baru makoto
Ya nang katau baru-baru je pak tapamelo mapitangi itu. Itu ya na oto baru poh tapa de je. Ya mo milo ko tu tapai bawah. Sisan nagan na siula imon romani. Saya makar ji bisai. Itu jadi makoti ya nang katau baru-baru tu de nang katau mak guru agama tapa de betongan aja mo tanu makar makan tu tali wali wa tapar pasalamana tawe oh samangana tu. Jadi dia tu nama mereka galing samanga. Iya mi ro guru na ro parali podang. Maka dia kumpak guru nak guru mu aja mu akka dia mi bacocok podangi maka dia dipakai iya kong kapan dapat liam muruntu aku tanangi. Ya ro makanja yo poko maka dia tu liang salamanang mi bacocok mapagewan itu ta. Kena tunang ka masigi ang ka Korea Selatan Korea Utara. Dia mesti garu pada salang pada majen itu jadi tapi dia itu gagak kue dia gagak jadi iya mi panlingu palempurang kemudian iya ro ibadah maka daka ona sininna ibadah angka manang ake gunana lori ateh kamana iya ko oto to mala dasar joko teh iya ko to naki buah paki buah oto Japange na pak guru ki maka da yolin na seko kilometer muntolaiwi iya ko mu palari pakkuy iya ko lalam majamu la pakkuy iya ko nadapi seko jalari papisawi paceke aja ta pompalari ko le pamanasa jolo namuwi tay di okko gamay makotoro pa aja ji na tetap kotopole boleh pasutama di pajak na makanja tatunan ka pasoli ya tau make itu pada ko mapamarungote ta panapalari itu kan pakanja-kanja kimi jolo kecuali tau makanja memang nasi kiri na to iya na to na dupa-dupa tau tapi dia to na dingi tangi rumah kada lalat tani pulangi tadi angka kama tau di pana tatek dua mu pinoto na matahaju masih kiri mater si sambu memang niatin na si bapuangi malala pole bolane arega mamotor di na petu masih kiri tama masih gie di pana de na tama ko masih gie na pakanjaki memang yang pangolo na atina na buka memang niatin na tulisi sambungi ha ilan suba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil halki kullihim wal hibitur لكل من الأحوال المقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله على سيدنا محمد الفاتحة أعوذ بالله Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Allahumma nawwir qulubana wa qulub jami'i man hadara fi majlisina hadha binuril ma'rifah wa ilmil mukashafah wal basirah wal iman wal islam. Ya Fattahu ya Alim, iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat ikhwanu fillah, sidang jamaah salat subuh
yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Asyukuru kemeraja napunai atanna pongalla ta'ala yang kaya kesempatan untuk pasilinar ngibak kasiwenge lauri pongalla ta'ala naya kia hakika naya sange pakasiweng sitongan lalokui atah cuma yaru ya sange ibadah narek komelo ilai kaji dua telu penjelasan atau pandrite berdasarkan dalile makada tungka pakasiweng angkena surah pongalla ta'ala lauri atanna tanya pas surok bawang nanya kia angka dampak nari lalenna atutunganna yang paling utama adalah kehidupan akhirat tapi situnganna angka ilolong nari lalenna atutungan linota magai iru Allah ta'ala naisang aga nabutuhkan atanna naisato makada keadaan natasi dia tahu itu tidak pernah mutlak to lima nyamang narimako na naro iya ro pakasiwenge na paturunge pong Allah Ta'ala lauri umma na nabita terkhusus kita situngan na ang kay mancaji si di lalang sarekom menginaya ro tawe manyamang irilalan na atutungan linona nayakia ang kacet de masala biasa ilolong rilalan na pagkasiwenge na sabak kadangkala tasi dia ibadah mancaji beban paday makadaya rupa suronge angkay mancaji istilahnya ko tau pandrita ta makadaya rupa suron na pong Allah Ta'ala madari yang gai makada papan rasa-rasa istilahnya ko tumelo male bahasa kasarana ya ko bahasa lusuk na makada dianggap sebagai beban angka to tau pandrita witat bahasa kami makada kewajiban dianggap sebagai perintah yang memberatkan nasabak magai termasuk na sampajange eme kata makada we nasosoje tiga kalima sampaja perlu we ye kotannya tau maringang ngatin na pasilena rangero sampajange ro agak berat narek kopak kita tahu kutuh nggak makiro tapi ternyata sini na pakasiwenge na soronge pong Allah Ta'ala angka pasabaran na maringang nomor sidi tepak ya ko makanja itepak na te ya metodu kedongi na iya ro ya sange tepak deno ko salangange ilalan na nonroy betongan na ya ko makadaki selang belum tentu tahu matepak iya ro tahu matepak angka mo payasena makanya tingkatan agama ta Islam iman dan ihsan ya ko makada Islam berarti asal langang ya sange asal langang lima sarakna sahada ini baca na asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah ya ku ini tawiyatu sallam yana tu ampai sarakna sallangange sahada apa ia tu nang katau makada melo ipasallang kapere 50 tahun na melo ta masallang iya mitu kewajibat tetap ia tu isuruh masahada dena langsung sampajang sahada jolo nasaba iya ro sahada pengakuan iya ro sampajange taman ipangkau kan oke jadi angka tu tahu nangga elena selang tapi dia na sampajang iya na mancaji perdebatan angka tahu pandrita makadah iya nangka salat dena sampajan nasaba nangga isampajange dena waji kapere sisa piu pakolinga jadi ya ko angka tahu nasang elena selang pura masahada tapi dena sampajang alasanna dena sampajang nasaba nangga isampajangnya dena waji berarti ternyata perintah puang
Iya na royasang kapere. Magi na kapere. Nasaba, de na yakini kawajibang na kadudukan na sampajange. Tapi, nareko ang kasalang na de na sampajang nasaba makutumi. Sisalan yun na iya. Iya pamulangin de mematonang ga iwaji. Tapi iya nak kedua nangga mo waji makututomiha. Nasa nalay repah. Kaya betul na madari makoro. Makadai tau pandrita papiki joloy. Iya nangka tau de na sampajang nangga mo sampajang waji makututomiha eto pase iya tu. Iya sang eto pase orang pasik salam madosalopo. Itanya apa kapere iya. Terbedakan ya, ternyata kapere, tau pase mi. Yasanya tau pase salam madosalopo. Aga alasan na apa angka jiyo ko hadesa makada. Iya bedakan i kapere si bahasa lang isang pajang. Kaya ko, ano? Al-farqu bainal muslim wal kafir as-sholah. Jadi palawangan na kapere si bawa salange sampajami. Betongan na ya kotomelo mala kasimpula bahasa sederhana makada ina yan ka tau de na sampaja kapere ha. Pura na bahas tau pandrita. Dalni lau cuku-cuku kiro alasan na iman tasyafi si bawa alena panguluta Abu Hanifah. Ang katau pandrita makada iya ko ang katau de na sampajang na makada ko kapere. Berarti ya komelo imas sampajang mesti mas sahada pe amang. Tanawanaway gare. Jadi ya ko ang katau de na sampajang na yero tau de na sampajang ka makutumi. Hari kamarepay natako de na jama. Ya ko de na jama sampajang eta pamakadaki kapere ya tawe berarti ya tu tawe na melo mas sampajang mesti mas sahada iyolo. Apa kapere ini? Tapi ang kataw pandrita maka na pase mi berarti ako tau pase isuro mi toba na pamasampajang. Idi negara na manaway bi aja na jo to mabela mala dalele maka da akala tau pandrita kapura ni bicara. Ya kung kabali bolata taruntu na de na sampajang. Meki maka da kapere ro. Tapi pekko ni romato kotako aja na sampajang bicara to. Dena sampajang maka koto makadana kapere na iya ko kapere tu dena kan de tu na sigaro si basal langange iya ko mate na teto tu nabi te pasidap pe kapere si bawa salange pekko ni iya na nampai dena magampang ipodate kapere kung katao dena sampajang. Maka daga pe maknana ya rona kada agama palawangan na salang si bawa kapere sampajami berarti ko de na jame kapere angka ko dalelele makada la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Ya ko musukuruki la in syakartum kana kalima ako capan to wala in kafartum tapi nareko angka ko kufuri kapere ro. Jadi ternyata namu ya tu tahu seke pak kapere to. Apa maka de wala in kafartum nareko angka dalle natako mututui apa ya sange kafir kafara matutu yaitu ampai maka da kaperbuk ya robo engka pakodi na ya naro tutu jadi ya tu sitongan na kapere na tutupi anu tujue. Ya nariasa jadi kasampajange parenta malabang deceng ya kodena jamai tatutu ya tu ya naro niasa kapere jadi angka tu kapere kafir karena menutupi kebaikan angka tu kafir mutlak ya naro nampai dena tu barani tafsirkannya korangnya tafsirkannya hak desa narekode na tau mapahar di sesena dalelele. Iya pumega makokoy hak desa minabaca na din ang kanasikolangi tapanak na napakalo niyo kota na nasa kapere manang kapere manang yan na may makokoy tapi dito gago ko rapang
Iya. Mudah sekali. Jadi upah lempuran jadi ya kau nggak tahu maka dah jadi upah pahangi kijo maka dah iya kau bahasa umumnya sange kapere inayanan kata tongko ya sange deceng kapere itu bahasa na to secara bahasa ang kata lobo tinge mala be panapatamo kiyawana jilba na kapere itu ya tu apa na tutu ibepa na de na pita kan kaper itu sih mana kau bahasa sederhana na itu sinina nu tatutu itu tapi anu deceng tapi ya kono masalah na subuh na mereka iya mi ko deceng lah itu jadi na wadito lah itu ya sange deceng ndak boleh disembunyikan iya na tu ampai kapere na isa je maka da tuju je na bita tongan na bawa tongan ngiyaya tapi iya mi rode nu letarimay maka da maje nang ka Muhammad musuruh iya rode nu letarimay makiro jadi upapahangi kijolo aja tuh mah gampang mapakapere kembali bola tetap pecede-cede kapere wah aja pak mawata tuh iya tuh maka da kapere dena sampaja tempat makai gai runtuk ko kamput teh aja na tolo balik kampung ko kamput ta maka galak mapua sekora malangin dena kana sampaja maya gai runtuk woi galak pa mapuasa tapi dena kan runtuk kada angka kami mas sampaja jumapi nangka mak juma matoy na iya ko dena sampaja perlu napa maka dalo mak juma peko ni ya rodena sampaja perlu maka daki kapere berarti da melo lo mak juma suruh si pasahada si pemang itira gina ya iya na ro tau pandite maka de tau pase mi ya sange tau pase salam mado salopo na reko nangga mui waji na sabak kutumi yo poko nangga me mamui waji na makutumi mako mero tau pase ya na melo na tau bako ya na tunang kayasang sola ano sana sampajang patola kesa sampajang patola kada laba ni wattunna subuh misalnya begini dia tuh sampajang subuh asara letuknya asara dia tuh sampajang subuh maka dapat koniro iya ro sampajange wadin na yaman na surong gamay aja mo palobangi tapi tanya na watun na yung jamay aja tatajangi maka da subu pa siyo jamay pa subu pura labaran o kopi subu tolay ako mati jadi maka da itaw pandrita mapikye ina iya mo ngerang isampajange atau watun ka mo salay kamado salopo ko tolay wi peko cara na tolay asampajak ko ya koloro mo sampaja subuh kok lapor imah kada kadaan kesa kadaan tanewat tunah itu aja tak kada adaan apa makna itu malaikat ekon raji subuh na loro nih kayak gitu jadi usolli farda salati subuh rakaatain mustaqbilal kiblati qadaan lillahi taala wakatai mas sampaja subuh don raka mengoloko baitullah itanyana wattunna karena po Allah taala itu iya naro tajamai di desa rodeta sampaja angka na tu pendapat maka da siaga ganna sampaja demu jamai tolai manang man rasa niya apa mulai kalolo dena sampajang kamanapo na napa mas sampajang 30 itu dena sampajang tolai ni 30 tahun Enggak itu pendapat atau pandite. Kapiki nanya to, apa dia mungkin dia berbeda pendapat. Aku pikir pak, kenri meloloh, napuang Allah Taala maka walizalika halakahum makko mematokuri pancaji dia musik dipahang. Kene melo ka nasa puang Allah Taala pacik dicik di na pendapat pada mana ngotak na ataku boleh tapi dia ni wakilori. Jadi nang katau makilori ko masigi maka da cik di siru pada pendapat ia na tutau tantangi puang Allah Taala. Jadi mega tuh tapi masalah pikir nah sebayar sange pikir pahang pada sama libu ulu pada sa ubangnya tapi dia pada selek na pikirannya ina tuh nak guru taklisi dendreng ya ko makara ka nasang iya deh pawandre katau makara maliwasang harus tase ang katau makara maso merona de dandre itu pada dia na pada
Kumakada kaya de pawanre kamakade maliwasang yung stasero de panandre makade ro nasa amasomya tu na de panandre jadi tanadua di pendapat dan apa ci di pawe jadi mapagewan itu teh kumakada kaya kana cocok tanai bitau makada maka memang ide muanre maka de matu jadi si de tu nawat dingi di malah kesimpulan makwani ro tau pandrite na reko mak baca hadis sai mak baca ayai na takko angka perbedaan pendapat ede na pasalai maka do makui ro bate na pahangi nak guru manang ya tu tau na mega na pahat tay pa de tu na magala mapasala apa ni sing kadong kato makwa yo po ko ci di na pahap raja ya wapatu itu mak itu nang katau tu tasiru pamina guri marajawa pada mi kota na paici dio tonola ya na oto apaan sa minola nasa majamanang nya tuliangnya pada panang kanolay jadi makoti itu jadi make agama itu makoto baru-baru mak guru agama tae pa makoto tu jadi iya na tu nang kapasan na guru ta kalisiden rero na podanga guru ta jipatahu dingal marung maka daya kong katau matarra la da oko agama ta jamui arua atau malaman itu ko purai magay apa kung maguro mo manteru magay nasa ba aja na to mabela boting paru lagi ko sila lo na boting po tulisi gandeng pasapeda na napa sila lo na matcha masapeda isuro lo malipelo ko sa debolano mo materlo ko pasay malipelo pa may masapeda pangoto baru makoto yan ang kataw baru-baru je pa tapamelo mapitang ito itu ya na oto baru poh tapade je mo memilo ko tu tapai bawah sisan nagan na siula mon romani saya makara jibisay itu jadi makoti ya nang katau baru-baru tu de nang katau mak guru agama tapade betongan na jamota anu makadul magana tu taliwaliwa tapar pasalaman tawe o samanga na tu jadi de to na marigagaling samanga iya mi ro guru na ro parali podang maka daya kumpak guru nak guru mu aja maka daya bi bacoco podangi maka daya di pakewe iya kong kapan dapat lia muruntu aku tanangi ya ro makanja yo poko maka daya tuliangi salamanang mi bacoco mapagewan itu teh yana tunang kamasigi angka Korea Selatan Korea Utara dia Mesigaru pada salange pada majene itu jadi tapi dia itu gagak kowe dia jadi iya mi panlingo palempurang kemudian iya ro ibadai maka daka ona sininna ibadai ang kamanang ake gunana lori ateh kamana iya ko oto to mala dasar jo kote iya ko to naki bua paki bua oto Japange na pak guru ki maka da yolin na seko kilometer muntolaiwi iya ko mu palari pakoy iya ko lalam majamu la pakoy iya ko nadapi seko jalari papisawi paceke aja ta pompalari ko le pamanasa jolo namuwi tay di okko gamay makotoro pa aja ji na tetap potopole boleh pansutama di paje na makanja tatunan kapasoli ya tau make itu pada ko mapamarungo to ita panapalari itu kan pakanja-kanja kimi jolo kecuali tau makanja memang nasi kiri na to iya na to na makdupa-dupa tau tapi dia to na dingi tangi roma kada lalat tani pulangi tadi angka kama tau di pana tatek dua mu pinoto na matahaju masih kiri matar si sambu memang niatin na si bapuangi malala pole bolane arega mamotor di na petu masih kiri tama masigi di pana de na tama ko masigi na pakanjaki memang yang pangolo na atina na buka memang niatin na tulisi sambungi ha ilan suba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل خول من الأحوال المقتحم يا رب
Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami. Ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu ala sayyidina Muhammadin al-Fatihah. A'udzu billahi Alhamdulillah Rabbil Alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Allahumma nawwir qulubana wa quluba jami'i man hadara fi majlisina hadza bi nuril ma'rifah wa ilmil mukashafah wal basirah wal iman wal islam. Ya Fattahu ya Alim, iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat ikhwanu fillah, sidang jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Asyukuru kemeraja napunai atanna Allah taala yang kaya kesempatan untuk pasilinar ngibak kasiwenge lauri Allah taala naya kia hakika naya sange pakasiweng sitongan lalokui atah cuma yaru ya sange ibadah narek komelo ilai kaji dua telu penjelasan atau pandrite berdasarkan dalile makada tungka pakasiweng angkena surah Allah taala lauri atanna tanya pas surok bawang nanya kia angka dampak nari lalenna atutunganna yang paling utama adalah kehidupan akhirat tapi situnganna angka ilolong nari lalenna atutungan linota magai iru Allah taala nesang aga nabutuhkan atanna nesato makada keadaan natasi dia tahu itu tidak pernah mutlak to lima nyamang narima kona naro iya ro pakasiwenge na paturunge pong Allah taala lori umma na nabita terkhusus kita situnganna angkay mancaji si di lalem sarekom menginaya ro tawe manyamang irilalan na atutungan linona nanya kia angka cek dek masalah biasa ilolong rilalan na pagkasiwenge na sabak kadangkala tasi dia ibadah mancaji beban paday makadaya rupa suronge angkay mancaji istilahnya ko tau pandrita ta makadaya rupa suron na pong Allah taala madari yang ga makada papan rasa-rasa istilahnya ko tumelo male bahasa kasarana ya ko bahasa lusuk na makada dianggap sebagai beban angka tau pandrita witat bahasa kangi makada kewajiban dianggap sebagai perintah yang memberatkan nah sabak magai termasuk na sampajangnya eme kata makada na sosoje tu jamah kalima sampaja perlu ye kotannya tau maringan ngatin na pasilena rangero sampajangero agak berat narek ko pak kita tahu kutuh nggak makiro tapi ternyata sinin na pakasiwenge na sorongnya pong Allah taala angka pasabaran na maringang nomor sidi tepak ya ko makanja itepak na te ya metodu kedongi
Enayaro yasange tappa dena ko salangange ilalan na nonroy. Betongan na ya ko makadaki salang. Belum tentu tahu matappa. Iyaro tahu matappa ang kamu pa yasena. Makanya tingkatan agama ta Islam, iman dan ihsan. Ya ko makada Islam berarti asal langang. Ya sange asal langang lima syaratna. Sahada ini baca na asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya ku ini tahu ya tu salam. Yana tu ampai syaratna salangange sahada. Apa ia tu nang katau makada melo ipasallang kapere 50 tahun na melo ta masallang. Ia mito kewajibat tetap ia tu isuruh masahada. Dena langsung sampajang sahada jolo. Nasaba ia ro sahada pengakuan. Ia ro sampajange taman ipangkau kang. Oke. Jadi angka tu tahu nangga elena sallang tapi dena sampajang. Iya naman caji perdebatan nih. Angka tau pandrita makada. Iya nang kasal dena sampajan nasaba nangga isampajang dena waji kapere. Sisa piu pakolinga. Jadi ya ko angka tau nasang yalena salang pura masahada. Tapi dena sampajang. Alasanna dena sampajang nasaba nangga isampajang dena waji. Berarti tanya perintah puang. Iya naro yasang kapere magina kapere nasaba dena yakini kewajibangna kedudukanna sampajange tapi nareko angka salang na dena sampajang nasaba makutumi si salah nyon nai iya pamulange de mematona enggak iwaji tapi iya nak kedua nangga mo waji makututomiha nasa nalai repah betul madari makoro makadai tau pandrita papiki jolo iya nangka tau dena sampajang nangga mui sampajang waji makututomiha pase iya tu iya sange to pase orang pasik salam madosalopo itanya apa kapere iya terbedakan ya ternyata kapere to pase mi ya sange to pase salam madosalopo aga alasanna apa angka jio ko hadesa makada iya bedakan kapere si bahasa langi sampajang kan ko ada al farqu bainal muslim wal kafir as-shalah jadi palawangan kapere si bawa salange sampajami betongan ya kotomelo malah kasimpula bahasa sederhana makada ina ya nang katau dena sampaja kapere ya pura na bahas tau pandrita ina yaro dalile matoro nak katani lau cuku-cuku kiro alasanna iman tasyafi si bawa alena pangulutta Abu Hanifah angka tau pandrita makada iya ko angka tau dena sampajang na makada ko kapere berarti ya komelo imas sampaja mesti mas sahada pe mangi tanawai gare jadi ya ko angka tau dena sampaja na yero tau dena sampaja ka makutumi hari kamarepai natako dena jama ya ko dena jama sampajange ta pemakadaki kapere ya tawe berarti ya tu tawe na melo mas sampaja mesti mas sahada ijolo apa kapere ini tapi angka tau pandrita maka da tau pase mi berarti ako tau pase isuro mi toba napa masampaja idi negara namanawai aja na jo to mabela mala dalele maka da akala tau pandrita kapura ni bicara ya kung kabali bolata taruntu na dena sampaja meki maka da kapere tapi pekko ni romato kotako aja na sampajang bicara to dena sampajang maka koto makadana kapere na iya ko kapere tu dena kan dena de tu na sigaro si basal langange iya ko mate nateto tu na bitay pasidap pe kapere si bawa salange pekko ni iya na nampay dena magampang ipodate kapere kung kataw dena sampajang
maka da pe maknana ya ro nakada agama palawangan na salangi si bawa kapere sampajami berarti ko de na jami kapere angka ko dalelele maka da la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid iya ko musukuruki la in syakartum angka kalima ako capa na to wa la in kafartum tapi nareko angka ko kupuri kapere ro jadi ternyata namu itu tahu seke pak kapere to apa maka de wala in kafartum nareko angka dalle natako mututui apa ya sange kafir kafara matutu yaitu ampai maka da kaperbuk ya robo engka pakodi na ya naro tutu jadi iya tu sitongan na kapere na tutupi anu tujue yan riasa jadi kasampayange parenta malabang deceng ya kodena jamai tatutu ya tu yan niasa kapere jadi angka tu kapere kafir karena menutupi kebaikan angka tu kafir mutlak yan nampai dena tu barani tafsirkannya korangnya tafsirkannya hak desa narekode na tau mapahar di sesena dalelele iya pumega makokoy hak desa minabaca na denang kana sikolangi tapanah na pakalu ni kota na nasa kapere manang kapere manang iya namanya makokoy tapi dito gago ko rapang mudah sekali jadi upah lempuran jadi ya kau enggak tahu maka da jadi upapahang kijo maka da iya ko bahasa umumnya sange kapere inayanan kata tongko ya sange deceng kapere itu bahasa na to secara bahasa ang kata lobo tinge malabe panapatamo kiyawana jilba na kapere to ya to apa na tutu ibepa na de na pita kan kaper itu sidongan ko bahasa sederhana na itu sinina nu tatutu itu tapi anu deceng tapi ya kono masalah na subuh na mereka iya miko deceng lah itu jadi lewat itu lah itu ya sange deceng ndak boleh disembunyikan iya na tu ampai kapere nesa je maka da tuju je na bita tongan na bawa tongan iya tapi ya miro de nulet tarimai maka da maje dan kamu hamma musuruh ya ro de nulet tarimai makiro jadi upapahangi kijoloa aja tuh mah gampang mapakapere kembali bola tetap pecede-cede kapere wah aja pak mawata tuh iya tuh maka kapere dena sampaja tepak makai gay runtuk ko kamput teh aja na tolo balik kampung ko kamput ta maka galak mapua sekora malangin na dena kana sampaja gay runtuk wah galak pa mapuasa tapi dena kan runtuk kada angka kami mas sampaja jumapi nangka mak juma matoy na iya ko dena sampaja perlu napa maka dalau mak juma peko ni ya rodena sampaja perlu maka daki kapere berarti na melo mak juma suruh si pasahada si pemang iterajina ya iya na ro tau pandite maka de tau pase mi ya sange tau pase salam mado salopo na reko nangga mu waji na sabak kutumi yo poko nangga me mamu waji na makutumi mako mero tau pase ya na melo na tau bako yan na to ng kayasang sola ano sana sampajang patola kesa sampajang patola kada laba ni watuna subuh misalnya begini dia to mas sampajang subuh asara latu ni asara dia to mas sampajang subuh maka dapat ko niro iya ro sampajange wadin na yaman na surong gamay aja mo palobangi tapi tanyana watu na yung jamay aja tatajangi maka da subu pa siyo jamay pa subu pura labaran o kopi subu tolay ako mati jadi maka da itaw pandrita mapikye ina iya mo ngerang sampajange atau mo tungka mo salay kamado salopo ko tolaywi piko cara na tolay asampajak ko ya koloro mo sampaja subuh ko lapor imah kada kabaan kaya sa kadaan tanyawat tunah itu aja tak kada adaan apa maka itu malaikat ekon raja asubu na loro nih
Kayak gitu dah. Jadi usolli fardhu sholati subuh rakaatain mustaqbilal kiblati qadaan lillahi taala. Wakatai masam paja subuh don raka mengoloko baitullah itaniana wattunna karena po Allah taala. Itu iya naro tajamai di desa rodeta sampaja. Angka na tu pendapat maka siaga ganna sampaja demu jamai tolai manang. Man rasa niya. Apa mulai kalolo dena sampajang kamanapun na apa mas sampajang. 30 itu dena sampajang tolai ni 30 tahun. Engkaro itu pendapat atau pandite. Kapiki nanya to. Apa dena mungkin dia berbeda pendapat aku pikir pak kenri meloloh na puang Allah taala maka walizalika halakahum makko mematokuri pancaji dia musik dipahang. Kene melo ka na sa puang Allah taala pacik di na pendapat pada mana ngotak na ataku boleh tapi dia ni wakilori. Jadi nang katau makilori ko masigi maka da cik di siru pada pendapat ia na tutau tantangi puang Allah taala. Jadi mega tu tapi masalah pikir nasa bayar sange pikir pahang pada sama libu ulu pada sa ubangnya tapi dia na pada selek na pikirannya. Yang tu nak kena guru tak kalisi dendre ya ko iya de pawandre katau maka maliwasa nga harus tase ang katau maka maso meron na de andre ite pada de na pada kumakana ka iya de pawandre kamaka de maliwasa nga tase ro de panandre maka de ro rasa maso me tu na de panandre jadi tanda dua di pendapat dan apa ci di pawe mapagewan itu teh kumaka da kay kana cocok tanay bitaw maka da maka memang ide muanre maka dia matuk jadi si dia tu nawat dingi di malah kesimpulan makwani ro tau pandrite na reko mak baca hadis ai mak baca ayai na takko angka perbedaan pendapat dia na pasalai maka do makui ro bate na pahangi nak guru manang ya tu tau na mega na pahat tay pa dia tu na magala mapasalah apa ni sing kadong kato makwa yo poko ci di na pahap raja ya wapatu. Itu mak itu nang katau tu tasiru paminak guri marajawa pada mi kota na paici di otonola ya na oto apaan sa minola na sa majamanang ya tuliangnya pada panang kanolay jadi makoti itu jadi make agama itu makoto baru-baru mak guru agama teh pa makoto tu jadi iya na tu nang kapasan na guru ta kalisi dendre na podanga guru ta jipatahu dingal marum maka daya kong katau matarra la da oko agama ta jamui arua atau malaman itu ko purai magay apa kon mak guru mo materu magay nasaba aja na to mabela boting paru lagi ko sila lo na boting po tulisi gandeng pasapeda na napa sila lo na macam masapeda isuro lo malipelo ko sa debolano mo materu ko pasay malipelo pa may masapeda pangoto baru makoto yan ang kataw baru-baru je pa tapamelo mapitang itu itu yan ang oto baru po tapade je mo milo ko tu tapay bawah sisan naganda siula mon romani saya makara jibisay itu jadi makoti yan ang kataw baru-baru tu de nang kataw mak guru agama tapade betongan na jamota anu makadaw magana tu taliwaliwa tapara pasalaman at tawe o sa mga na tu jadi dito na marigagaling sa mga iya mi ro guru na ro paralu podang maka daya kumpak guru nak guru mu aja mu kada mi bacocok podangi maka daya dipakai iya iya kong kapandapat lia muruntu aku tanangi ya ro makanja yo poko maka daya tuliangi salamanang mi bacocok mapagewan itu teh kena tunang kamasigi ang ka Korea Selatan Korea Utara dia namanya Sigaru pada salang pada majen itu jadi tapi dia itu gagak dia gagak jadi iya mi panlingu palampurang kemudian iya ro ibadah maka daka ona sininna ibadah ang kamanang ake gunana lori ateh kamanang iya ko oto to mala dasar joko teh iya ko to naki buah paki buah oto Japange na pak guru ki maka da yolin na seko kilometer muntolaiwi iya ko mu palari pakoy iya ko lalam majamu la pakoy iya ko nadapi seko jalari papisawi paceke aja ta pompalari ko le pamanasa jolo namuwi tay di okko gamay makotoro pa aja ji na to tappa kotopole boleh pansutama di pajak na makanja tatunan kapasoli
Ia tahu make itu pada ko pemarungo itu tak pernah palari. Itu kan pakanja-kanja kimi jolo. Kecuali tahu makanja memang nasi kiri na to. Iya na to nama dupa-dupa tahu. Tapi dia tahu nama dingitangi rumah kada lalat tani pulangi tadi. Angka kama tahu dia pernah tatek dua mu pinoto nama tahaju masih kiri mater si sambu memang niatin na si bapuangi malala pole bolane arega mamotor dia napet tu masih kiri tama masih gie dia pernah dia natama ko masih gie na pakanjaki memang yang pangolona atina na buka memang niatin na tulisi sambungi ha ilan subah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil halki kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli khawlim minal ahwalil muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami. Ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu ala sayyidina Muhammadin al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Allahumma nawwir qulubana wa quluba jami'i man hadara fi majlisina hadha binuril ma'rifah wa ilmil mukashafah wal basirah wal iman wal islam. Ya Fattahu ya Alim iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat ikhwanu fillah, sidang jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Asyukuru kemeraja napunai atanna pongalla ta'ala yang kaya kesempatan untuk pasilinar ngibak kasiwingi lauri pongalla ta'ala naya kia hakika naya sangi bak kasiwing sitongan lalokui atah cuma yaru ya sangi ibadah narek komelo ilai kaji dua telu penjelasan atau pandrite berdasarkan dalile makada tungka pakaswian angkena surah pongalla ta'ala lauri atanna tanya pas surah bawang nanya kia angka dampak nari lalenna atutunganna yang paling utama adalah kehidupan akhirat tapi situnganna angka ilolong rilalenna atutungan linota magai iru pongalla ta'ala naisang aga nabutuhkan atanna naisato makada keadaan natasi dia tahu itu tidak pernah mutlak to lima nyamang narimah kona naro iya ro pakasiyeng na paturungnya pongalla ta'ala lori umma na nabita terkhusus kita situngan na angkay mancaji si di lalam sarekom menginaya ro tawe manyamang irilalan na atutungan linona
Naya kia angka cek dek masalah biasa ilolong rilalan na pagkasiwenge na sabak kadangkala tasi dia ibadah mancaji beban. Padai makadaya rupa suronge angkai mancaji istilahnya ko tau pandrita ta makadaya rupa suron na pong Allah Ta'ala madari yang gak makada papan rasa-rasa. Istilahnya ko tumelo male bahasa kasarana. Ya ko bahasa lusuk na makada dianggap sebagai beban. Angka tau pandrita witat bahasa kami makada kewajiban dianggap sebagai perintah yang memberatkan. Nasabak magai termasuk nasampajangnya. Mereka tahu makada, nasosoje 3 kali masampaja perlu. Jikotannya tahu maringang ngatin na pasilena rangero sampajangero agak berat. Nareko pak kita tahu kutuh. Enggak makiro. Tapi ternyata sini na pakaswiyang na sorongnya pong Allah Ta'ala angka pasabaran na maringang. Nomor sidi tepak. Ia ko makanja itapak na te ia metodo kedongi. Na iya ro ya sange tepak dena ko salangange ilalan na nonroy. Betongan na ia ko makadaki salang. Belum tentu tahu matepak. Iya ro tahu matepak angka mo pa yasena. Makanya tingkatan agama ta Islam, iman, dan ihsan. Ya ko makada Islam berarti asal langang. Ya sange asal langang 5 syaratna. Sahada. Ini baca na asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya ku ini tawiyatu salam. Yana tu ampai syaratna salangange sahada. Apa ia tu nang katau makada melo ipasallang kapere 50 tahun na melo ta masallang ia mitu kewajibat tetap ia tu isuruh masahada dena langsung sampajang sahada jolo nasaba ia ro sahada pengakuan ia ro sampajange taman ni pangkaukan oke jadi angka tu tau nangga elena sallang tapi dena sampajang. Iya na mancaji perdebatan nih. Angka tau pandrita makadah. Iya nangka salat dena sampajan nasaba nangga isampajange dena waji kapere. Sisa piu pakolinga. Jadi ya ko angka tau nasang yalena salang pura masahada. Tapi dena sampajang. Alasanna dena sampajang nasaba nangga isampajange dena waji. Berarti ternyata perintah puang. Iya na royasang kapere magina kapere nasaba dena yakini kewajibangna kadudukanna sampajange tapi nareko angka salang na dena sampajang nasaba makutumi si salanyo na iya pamulange de mematona enggak iwaji tapi iya nak kadue na enggak mau waji makututomiha nasa nalai repah betul na madari makoro makadai tau pandrita papiki jolo iya nangka tau dena sampajang nangga mui sampajang waji makututomiha eto pase iya tu iya sange to pase orang pasik salam madosalopo iya ternyata kapere iya terbedakannya ternyata kapere to pase mi biasanya to pase salam madosalopo aga alasanna apa angka jio ko hadesa makada iya bedakan kapere si bahasa langi sampajang kan ko ada al farqu bainal muslim wal kafir as-shalah jadi palawangan na kapere si bawa salange sampajang betongan ya kotomelo malak kasih sadar ya nang katau de na sampaja kapere ya pura na bahas tau pandrita na yero dalle 5 toro na katani lau cuku-cuku kiro alasanna iman tasyafi si bawa alena pangulutta Abu Hanifah angka tau pandrita makada iya ko angka tau de na sampajang na makada ko kapere
berarti ya komelo imas sampaja mesti mas sahada pe mangi tanawai gar. Jadi ya ko angka tau dena sampaja na yero tau dena sampaja ka makutumi hari kamarepai natako dena jama ya ko dena jama sampajange ta pemakadaki kapere ya tawe berarti ya tu tawe na melo mas sampaja mesti mas sahada iyolo apa kapere ini. Tapi angka tau pandita maka da tau pase mi berarti aku tau pase isuro mi toba napa mas sampaja. Idi negara nama nawai aja najo to mabela mala dalele makada akala tau pandrita kapura ni bicara ya kong kabali bolata taruntu na dena sampaja meki makada kapere ro tapi pekko ni romato kotako aja na sampajang bicara to dena sampaja maka ko to makada na kapere na iya ko kapere tu dena kan dena de tu na sigaro si basal langange iya ko mate nateto tu nabi te pasidap pe kapere si bawa salange pekko ni iya na nampai de na magampang ipodate kapere kung kataw de na sampajan makada pe maknana ya ro nakada agama palawangan na salange si bawa kapere sampajami berarti ko de na jame kapere angka ko dalelele makada la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasadid iya ko musukuruki la in syakartum angka kalima ako capa na to wala in kafartum tapi nareko angka ko kufuri kapere ro jadi ternyata namu ya to tau seke pak kapere to apa makade wala in kafartum nareko angka dalle natako mututui apa iya sange kafir kafara matutu yaitu ampai makada kaperbuk ya roboeng kapakodi na ya narotutu jadi yaitu sitongan na kapere na tutupi anu tujue ya nariyasa jadi kasampayange parenta malebang deceng ya kodena jamai tatutu ya tu ya naro niasa kapere jadi angka tu kapere kafir karena menutupi kebaikan angkato kafir mutlak ya naro nampai dena to barani tafsirkannya korange tafsirkannya hak desa narekode na tau mapahar di sesena dalelele iya pumega makokoy hak desa mina baca na dena kana sikolangi tapanah na pakalu ni kota na nasa kapere manangi kapere manang yan na may kamakukohe tapi dito gago ko rapang mudah sekali jadi upalampuran jadi ya kong katau makada jadi upapahangi kijo makada iya ko bahasa umumnya sange kapere inayanang katau tongko ya sange deceng kapere itu bahasa na to secara bahasa ang katalobo tingi malabe panapatamo kiyawana jilba na kapere to ya to apa natutu ibepe na dena pita kan kaper itu sih na ko bahasa sederhana itu sinina nu tatutu itu tapi anu deceng tapi ya kono masalah na subuh dena mereka iya mi ko deceng lah itu jadi dewa ditulai itu ya sange deceng ndak boleh disembunyikan iya na tu ampai kapere nesa je makada tuju je na bita tongan na bawa tongang iya ya tapi ya mirode nulet tarimai maka ramaja dan kamu hamma musuruh ya rode nulet tarimai makiro jadi upapahangi kijoloa aja tuh magampang mapakapere kembali bola tetap pecede-cede kapere wah aja pak mawata tuh iya tuh makada kapere dena sampaja tepak makai gay runtuk ko kamput teh aja na tolo balik kampung ko kamput ta maka galak mapuasa kora malangin na dena kana sampaja mega iruntuk woi galak pa mapuasa tapi dena kan iruntuk kada angka kami mas sampaja juma pinangka mak juma matoy na iya ko dena sampaja perlu napa maka dalau mak juma peko ni ya rodena sampaja perlu maka daki kapere berarti na melo lo mak juma suruh si pasahada si pemang itirajina ya na ro tau pandite makara de tau pase mi ya sange tau pase salam mado salopo
nareko nangga mui waji na sabak kutumi. Yo po ko nangga me mamui waji na makutumi mako mero to pase yana melo na eto bako. Yana to nang kayasang sola ano sana sampajang patola. Kesa sampajang patola qada. Laba ni watuna. Laba ni watuna subuh misalnya begini dia to sampajang subuh. Asara letu ni asara dia to sampajang subuh. Maka dapat ko niro iya ro sampajangi wadin na yaman na surong gamay aja mo palobangi tapi tanyana watu na yung ro jamay aja tatajangi maka da subu pa siyo jamay pa subu pura labaran o kopi subu tolay ako mati. Jadi maka da itaw pandrita mapikye ina iya mo ngerang isampajangi atau mo tungka mo salay kamado salopo ko tolay wi piko cara na tolay asampajak ko ya koloro mo asampajak subuh ko lapor imah kada kabaan kaya sa kadaan tanyawat tunah itu aja tak kada adaan apa makanya itu malaikat ekon raji subuh na loro nih kayak gitu dah. Jadi usolli farda salati subuh rakaatain mustaqbilal kiblati qadaan lillahi ta'ala wakatai masam paja subuh don raka mengoloko baitullah itanyana wattunna karena po Allah Ta'ala itu iya naro tajamay di biasa rodeta sampaja angka na tu pendapat maka siya gaygan na sampaja demo jamay tolay manang manrasa niya apa mulai kalolo de na sampajang kamanapo na napa mas sampajang 30 ito de na sampajang tolay ni 30 taon. Engkaro ite pendapat atau pandite kapiki na niya to apa de na mungkin de berbeda pendapat ako piki pak kenri melolo na puang Allah Ta'ala maka walizalika halakahum makko mematokuri pancaji de muasik dipahang kene melo ka na sa puang Allah Ta'ala paci di na pendapat pada mana ngotak na ataku boleh tapi de na yero wakilori. Jadi nang katau makilori ko masigi maka da ci di siru pada pendapat ia na tutau tantangi puang Allah Ta'ala. Jadi mega tuh tapi masalah pikir nasa bayar sange pikir pahang pada sama libu ulu pada sa ubangnya tapi dia na pada selek na pikirannya yana tuh nakara guru takalisi dendre ya ko makara ka nasang iya de pawandre katau makara maliwasang harus tase ang katau makara maso meron na de andre ite pada de na pada kumakara ka iya de pawandre kamakare maliwasang yung stasero de panandre makade ro nasa maso meto na de panandre jadi tanda dua di pendapat na napaji di pawe jadi mapagewan itu teh kumakada kaya kana cocok tanay bitaw makada maka memang ide muandre maka de matuk jadi si de tu nawat dingi di malah kesimpula makwani ro tau pandrite na reko mak baca hadis sai mak baca ayai na takko angka perbedaan pendapat de na basalai maka do makui ro bate na pahangi nak guru manang ya tu tau na mega na pahat tay pa de tu na magala mapasala apa ni sing kadong kato makwa yo po ko ci di na pahap raja ya wapatu itu mak itu nang katau tu tasiru pamina guri marajawa pada mi kota na paici di otonola ya na oto apaan sa minola nasa majaman nang itu liangnya pada panang kanolay jadi makoti itu jadi make agama itu makoto baru-baru mak guru agama teh pa makoto tu jadi iya na tu nang kapasan na guru ta kalisi dendre na podanga guru ta jipatahu dingal marung maka daya kong katau matarra la da oko agama ta jamui arua tau malaman itu ko purai magay apa kung maguro mo materu magay nasa ba aja na to mabela boting paru lagi ko sila lo na boting po tulisi gandeng pasapeda na napa sila lo na matcha masapeda isuro lo malipelo ko sa debolano mo materu ko pasay malipelo pa may masapeda pangoto baru makoto yan ang kataw baru-baru di pa tapamelo mapitang ito ito yan ang oto baru po tapade mo milo ko to tapay bawah sisan nagana siula imon romani sa makara jibisay itu jadi makoti yan ang kataw baru-baru to de nang kataw maguro agama tapade betungan na jamo tano makadaw magana to taliwaliwa tapara pasalaman at tawe o sa mga na to jadi dito na marigagaling sa mga
iya mi ro guru naro perlu podang maka da iya kumpak guru nak guru mu aja mu akka iya mi bacocok podangi maka da iya di pakewe iya kong kapan dapat liam runtu aku tanangi ya ro makanja yo poko maka da iya tuliangi salamanang iya mi bacocok mapagewan itu teh ya natunang kamasigi angka Korea Selatan Korea Utara dia Messi garu pada salang pada majen itu jadi tapi dia itu gagak dia gagak jadi iya nih perlingu palempurang kemudian iya ro ibadah maka dah kau nak sininna ibadah angka manang ake gunana lori ateh kamana iya ko oto to mala dasar joko teh iya ko to naki buah paki buah oto Japange na pak guru ki maka da yolin na seko kilometer muntolaiwi iya ko mu palari pakkoy iya ko lalam majamu la pakkoy iya ko nadapi seko jalari papisawi paceke aja ta pompalari ko le pamanasa jolo namuwi tay di okko gamay makotoro pa aja jik na tetap potopole boleh palsutama di pajak nama kanja tatunan tetap pesoli ya tahu make itu pada koma pemarungo itu tak pernah palari itu kan pakanja-kanja kimi jolo kecuali tahu makanja memang nasi kiri na to iya na tu nama dupa-dupa tahu tapi dia tahu nama dingitangi rumah kada lalat tami pulangi tadi angka kama tahu dia pernah tetek dua mu pinoto nama tahaju masih kiri mater si sambu memang niatin nasi bapuangi malala pole bolane arega mamotor dia napet tu masih kiri tama masih gie dia pernah dia natama ko masih gie na pakanjaki memang yang pangolona atina na buka memang niatin na tulisi sambungi ha ilan subah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil halki kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli khawlim minal ahwalil muqtahimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu ala sayyidina Muhammadin al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Allahumma nawwir qulubana wa quluba jami'i man hadara fi majlisina hadha binuril ma'rifah wa ilmil mukashafah wal basirah wal iman wal islam ya fattahu ya alim iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadratul muhtaramin wal muhtaramat ikhwanu fillah, sidang jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Asyukuru kemeraja napunai atanna pongalla ta'ala yang kaya kesempatan untuk pasilinar ngibak kasiwingi lauri pongalla ta'ala
naya kia hakikat naya sange pakasiwing sitongan lalokui atah cuma ya sange ibadah narek komelo ilai kaji dua telu penjelasan atau pandrite berdasarkan dalile makada tungka pakaswian angkena surok Allah Ta'ala lauri atanna tanya pas surok bawang nanya kia angka dampak nari lalenna atutunganna yang paling utama adalah kehidupan akhirat tapi situnganna angka ilolong ngeri lalenna atutungan linota magai iru Allah Ta'ala naisang aga nabutuhkan atanna naisato makada keadaan natasi dia tahu itu tidak pernah mutlak to lima nyamang narimah kona naro iya ro pakasiyeng na paturungnya pong Allah Ta'ala lori umma na nabita terkhusus kita situngan na angkay mancaji si di lalang sarekom menginaya ro tawe manyamang irilalan na atutungan linona naya kia angka cek dek masalah biasa ilolong rilalan na pagkasiwenge na sabak kadangkala tasi dia ibadah mancaji beban paday makadaya ro pasuronge angkay mancaji istilahnya ko tau pandrita ta makadaya ro pasuron na pong Allah Ta'ala madari yang ga makada papan rasa-rasa istilahnya ko tumelo male bahasa kasarana ya ko bahasa lusuk na makada dianggap sebagai beban angka to tau pandrita witat bahasa kangi makada kewajiban dianggap sebagai perintah yang memberatkan nah sabak magai termasuk na sampajangnya eme kata makada we nasosoje 3 kali sampaja perlu we ye kotannya tau maringang ngatin na pasilena rangero sampajangero agak berat narek ko pak kita tau kutuh enggak makiro tapi ternyata sinin na pakaswiyeng na sorong pong Allah Ta'ala angka pasabaran na maringang nomor sidi tepak ya ko makanja itapak na te ya metodo kedongi enayaro ya sange tappa deno ko salangange ilalan na nonroy betongan na ya ko makadaki salang belum tentu tau matappa iya ro tau matappa angka mo pa yasena makanya tingkatan agama ta Islam iman dan ihsan ya ko makada Islam berarti asal langang ya sange asal langang 5 sarakna sahada ini baca na asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah ya ku ini tawiyatu salam yana tu ampai sarakna salangange sahada apa ia tu nang katau makada melo ipasallang kapere 50 tahun na melo ta masallang iya itu kewajiban tetap itu disuruh masahada dena langsung sempajang sahada jolo nasaba iya ro sahada pengakuan iya ro sampajange taman ipangkaukan oke jadi angka tu tau nangga elena selang tapi dena sempajang iya na mancaji perdebatan angka tau pandrita makadah iya nangka salat dena sampajan nasaba nangga isampajange dena waji kapere sisapi pakolinga jadi ya ko angka tau nasang yalena salang pura masahada tapi dena sampajang alasanna dena sampajang nasaba nangga isampajange dena waji berarti tanya perintah puang iya naro yasang kapere magina kapere nasaba dena yakini kewajibangna kedudukanna sampajange tapi nareko angka salang na dena sampajang nasaba makutumi sisala nyo na iya pamulange de mematona enggak iwaji tapi iyo nak kedua nangga mo waji makututomiha nasa nalai repah
Keke betul na madari makoro. Makadai tau pandrita papiki jolo. Iya nangka tau dena sempajang nangga mui sempajang waji makututomiha eto pase iya tu. Iya sange to pase orang pasik salam madosa lopo. Itanya apa kapere iya. Terbedakan ya, ternyata kapere to pase mi. Iya sange to pase salam madosa lopo. Aga alasanna apa angka jio ko hadesa makada. Iya bedakan kapere si bahasa lengi sempajang. Kan ko ada al-farqu bainal muslim wal kafir as-shalah jadi palawangan na kapere si bawa salenge sempajami betongan na ya kotomelo mala kasimpula bahasa sederhana makada ina nya nang katau dena sempaja kapere ha pura na bahas tau pandrita ina yaro dalile matoro na katani lau cuku-cuku kiro alasanna iman tasyafi si bawa alena pangulutta Abu Hanifah angka tau pandrita makada iya ko angka tau dena sempajang na makada ko kapere berarti ya ko melo imas sempajang mesti mas sahada pe amang tanawanawai gare jadi ya ko angka tau dena sempajang na yero tau dena sempajang ka makutumi hari kemarepai natako dena jama ya ko dena jama sempajang eta pemakadaki kapere ya tawe berarti ya tu tawe na melo mas sempajang mesti mas sahada ijolo apa kapere ini tapi angka tau pandrita makada tau pase mi berarti aku tau pase isuro mi toba napa mas sempajang. Idi negara nama nawaibi aja najo to mabela mala dalele makada akala tau pandrita kapura ni bicara ya kong kabali bolata taruntu na dena sempajang meki makada kapere ro tapi pekko ni romato kotako aja na sempajang bicara to dena sempajang maka koto makada na kapere na iya ko kapere tu dena kan dena de tu na sigaro si basal langange iya ko mate inateto tu nabi tay pasidap pe kapere si bawa salange pekko ni iya na nampay de na magampang ipodate kapere kung kataw de na sempajang makada pe maknana yero nakada agama palawangan na salange si bawa kapere sempajami berarti ko de na jame kapere angka ko dalele makada la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasadid iya ko musukuruki la in syakartum kana kalima ako capa na to wala in kafartum tapi nareko angka ko kufuri kapere ro jadi ternyata namu ya to tau seke pak kapere to apa makade wala in kafartum nareko angka dalle natako mututui apa iya sange kafir kafara matutu yaitu ampai makada kaperbuk ya roboeng kapakodi na ya naro tutu jadi yaitu sitongan na kapere na tutupi anu tujue ya naro yasa jadi kasampajange parenta malebang deceng ya kodena jamai tatutu ya tu ya naro niasa kapere jadi angka tu kapere kafir karena menutupi kebaikan angkato kafir mutlak ya naro nampai dena to barani tafsirkannya korange tafsirkannya hak desa narekode na tau mapahar di sesena dalele iya pumega makokoy hak desa mina baca na dena kana sikolangi tapanah na pakalu ni kota na nasa kapere manangi kapere manang ya namanya makokoh tapi dito gago ko rapang mudah sekali jadi upah lempuran jadi ya kong katau makada jadi upahang kijo makada iya ko bahasa umum ne sange kapere inayanang katau tongko ya sange deceng kapere itu bahasa na to secara bahasa ang katau lobo tinge malabe panapatamo kiyawana jilba na kapere to ya to apa natutu ibepe na dena pita kan kaper itu sidongan na
ko bahasa sederhana itu sinina nu tatutu itu tapi anu deceng tapi ya kono masalah na subuh na mereka iya miko deceng lah itu jadi lewat itu lah itu ya sangat deceng ndak boleh disembunyikan iya na tu ampai kapere na isa je maka da tuju je na bitta tongan na bawa tongan iya ya tapi iya mi rode nu letarimai maka da maje nang kamu hamma musuruh iya rode nu letarimai makiro jadi upapahangi ki joloa aja tuh mah gampang mapakapere kembali bola tetap pecede-cede kapere wah aja pak mawata tuh iya tuh maka kapere dena sampaja tepak makai gai runtuk ko kamput teh aja na tolo balik kampung ko kamput ta maka galak mapua sekora malangin dena kana sampaja gai runtuk wah galak pa mapuasa tapi dena kan runtuk kada angka kami mas sampaja juma pinangka mak juma matoy na iya ko dena sampaja perlu napa maka dalo mak juma peko ni ya rodena sampaja perlu maka daki kapere berarti na melo lo mak juma suruh si pasahada si pemang iterajina ya iya na ro tau pandite maka de tau pase mi ya sange tau pase salam mado salopo na reko nangga mui waji na sabak kutumi yo poko nangga me mamui waji na makutumi mako mero tau pase ya na melo na tau bako yan na tunang kayasang sola ano sana sampajang patola kesa sampajang patola kada laba ni wattunna subuh misalnya begini dia tuh sampajang subuh asara letu ni asara dia tuh sampajang subuh maka dapat ko niro iya ro sampajange wadin na yama na surong gamay aja mo palobangi tapi tanyana wattu na yon ro jamay aja tatajangi maka da subuh pasiu jame pa subuh pura labaran o kopi subuh tolay ako mati jadi maka da itaw pandrita mapikye ina iya mo ngerangi sampajange atau mo tungka mo salay kamado saloppo ko tolaywi peko cara na tolay asampajak ko ya koloro ima sampaja subuh kok lapor ima kada kabaan kaya sa kabaan tanyawat tunah itu aja tak kada adaan apa makna itu malaikat ekon raji subuh na loro nih kayak gitu jadi usolli farda salati subuh rakaatain mustaqbilal kiblati qadaan lillahi ta'ala wakatai mas sampaja subuh don raka mangoloko baitullah itanyana wattunna karena po Allah taala itu iya naro tajamai di desero deta sampaja angka na tu pendapat maka siaga ganna sampaja demu jamai tolai manang man rasa niya apa mulai kalolo dena sampaja kamanapo na napa mas sampaja 30 itu dena sampaja tolai ni 30 tahun Enggak itu pendapat atau pandite. Kapiki nanya to, apa dia na mungkin dia berbeda pendapat. Aku pikir pak, kenri meloloh na puang Allah Taala maka walizalika halakahum makko mematokuri pancaji dia musik dipahang. Kene melo ka na sa puang Allah Taala paci dicik di na pendapat pada mana ngotak na ataku boleh tapi dia na yero wakilori. Jadi nang katau makilori ko masigi maka da cik di siru pada pendapat ia na tutau tantangi puang Allah Taala. Jadi mega tuh tapi masalah pikir nasa bayar sange pikir pahang pada sama libu ulu pada sa ubang tapi dia na pada selek na pikirannya yana tuh nak kada guru takali sedendreng ya ko makara ka nasang iya de pawandre katau makara maliwasang harus tase ang katau makara maso meron na de andre ite pada de na pada kumakara ka iya de pawandre kamakare maliwasang yung stasero de panandre makadero nasa amaso meto na de panandre jadi tanda dua di pendapat na napay di pawe mapagewan itu teh kumakara kaya kana cocok tanay bitaw makada maka memang ide muanre maka de matuk jadi si de tu nawat dingi di malah kesimpulan makwani ro tau pandrite na reko mak baca hadis sai mak baca ayai na takko angka perbedaan pendapat ede na pasalay maka do makui ro bate na pahangi na guru manang ya tu tau na mega na pahat tay pa de tu na magala mapasala apa ni sing kadong kato makwa yo po ko ci di na pahap raja ya wapatu
Itu mak itu nang katau tu tasiru paminak guri marajawa pada mi kota na paici dio tonola ya na oto apaan sa minola na sa majamanang nya tuliangnya pada panang kanolay. Jadi makot itu jadi make agama itu makoto baru-baru mak guru agama teh pa makoto tu jadi iya na tu nangka pasan na guru ta kalesiden re na podanga guru ta jipatahu dingal marum maka daya kong katau matarra la da oko agama ta jamui arua tau malam man itu ko purai magay apa kon mak guru mo materu magay nasaba aja na to mabela boting parwe lagi ko silalo na boting po tulisi gandeng pas sapeda na napasilalo na macam sapeda isuro lo malipelo ko sa debolano mo materlo ko pasay malipelo pa may masapeda pangoto baru makoto yan ang kataw baru-baru je pa tapamelo mapitang ito yan ang oto baru po tapade je mo milo ko to tapay bawah sisan nagan na siula mon romani say makara jibisay itu jadi makoti ya nang katau baru-baru tuh deh nang katau mak guru agama tappa deh betongan aja mau tanu mak kedua makan itu tali waliwa tak berapa salamana tahu oh samanga na tuh jadi dek tuh nama rega galing samanga iya mi ro guru naro parali podang maka dah iya kumpak guru nak guru mu aja mu kada iya mi bacoco podangi maka dah iya dipakai iya kong kapan dapat liam muruntu aku tanangi ya rumah kanja yo poko maka dia tuliangnya salamanang yang baca coy mapagewan itu teh kena tunang ka masigi angka Korea Selatan Korea Utara dia mesigaru pada salangnya pada majen itu jadi tapi dia itu gagak kowe dia gagak jadi iya mi panlingu palampurang kemudian iya ro ibadah maka daka ona sininna ibadah angka manang ake gunana lori ateh kamana iya ko oto to mala dasar jo kote iya ko to naki bua paki bua oto Japange na pak guru ki maka da yolin na seko kilometer muntolaiwi iya ko mu palari pakkuy iya ko lalam majamu la pakkuy iya ko nadapi seko jalari papisawi paceke aja ta pompalari ko le pamanasa jolo namuwi tay di okko gamay makotoro pa aja jik na tetap kotopole boleh pasutama di pajik na makanja tatunan kapasoli ya tahu make itu pada ko mapamarungo itu tak pernah palari itu kan pakanja-kanja kimi jolo kecuali tahu makanja memang nasi kiri na to iya na to na makdupa-dupa tahu tapi dia tahu nama dingitangi rumah kada lalat tani pulangi tadi angka kama tahu di pernah tatek dua mu pinoto nama tahajud masih kiri mater si sambu meman niatin na si bapuangi malala pole bolane arega mamotor di na petu masih kiri tama masigi di pernah de na tama ko masigi na pakanjaki memang yang pangolona atina na buka meman niatin na tulisi sambungi ha ilan subam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil halki kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli khawlim minal ahwalil muqtahimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu ala sayyidina Muhammadin al-Fatihah. A'udzu billahi alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Allahumma nawwir qulubana wa quluba jami'i man hadara fi majlisina hadza binuril ma'rifah wa ilmil mukashafah wal basirah wal iman wal islam. Ya Fattahu ya Alim, iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat, ikhwanu fillah, sidang jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Asyukuru kemeraja napunai atanna pongalla ta'ala yang kaya kesempatan untuk pasilinar ngibak kasiwenge lauri pongalla ta'ala naya kia hakika naya sange pakasiweng sitongan lalokui atah cuma yaru ya sange ibadah narek komelo ilai kaji dua telu penjelasan atau pandrite berdasarkan dalile makada tungka pakaswian angkena surah pongalla ta'ala lauri atanna tanya pas surah bawang nanya kia angka dampak nari lalenna atutunganna yang paling utama adalah kehidupan akhirat. Tapi situnganna angka ilolong rilalanna atutungan linota. Magai iru pongalla ta'ala naisang aga nabutuhkan atanna. Naisato makada keadaan natasi dia tahu itu tidak pernah mutlak to lima nyamang. Narimah kona naro iyaro pakasiyengnya na paturungnya pongalla ta'ala lori umma na nabita terkhusus kita situngan na angkay mancaji si di lalang sarekom menginaya rotawe manyamang irilalan na atutungan linona naya kia angka cek dek masala biasa ilolong rilalan na pakasiyengnya na sabak kadangkala tasi dia ibadah mancaji beban padai makadaya rupa suronge angkai mancaji istilahnya ko tau pandrita ta makadaya rupa suron na pongalla ta'ala madari yang gai makada papan rasa-rasa istilahnya ko tomelo male bahasa kasarana ya ko bahasa lusuk na makada dianggap sebagai beban angka tau pandrita witat bahasa kami makada kewajiban dianggap sebagai perintah yang memberatkan. Nasabak magai termasuk nasampajangnya. Mereka tahu makada we nasosoje tiga makali masampaja perlu we. Jekotannya tahu maringan ngatin na pasilena rangero sampajangnya ro agak berat. Nareko pak kita tahu kutuh. Enggak makiro. Tapi ternyata sini na pakaswiyengnya nasorongnya pongalla ta'ala angka pasabaran na maringang nomor sidi tepak ya ko makanja itepak na te ya metodu kedongi na iya ro ya sange tepak deno ko salangange ilalan na nonroy betongan na ya ko makadaki salang belum tentu tau matepak iya ro tau matepak angka mo pa yasena. Makanya tingkatan agama ta Islam, iman dan ihsan. Ya ko makada Islam berarti asal langang. Ya sange asal langang lima syaratna. Sahada ini baca na asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah ya ku ini tawiyatu sallam. Yana tu ampai syaratna sallangange sahada. Apa ia tu nang katau makada melo ipasallang kapere 50 tahun na melo ta masallang ia mitu kewajibat tetap ia tu isuruh masahada
dena langsung sempajang sahada jolo nasaba iya ro sahada pengakuan iya ro sampajange tamani pangkaukan oke jadi angka tu tahu nangga elena selang tapi dena sempajang iya namanya caji perdebatan nih angka tahu pandrita makadah iya nangka salat dena sampajan nasaba nangga isampajange dena waji kapere sisa piu pakolinga jadi ya ko angka tahu nasang ya lena salang pura masahada tapi dena sampajang alasanna dena sampajang nasaba nangga isampajange dena waji berarti tanya perintah puang iya naro yasang kapere magina kapere nasaba dena yakini kewajibangna kedudukanna sampajange tapi nareko angka salang nadena sampajang nasaba makutumi sisalan yon na iya pamulange de mematona enggak iwaji tapi iyo nak kedua nangga mo waji makututomiha nasa nalai repah keke betul na madari makoro makadai tau pandrita papiki jolo iya nangka tau dena sampajang nangga mui sampajange waji makututomiha eto pase iya tu iya sange to pase orang pasik salam madosalopo itanya apa kapere iya tabedakan ya tanya kapere to pase mi iya sange to pase salam madosalopo aga alasanna apa angka jioko hadesa makada iya bedakan kapere si bahasa langi sampajang kan kok ada al farqu bainal muslim wal kafir as-shalah jadi palawangan na kapere si bawa salenge sampajami betongan ya kotomelo mala kasimpula bahasa sederhana makada ina ya nang katau dena sampaja kapere ya pura na bahas tau pandrita ina yaro dalele matoro nak katani lau cuku-cuku kiro alasanna iman tasyafi si bawa alena pangulutta Abu Hanifah angka tau pandrita makada iya ko angka tau dena sampajang na makada ko kapere berarti ya ko melo imas sampajang mesti mas sahada pe mangi tanawanawai gare jadi ya ko angka tau dena sampajang na yero tau dena sampajang ka makutumi hari kamarepai natako dena jama ya ko dena jama sampajang eta pemakadaki kapere ya tawe berarti itu tawe na melo mas sampajang mesti mas sahada iyolo apa kapere ini tapi angka tau pandrita makada tau pase mi berarti ako tau pase isuro mi toba na mas sampajang idi negara namanawai aja najo to mabela mala dalele makada akala tau pandrita kapura ni bicara ya kung kabali bolata taruntu na dena sampajang meki makada kapere ro tapi pekko ni romato kotako aja na sampajang bicara to dena sampajang maka koto makada na kapere na iya ko kapere tu dena kan dena de tu na sigaro si basal langange iya ko mate nateto tu nabi tay pasidap pe kapere si bawa salange pekko ni iya na nampay de na magampang ipodate kapere kung kataw de na sampajan makada pe maknana yaro nakada agama palawangan na salange si bawa kapere sampajami berarti ako de na jame kapere angka ko dalelele makada la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasadid iya kumusukuruki la in syakartum karena kalima aku capan to wala in kafartum tapi nareko angka ko kufuri kapere ro jadi ternyata namu itu tahu seke pak kapere to apa makade wala in kafartum nareko angka dalle natako mututui apa iya sange kafir kafara matutu yaitu ampai makada kaperbuk
Ya roboeng kapakodi na ya narotutu jadi iya tu sitongan na kapere na tutupi anu tujue. Ya nariasa jadi kasampayange parenta malabang deceng ya kodena jamai tatutu ya tu. Ya naro niasa kapere jadi angka tu kapere kafir karena menutupi kebaikan angka tu kafir mutlak. Ya naro nampai dena to barani tafsirkannya korangnya tafsirkannya hak desa narekode na tau mapahar di sesena dalelebe. Iya pemega makokoy hak desa mina baca na denang kana sikolangi tapanah na pakalu ni kota na nasab kapere manang ni kapere manang. Iya namanya ga makokoy tapi dito gago ko rapang. Mudah sekali. Jadi upah lempuran jadi ya kau nggak tahu maka dah jadi upah pahangi kijoe maka dah iya kau bahasa umumnya sange kapere inayanan kata tongko ya sange deceng kapere itu bahasa na to secara bahasa angkata lobo tinge malah be panapatamo kiawana jilba na kapere itu ya tu apa na tutu ibepa na dena pita kan kaper itu sih dongana kau bahasa sederhana na itu sinina nu tatutu itu. Tapi anu deceng tapi ya kono masalah na subuh na mereka iya mi ko deceng lah itu jadi lewat itu lah itu ya sange deceng ndak boleh disembunyikan iya na tu ampai kapere na saje maka da tuju je na bitta tongan na bawa tongan iya ya tapi iya mi rode nu letarimai maka da maje nang ka Muhammad musuruh iya rode nu letarimai makiro jadi upapahangi ki joloa aja tuh mah gampang mapakapere kembali bola tetap pecede-cede kapere wah aja pak mawata tuh iya tuh maka ada kapere dena sampaja tepak makai gai runtuk ko kamput teh aja na tolo balik kampung ko kamput ta maka galak mapuasa kora malangin dena kana sampaja gai runtuk wah galak pa mapuasa tapi dena kan runtuk kada angka kami mas sampaja juma pinangka mak juma matoi na iya kodena sampaja perlu napa maka dalau mak juma peko ni ya rodena sampaja perlu maka daki kapere berarti ada melo lo mak juma suruh si pasahada si temang itu rajina ya iya na ro tau pandite maka de tau pase mi ya sange tau pase salam mado salopo na reko nangga mui waji na sabak kutumi yo poko nangga memang mui waji na makutumi maka mero tau pase ya na melo na tau bako yana tu nang kayasang sola ano sana sampajang patola kesa sampajang patola kada laba ni wattunna subuh misalnya begini dia tu mas sampajang subuh asara letu ni asara dia betul mas sampajang subuh maka dapat koniro iya ro sampajange wadin na yaman na surong gamay aja mo palobangi tapi tanyana wattu na yon ro jamay aja tatajangi maka da subuh pasiu jame pa subuh pura labaran o kopi subuh tolay ako mati jadi maka da itaw pandrita bapikye ina iya mo ngerangi sampajange atau mo tungka mo salay kamado salop ko tolay wi peko cara na tolay asampajak ko ya koloro ima sampaja subuh kok lapor ima kada kadaan kesa kadaan tanewet tunnah itu aja tak kada adaan apa makna itu malaikat ekon raji subuh na loro nih kayak gitu dah jadi usolli farda salati subuh rakaatain mustaqbilal kiblati qadaan lillahi taala wakatai mas sampaja subuh don raka mangoloko baitullah etaniana wattunna karena po Allah taala itu iya naro tajame di desero deta sampaja angka na tu pendapat maka siaga ganna sampaja demu jamai tolai manang man rasa niya apa mulai kalolo dena sampajang kamanapun apa mas sampajang 30 itu dena sampajang tolai ni 30 tahun Engkaro itu pendapat atau pandite kapiki nanya to apa dia mungkin dia berbeda pendapat aku pikir pak kenri meloloh napuang Allah Ta'ala maka walizalika halakahum makko mematokuri pancaji dia muasik dipahang
kini melo ka na sa puang Allah Ta'ala pacik-cik na pendapat pada mana ngotak na ataku boleh tapi dia ni wakilori. Jadi yang kata makilori ko masigi maka da cik di siru pada pendapat ia na tu tahu tentangi puang Allah Ta'ala. Jadi mega tu tapi masalah fikih na sabay rasanya fikih pahang pada sama libu ulu pada sa ubangnya tapi dia na pada selek na pikirannya. Yan tu nak guru tak kalisi dendre ya ko makara ka nasang iya de pawandre kataw makara maliwasang ya rustas ang kataw makara maso meron na de andre ite pada de na pada ko makara ka iya de pawandre ka makare maliwasang rustas ro de panandre makare ro nasa maso me tu na de panandre ite tanda dua di pendapat na napai di pau mapagewan itu te ko makara ke kana cocok tanai bitau makara maka memang ide muanre maka de matuk jadi si de tu nawat dingi di malah kesimpulan makwani ro tau pandrita na reko mak baca hadis ai mak baca ayai na takko angka perbedaan pendapat ide na basalai maka do makui ro bate na pahangi nak guru manang ya tu tau na mega na pahat tay pa de tu na magala mapasalah apa ni sing kadong kato makwa yo poko ci di na pahap raja ya wapatu. Itu mak itu nang katau tu tasiru pamina guri marajawa pada mi kota na pai ci dio tonola ya na oto apaan sa minola na sa majamanan nya tuliangnya pada panang kanolay jadi makoti itu jadi make agama itu makoto baru-baru mak guru agama ta pa makoto tu jadi iya na tu nang kapasan na guru ta kalisidendre na podanga guru ta jipatahu dingal marum maka daya kong katau matara la da oko agama ta jamui arua tau malaman itu ko purai magay apa kol mak guru mo materu magay nasaba aja na to mabela boting paru lagi ko silalo na boting po tulisi gandeng pasapeda na napasilalo na macha masapeda isuro lo malipelo ko sa debolano mo materu ko pasay malipelo pa may masapeda pangoto baru makoto yan ang kataw baru-baru je pa tapamelo mapitang itu itu yan ang oto baru poh tapade je mo memilo ko tu tapay bawah sisan naganda siula mon romani say makara jibisay itu jadi makoti yan ang kataw baru-baru tu de nang kataw mak guru agama tapade betongan na jamo tano makadul magana tu taliwaliwa tapar pasalaman tawe o sa mga na tu jadi dito na marigagaling sa mga iya mi ro guru na ro paralu podang maka daya kumpa guru na guru mo aja mo kada mi bacoco podangi maka daya di pakewe iya kong kapandapat le muruntu aku tanangi ya ro makanja yo poko maka daya tuliangi salamanang mi bacoco mapagewan itu ta kina tunang kamasigi ang ka Korea Selatan Korea Utara dia mesigaru pada salang pada majen itu jadi tapi dia itu gagak ko jadi iya mi panlingo palampurang kemudian iya ro ibadah maka daka ona sininna ibadah ang kamanang ake gunana lori atah kamana iya ko oto to mala dasar jo kote iya ko to naki bua paki bua oto Japange na pak guru ki maka da yolin na seko kilometer montolaiwi iya ko mo palari pakoy iya ko lalam majamu la pakoy iya ko nadapi seko jalari papisawi paceke aja ta pompalari ko le pamanasa jolo namuwi tay di okko gamay makotoro pa aja ji na tetap potopole boleh palsutama di pajak na makanja tatunan ka pasoli ya tau make itu pada ko mapamarungote ta panapalari itu kan pakanja-kanja kimi jolo kecuali tau makanja memang nasi kiri na to iya na to na makdupa-dupa tau tapi dia to na dingi tangi rumah kada lalat tani pulangi tadi angka kama tau de pana tatek dua mu pinoto na matahaju masih kiri mater si sambu meman niatin na si bapuangi malala pole bolane are ga mamotor de na petu masih kiri tama masigi de pana de na tama ko masigi na pakanjaki memang yang pangolona atina na buka meman niatin na tulisi sambungi ha ilan suba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل خول من الأحوال المقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله على سيدنا محمد الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم آمين اللهم نور قلوبنا وقلوب جميع من حضر في مجلسنا هذا بنور المعرفة وعلم المكاشفة والبصيرة والإيمان والإسلام يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا وقلوبهم فتوح العارفين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين آمين آمين يا رب العالمين. Hadratul muhtaramin wal muhtaramat ikhwanu fillah, sidang jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Asyukuru kemeraja napunai atanna pongalla ta'ala yang kaya kesempatan untuk pasilinar ngibak kasiwingi lauri pongalla ta'ala naya kia hakika naya sangi bak kasiwing sitongan lalakui atah cuma yaru ya sangi ibadah narek komelo ilai kaji dua telu penjelasan atau pandrite berdasarkan dalile makada tungka pakaswian angkena surah pongalla ta'ala lauri atanna tanya pas surah bawang nanya kia angka dampak nari lalenna atutunganna yang paling utama adalah kehidupan akhirat tapi situnganna angka ilolong rilalanna atutungan linota magai iro pongalla ta'ala naisang aga nabutuhkan atanna naisato makada keadaan natasi dia tahu itu tidak pernah mutlak to lima nyamang narimakona naro iya ro pakasiwengnya na paturungnya pongalla ta'ala lauri umma na nabita terkhusus kita situngan na angkay mancaji si di lalam sarekom menginaya ro tawe manyamang irilalan na atutungan linona naya kia angka cek dek masala biasa ilolong rilalan na pakasiwengnya na sabak kadangkala tasi dia ibadah mancaji beban padai makadaya rupa suronge angkai mancaji istilahnya ko tau pandrita ta makadaya rupa suron na pongalla ta'ala madari yang gai makada papan rasa-rasa istilahnya ko tomelo male bahasa kasarana ya ko bahasa lusuk na makada dianggap sebagai beban angka tau pandrita witat bahasa kami makada kewajiban dianggap sebagai perintah yang memberatkan. Nasabak magai termasuk na sampajangnya.
Eme kata makada we nasosoje tu jama kalima sampai ja perlu we. Je kotanya tahu maringang ngatin na pasilena rangero sampajangero agak berat. Nareko pak kita tahu kutuh. Enggak makiro. Tapi ternyata sinin na pakaswiyang na sorong po Allah Ta'ala angka pasabaran na maringang. Nomor sidi tepak. Ia ko makanja itapak na te ia metodu kedongi. Na iya ro ya sang etapak deno ko salangange ilalan na nonroy. Betongan na ia ko makadaki salang. Belum tentu tahu matepak. Iya ro tahu matepak angka mo pa yasena. Makanya tingkatan agama ta Islam, iman dan ihsan. Ya ko makada Islam berarti asal langang. Ya sange asal langang 5 syaratna. Sahada ini baca na asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya ku ini tahu ya tu salang. Yana tu ampai syaratna salangange sahada. Apa ia tu nang katau makada melo ipasalang kapere 50 tahun na melo ta masalang. Ia itu kewajiban tetap ia tu suruh masyahada. Dia langsung sempajang syahada jolo. Nasaba ia ro syahada pengakuan. Ia ro sampajange taman ni pangkaukan. Oke. Jadi angka tu tahu nangga elena selang tapi dia na sempajang. Ia na mancaji perdebatan nih. Angka tahu pandrita makadah. Ia nangka salat dena sampajan nasaba nangga isampajange dena waji kapere sisapi pakolinga. Jadi ya ko angka tahu nasang yale nasalang pura masahada tapi dena sampajang alasanna dena sampajang nasaba nangga isampajange dena waji berarti tanya perintah puang. Iya naro yasang kapere magina kapere nasaba dena yakini kewajibangna kedudukanna sampajange tapi nareko angka salang na dena sampajang nasaba makutumi si salanyo na iya pamulange de mematona enggak iwaji tapi iyo nak kedua nangga mo waji makututomiha nasa nalai repah betul na madari makoro makadai tau pandrita papiki jolo iya nangka tau dena sampajang nangga mui sampajange waji makututomiha pase iya tu iya sange to pase orang pasik salam madosalopo itanya pakapere iya terbedakan ya ternyata kapere to pase mi ya sange to pase salam madosalopo aga alasanna apa angka jio ko desa makada iya bedakan kapere si bahasa lengi sampajang kan ko ada al farqu bainal muslim wal kafir as-shalah jadi palawangan kapere si bawa salenge sampajang mi betongan na ya kotomelo mala kasimpula bahasa sederhana makada ina yan ang kataw din na sampaja kapere iha pura na bahas tau pandrita na yaro dalile matoro na katani lau cuku-cuku kiro alasan na iman tasyapi si bawa alena pangulutta Abu Hanifah ang kataw pandrita makada iya ko ang kataw din na sampajang na makada ko kapere berarti ya komelo imas sampaja mesti mas sahada pe amang tanawanawai gare jadi ya ko angka tau dena sampaja na yero tau dena sampaja ka makutumi are ka marepai natako dena jama ya ko dena jama sampajange ta pamakadaki kapere ya tawe berarti ya tu tawe na melo mas sampaja mesti mas sahada ijolo apa kapere ini tapi angka tau pandrita maka da tau pase mi berarti ako tau pase isuro mi toba na pamasampaja idi nagare na manawai mi aja na jo to mabela mala dalele maka da akala tau pandrita kapura ni bicara
Ya kung kabali bola tarunto na din na sampajang. Miki makada kapere ro. Tapi pekko ni Romato, kotako aja na sampajang bicara to. De na sampajang. Maka ko to makadana kapere. Na iya ko kapere tu de na kan de tu na sigaro si basal langang iya ko mate. Inateto tu nabi tay pasidap pe kapere si bawa salang epek ko ni iya na nampay din na magampang ipudate kapere kung kataw din na sampajan makadaga pe maknana yaro nakada agama palawangan na salang si bawa kapere sampajami berarti ako din na jami kapere angkap ko dalelele makada la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasadid. Iya kumusukuruki la in syakartum. Angka nakalima ako capa na to. Wala in kafartum. Tapi nareko angka ko kufuri kapere ro. Di ternyata namu itu tau seke pak kapere to. Apa makade wala in kafartum nareko angka dalle natako mututui apa iya sange kafir kafara matutu yaitu ampai makada kaperbuk ya roboeng kapakodi na ya narotutu jadi yaitu sitongan nakapere natutupi anu tujue ya nariasa jadi kasampayange parenta malebang deceng ya kodena jamai tatutu ya tu ya naro niasa kapere jadi angka tu kapere kafir karena menutupi kebaikan angkato kafir mutlak ya naro nampai dena to barani tafsirkannya korangnya tafsirkannya hak desa narekode na tau mapahar di sesena dalelebe iya pumega makokoy hak desa mina baca na denang kana sikolangi tapanah na pakalu ni kota na nasab kapere manangi kapere manang yan namanya kamakokoh tapi dito gago ko rapang mudah sekali jadi upah lempuran jadi ya kong katau makada jadi upapahangi kijo makada iya ko bahasa umumnya sange kapere inayanan katau tongko ya sange deceng kapere itu bahasa na to secara bahasa ang katalobo tingi malabe panapatamo kiyawana jilba na kapere to ya to apa natutu ibepa na dena pita kan kaper itu sih na ko bahasa sederhana itu sinina nu tatutu itu tapi anu deceng tapi ya kono masalah na subuh dena mereka iya mi ko deceng lah itu jadi dena wadi tu lah itu ya sange deceng ndak boleh disembunyikan iya na tu ampai kapere na saje maka da tuju je na bitta tongan na bawa tongang iya ya tapi ini rode nulet tarimai maka nama aja nang kamu Muhammad musuruh ya rode nulet tarimai makiro jadi upapahangi kijoloa aja tuh magampang mapakapere kembali bola tetap pecede-cede kapere wah aja pak mawata tuh iya tuh maka kapere dena sampaja tepak makai gay runtuk ko kamput teh aja na tolo balik kampung ko kamput ta maka galak mapuasa korang malangin na din kena sempaja mega iruntuk woi galak pa mapuasa tapi din kan iruntuk kada angka kami mas sempaja juma pinangka mak juma matoy na iya ko din sempaja perlu napa maka dalau mak juma peko ni ya rodena sempaja perlu maka daki kapere berarti na melo lo mak juma suruh si pasahada si pemang itira gina ya naro tau pandite maka de tau pase mi ya sange tau pase salam mado salopo nareko nangga mui waji na sabak kutumi yo poko nangga me mui waji na makutumi mako mero tau pase ya na melo na tau bako ya na tunang kayasang sola ano sana sempajang patola kesa sempajang patola kada laba ni wattunna subuh misalnya begini dia tuh sampaja subuh asara letu ni asara dia tuh sampaja subuh maka dapat koniro iya ro sampajange wadin ne jam na surong agamay aja mo palobangi
Tapi ternyata waktu na yung jamay aja tatajang maka dah. Subuh pasiu jamay pa subuh pura labaran. O kopi subuh tolay aku mati. Jadi maka dah itu pandrita bapikir ina ia mau ngerang isang pajangi atau mau tungka mo salay. Kamu ada salah pokok tolay wi. Peko cara na tolay asam pajak ko. Ya koloro mo asam pajak subuh ko. Lapor imak kada kabaan. Kaya sa kadaan tanyawat tunah. Itu aja tak ada adaan. Apa makna itu malaikat ikon raja subuh na loro nih. Kayak gitu dah. Jadi usolli farda salati subuh rakaatain mustaqbilal kiblati qadaan lillahi taala. Wakatai masam paja subuh don raka mangoloko baitullah itanyana wattunna karena po Allah taala. Itu iya naro tajamay di desero deta sampaja. Angka na tu pendapat maka dah siaga ikan na sampaja demu jamay tolay manang. Manrasa niya. Apa mulai kalolo de na sampajang kamanapo na napa mas sampajang. 30 ito de na sampajang tolay ni 30 tahun. Engkaro ite pendapat dato pandite. Kapiki na niya to. Apa de na mungkin de ta berbeda pendapat ko piki pak kenri melolo na puang Allah taala maka dah walizalika halakahum makko mematokuri pancaji de muasi dipahang kene melo ka na sa puang Allah taala paci di na pendapat pada manang otak na ataku wule tapi de na yero wakilori. Jadi enang katau makilori ko masigi maka da cidi siru pada pendapat ia na tutau tantangi puang Allah taala. Jadi mega tuh tapi masalah pikir nasa bayar sange pikir pahang pada sama libu ulu pada sa ubangnya tapi dia na pada selek na pikirannya ina tu nak guru tak kalisi dendreng ya ko makara ka nasang iya de pawandre katau makara maliwasang harus tase ang katau makara maso merona de dandre ite pada de na pada kumakara ka iya de pawandre kamakare maliwasang istasero de panandre makade ro rasa maso me tu na de panandre jadi tanda dua di pendapat dan apa di pawe jadi mapagewan itu teh kumakara ke kana cocok tanai bitau makada maka memang ide muandre maka de matu jadi si de tu nawat dingi di malah kesimpulan makwani ro tau pandrita na reko mak baca hadis sai mak baca ayai na takko angka perbedaan pendapat de na pasalai maka do makui ro bate na pahangi nak guru manang ya tu tau na mega na pahat tay pa de tu na magala mapasala apa ni sing kadong kato makwa yo poko ci di na pahap raja ya wapatu itu mak itu nang katau tu tasiru pamina guri marajawa pada mi kota na paici dio tonola ya na oto apaan sa minola nasa majamanang nya tuliangnya pada panang kanolay jadi makoti itu jadi make agama itu makoto baru-baru mak guru agama teh pa makoto tu jadi iya na tu nang kapasan na guru ta kalisi dendre na podanga guru ta jipatahu dingal marung maka daya kong katau matarak la da oko agama tajamui arua atau malaman itu ko pure magay apa kon mak guru mo materu magay nasa ba aja na to mabela boting paru lagi ko silalo na boting po tulisi gandeng pasapeda na napa silalo na macam masapeda isuro lo malipelo ko sa debolano mo materu ko pasay malipelo pa may masapeda pangoto baru makoto yan ang kataw baru-baru je pa tapamelo mapitang itu itu yan ang oto baru poh tapade je mo milo ko tu tapay bawah sisan naganda siula imon romani saya makara jibisay itu jadi makoti yan ang kataw baru-baru tu de nang kataw mak guru agama tapade betongan na jamota anu makadul magana tu taliwaliwa taparapasalamana tawe o sa mga na tu jadi dito na marigagaling sa mga iya mi ro guru na ro parali podang maka daya kung pak guru na guru mo aja mo kada iya bacoco podangi maka daya di pakewe iya kung kapandapat liya mo runtu aku tanangi iya ro makanja iyo po kung maka daya tuliang salamanang iya bacoco mapagewan itu ta yan natunang kamasigi ang ka Korea Salata Korea Utara dia mesigaru pada salang pada majen itu jadi tapi dia itu gagak kue dia gagak jadi iya mi panlingu palempurang kemudian iya ro ibadah maka daka ona sininna ibadah ang kamanang ake gunana lori ateh kamanang
iya ko oto to mala dasar jo kote iya ko to naki bua paki bua oto Japange na pak guru ki maka da yolin na seko kilometer mo tolaiwi iya ko mo palari pakkoy iya ko lalam majamu la pakkoy iya ko nadapi seko jalari papisawi palsutama di pajak na makanja tatunan kapasoli ya tahu make itu pada ko mapamarungo itu tak pernah palari itu kan pakanja-kanja kimi jolo kecuali tahu makanja memang nasi kiri na to iya na to na makdupa-dupa tahu tapi dia to nama dingitangi rumah kada lalat tani pulangi tadi angka kama tahu di pernah tatek dua mu pinoto nama tahaju masih kiri mater si sambu memang niatin nasi bapuangi malala pole bolane arega mamotor di na petu masih kiri tama masigi di pernah de na tama ko masigi na pakanjaki memang yang pangolona atina na buka memang niatin na tulisi sambungi ha ilan suba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil halki kullihim. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل خول من الأحوال المقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله على سيدنا محمد الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم آمين اللهم نور قلوبنا وقلوب جميع من حضر في مجلسنا هذا بنور المعرفة وعلم المكاشفة والبصيرة والإيمان والإسلام يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا وقلوبهم فتوح العارفين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين آمين آمين يا رب العالمين. Hadratul muhtaramin wal muhtaramat ikhwanu fillah, sidang jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Asyukuru kemeraja napunai atanna pongalla ta'ala yang kaya kesempatan untuk pasilinar ngibak kasiwenge lauri pongalla ta'ala naya kia hakika naya sange pak kasiweng sitongan lalokui atah cuma yaru ya sange ibadah narek komelo ilai kaji dua telu penjelasan atau pandrite berdasarkan dalile makada tungka pakaswian angkena surah pongalla ta'ala lauri atanna tanya pas surah bawang nanya kia angka dampak nari lalenna atutunganna yang paling utama adalah kehidupan akhirat tapi situnganna angka ilolong rilalenna atutungan linota magai iru pongalla ta'ala nesang aga nabutuhkan atanna
Naisato makada keadaan natasi dia tahu itu tidak pernah mutlak to lima nyamang. Narima ko na naro iya ro pakasiyeng na paturungnya pong Allah Ta'ala lori umma na nabita terkhusus kita situngan na ang kay mancaji si di lalam sa rekom manginaya ro tawe manyamang irilalan na atutungal linona. Nayakia ang kacet de masala biasa ilolong rilalan na pagkasiwengi na sabak kadangkala tasi dia ibadah mancaji beban. Padai makadaya rupa surongi ang kay mancaji istilahnya ko tau pandrita ta makadaya rupa suron na pong Allah Ta'ala madari yang ga makada papan rasa-rasa. Istilahnya kutomelo male bahasa kasarana. Ya ko bahasa lusuk na makada dianggap sebagai beban. Ang katotaw pandrita witat bahasa kami makada kewajiban dianggap sebagai perintah yang memberatkan. Nasabak magay termasuk na sampajangnya. May kataw makada nasosoje tija makada sampajang. Kataw maringang ngatin na pasilena rangero sampajangero agak berat. Nareko pak kita tahu kutuh. Enggak makiro. Tapi ternyata sinin na pakasiyeng na sorongnya pong Allah Ta'ala ang kapasabaran na maringang. Nomor sidi tepak. Ya ko makanja itepak na te ya metodu kedongi. Nayaro ya sange tepak deno ko salangange ilalan na nonroy. Betongan na ya ko makadaki selang. Belum tentu tahu matepak. Iya ro tahu matepak ang kamu pa yasena. Makanya tingkatan agama ta Islam, iman dan ihsan. Ya ko makada Islam berarti asal langang. Ya sange asal langang lima syaratna. Sahada ini baca na asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah yakuini tawiyatu sallam yana tu ampai sarakna sallangange sahada apa iya tu nang katau makada melo ipasallang kapere 50 tahun na melo tama sallang iya mitu kewajibat tetap iya tu isuruh masahada dena langsung sampajang sahada jolo nasaba iya ro sahada pengakuan iya ro sampajange tama ni pangkau kang. Oke. Jadi angka tu tahu nangga elena selang tapi dia na sampajang. Iya na mancaji perdebatan nih. Angka tahu pandrita makada. Iya nangka salat dena sampajan nasaba nangga isampajange dena waji kapere. Sisa piu pakolinga. Jadi ya ko angka tahu nasang yalena salang pura masahada tapi dena sampajang alasanna dena sampajang nasaba nangga isampajangnya dena waji berarti tanya perintah puang iya naro yasang kapere magina kapere nasaba dena yakini kewajibangna kedudukanna sampajangnya tapi nareko angka salang nadena sampajang nasabak makutumi si salah nyon nai iya pamulangnya de mematona enggak iwaji tapi iya nak kedua nangga mau waji makututomiha nasa nalai repah keke betul madari makoro makadai tau pandrita papikir jolo iya nangka tau dena sampajang nangga mui sampajange waji makututomiha pase iya tu iya sange pase orang pasik salam madosalopo itanya apa kapere iya terbedakan ya ternyata kapere pase mi iya sange pase salam madosalopo aga alasanna apa angka joko hadesa makada iya bedakan kapere si bahasa lengi sampajang kan kok ada al-farqu bainal muslim wal kafir as-shalah jadi palawangan na kapere si bawa salenge sampajami
Betongan na ya kotomelo mala kasimpula bahasa sederhana makada ina yan ang kataw din na sampaja kapere iha pura na bahas tau pandritay na yaro dalili matoro na katani lau cuku-cuku kiro alasan na iman tasyapi si bawa alena pangulutta Abu Hanifah ang kataw pandrita makada iya ko ang kataw din na sampajang na makada ko kapere berarti ya komelo imas sampaja mesti mas sahada pe amang tanawanaway gare jadi ya ko angka tau de na sampaja na yero tau de na sampaja ka makutumi hari ka marepay natako de na jama ya ko de na jama sampajang eta pamakadaki kapere ya tawe berarti ya tu tawe na melo mas sampaja mesti mas sahada iyolo apa kapere ini tapi ang kataw pandrita maka dato pase mi berarti ako to pase isuro mi toba na pamasampaja idi nagare na manaway mi aja na jo to mabela mala dalele makada akala taw pandrita kapura ni bicara ya kung kabali bolata tarunto na dena sampaja meki makada kapere ro tapi pekko ni romato kotako aja na sampajang bicara to dena sampajang maka ko to makadana kapere na iya ko kapere tu dena kan de tu na sigaro si basal langang iya ko mate nate to tu nabi te pasidap pe kapere si bawa salang pekko ni iya na nampay dena magampang ipodate kapere kung kataw dena sampajang makada pe maknana yaro nakada agama palawangan na salang si bawa kapere sampajami berarti ko de na jame kapere angka ko dalelele makada la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid ya kumusukuruki la in syakartum angka kalima ako capa na to wala in kafartum tapi nareko angka ko kufuri kapere ro di ternyata namu itu tahu seke pak kapere to apa makade wala in kafartum nareko angka dalle natako mututui apa ya sange kafir kafara matutu yaitu ampai makada kaperbuk ya robo engka pakodi na ya naro tutu jadi yaitu sitongan na kapere na tutupi anu tujue ya nariasa jadi kasampajange parenta malabang deceng ya kodena jamai tatutu ya tu ya naro niasa kapere jadi angka tu kapere kafir karena menutupi kebaikan angka tu kafir mutlak ya naro nampai dena tu barani tafsirkannya korangnya tafsirkannya hak desa narekode na tau mapahar di sesena dalelebe iya pumega makokoy hak desa minabaca na dinang kana sikolangi tapanah na napakalu ni kota na nasa kapere manang kapere manang yan na may makokoy tapi dito gago ko rapang mudah sekali jadi upalampuran jadi ya kong katau makada jadi upapahangi ke joe makada iya ko bahasa umumnya sange kapere inayanang katau tongko ya sange deceng kapere itu bahasa na to secara bahasa ang katau lobo tinge malabe panapatamo kiyawana jilba na kapere to ya to apa natutu ibepa na dena pita kan kaper itu sidongan ko bahasa sederhana na itu sinina nu tatutu itu tapi anu deceng tapi ya kono masalah na subuh na mereka iya mi ko deceng lah itu jadi dewa ditulai itu ya sange deceng ndak boleh disembunyikan iya na tu ampai kapere na saje maka da tuju je na bitta tongan na bawa tongan iya tapi iya mi rode nu letarimai maka da maje nang ka Muhammad musuruh iya rode nu letarimai makiro jadi upapahangi ki joloa aja tuh magampang mapakapere kembali bola tetap pecede-cede kapere wah aja pak mawata tuh iya tuh makada kapere dena sampaja tepak makai gai runtuk ko kamput teh aja na tolo balik kampung ko kamput ta maka galak mapuasa kora malangin dena kana sampaja
Mereka iruntuk. Woi galak pa puasa, tapi dia nangka ni runtuk kada. Angka kami masam pajak Juma pinangka. Mak Juma matoi. Na iya ko dena sampajak perlu napa makadalo mak Juma peko ni. Ya rodena sampajak perlu makadaki kapere. Berarti ada melo lo mak Juma suruh si pasahada si temang. Itu rajin ya. Iya na tau pandite makada de tau pase mi. Ya sange tau pase salam madosa lopo. Na reko nangga mui waji na sabak kutumi. Yo po ko nangga me mamui waji na makutumi mako mero to pase yan na melo na ito ba ko yan na to nang kayasang sola ano sana sampajang patola kesa sampajang patola kada laba ni watuna subuh misalnya begini dia to mas sampajang subuh asara letu ni asara dia to mas sampajang subuh maka dapat ko niro iya ro sampajangi wadin na yaman na surong ang gamay aja mo palobangi tapi tanya na watu na yung ro jamay aja tatajangi maka da subu pa siyo jamay pa subu pura labaran o kopi subu tolay ako mati jadi maka da itaw pandrita mapikye ina iya mo ngerangi sampajangi atau watung ka mo salay kamado salok po ko tolay wi piko cara na tolay asam pajak ko ya koloro mo asam pajak subuh ko lapor imah kada kabaan kaya sa kabaan tanyawat tunah itu aja tak kada adaan apa makna itu malaikat ekon raji subuh na loro nih kayak gitu jadi usolli farda salati subuh rakaatain mustaqbilal kiblati qadaan lillahi ta'ala wakatai masam paja subuh don raka mangoloko baitullah etaniana watunna karena po Allah taala itu iya naro tajame di desero deta sampaja angka na tu pendapat maka siaga ganna sampaja demu jamai tolai manang man rasa niya apa mulai kalolo dena sampajang kamanapun apa mas sampajang 30 itu dena sampajang tolai ni 30 tahun Engkaro itu pendapat atau pandite kapiki nanya to apa dia na mungkin dia berbeda pendapat aku pikir pak kenri meloloh na puang Allah taala maka walizalika halakahum mako mematokuri pancaji dia muasik dipahang kene melo ka na sa puang Allah taala paci di na pendapat pada mana ngotak na ataku boleh tapi dia na yero wakilori jadi nang katau makilori ko masigi maka da di siru pada pendapat ia na tutau tantangi puang Allah taala. Jadi mega tuh tapi masalah pikir nasa bayar sange pikir pahang pada sama libu ulu pada sa ubang tapi dia na pada selek na pikirannya ina tuh nak guru takali sedendre ya ko makara ka nasang iya de pawandre katau makara maliwasang harus tase ang katau makara maso meron na de andre ite pada de na pada kumakara ka iya de pawandre kamakare maliwasang yung stasero de panandre makadero rasa maso meto na de panandre jadi tanda dua di pendapat na napay di pawe mapagewan itu te kumakara kaya ka na cocok tanay bitaw makada maka memang ide muandre maka de matu jadi si de tu nawat dingi di malah kesimpulan makwani ro tau pandrite na reko mak baca hadis ai mak baca ayai na takko angka perbedaan pendapat de na basalai maka do makui ro bate na pahangi nak guru manang ya tu tau na mega na pahat tay pa de tu na magala mapasala apa ni sing kadong kato makwa yo poko ci di na paham raja ya wapatu itu mak itu nang katau tu tasiru pamina guri marajawa pada mi kota na pa cidio tonola yan auto apaan sa minola nasa majamanan niya tulyangnya pada panang kanolay jadi makoti itu jadi make agama itu makoto baru-baru mak guru agama tayo pa makoto tu jadi yan tu nang kapasan na guru ta kalisidendre na podanga guru ta jipatahu dingal marum maka daya kong katau matarala da oko agama tajamui arua atau malaman itu ko puray magay apa kung maguro mo materu magay nasa ba aja na to mabela boting paru lagi ko sila lo na boting po tulisi gandeng pasapeda na napa sila lo na matcha masapeda isuro lo malipelo ko sa debolano mo materu lo ko pasay malipelo pa may masapeda pangoto baro makoto
Ya nang katau baru-baru je pak tapamelo mapitang itu. Itu ya na oto baru poh tapa de je. Ya mo milo ko tu tapai bawah. Sisan nagan na siula mon romani. Saya makara jibisai. Itu jadi makoti ya nang katau baru-baru tu de nang katau mak guru agama tapa de betongan na jamo tanu makadul makan tu tali wali wa tapar pasalamana tawe o samanga na tu. Jadi de to na mariga galing samanga. Iya mi ro guru na ro parali podang maka da iya kumpa guru na guru mu aja mu akka iya mi bacoco podangi maka da iya di pakewe iya kong kapan dapat lia muruntu aku tanangi. Ya rumah kanja, yo pokok maka dia tu liang salaman ang yung baco coy, mapagiwan itu ta. Kina tunang kamasigi ang ka Korea Salata, Korea Utara, dia namanya Sigaru, pada salang pada majen itu jadi tapi dia itu gagak kue, dia gagak. Jadi iya mi panlingo palampurang Kemudian iya ro ibadah, maka dah kau nak sininna ibadah ang kamanang ake gunana lori ateh, kamana? Iya ko oto to mala dasar jo kote iya ko to naki bua paki bua oto Japange na pak guru ki maka da yolin na seko kilometer montolaiwi iya ko mu palari pakkuy iya ko lalam majamu la pakkuy iya ko nadapi seko jalari papisawi paceke aja ta pompalari ko le pamanasa jolo namuwi tay di okko gamay makotoro pa aja jik na tetap potopole boleh palsu tama di pajik na makanja tatunan kapasoli ya tau make itu pada ko mapamarungo itu tak pernah palari itu kan pakanja-kanja kimi jolo kecuali tahu makanja memang nasi kiri na to iya na to na dupa-dupa tahu tapi dia to nama dingitangi rumah kada lalat tani pulangi tadi angka kama tahu di pernah tatek dua mu pinoto nama tahaju masih kiri mater si sambu meman niatin na si bapuangi malala pole bolane arega mamotor di na petu masih kiri tama masigi di pernah de na tama ko masigi na pakanjaki memang yang pangolona atina na buka meman niatin na tulisi sambungi ha ilan suba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil halki kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu لكل خول من الأحوال المقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله على سيدنا محمد الفاتحة أعوذ بالله Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Allahumma nawwir qulubana wa qulub jami'i man hadara fi majlisina hadza bi nuril ma'rifah wa ilmil mukashafah wal basirah wal iman wal islam. Ya Fattahu ya Alim, iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat ikhwanu fillah, sidang jamaah salat subuh
yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Asyukuru kemeraja napunai atanna pongalla ta'ala ia angkai alik kesempatan untuk pasilinar ngibak kasiwinge lauri pongalla ta'ala naya kia hakika naya sange pakasiwing sitongan lalokui atah cuma yaru ya sange ibadah narek komelo ilai kaji dua telu penjelasan atau pandrite berdasarkan dalile makada tungka pakaswian angkena surah pongalla ta'ala lauri atanna tanya pas surah bawang nanya kia angka dampak nari lalanna atutunganna yang paling utama adalah kehidupan akhirat tapi situnganna angka ilolong rilalanna atutungan linota magai iru pongalla ta'ala nesang aga nabutuhkan atanna nesato makada keadaan natasi dia tahu itu tidak pernah mutlak to lima nyamang narimah naro iya ro pakasiwenge na paturunge pongalla ta'ala lauri umma na nabita terkhusus kita situnganna angkai mancaji di lalam sarekom menginaya ro tawe manyamang irilalanna atutungan linona naya kia angka cek dek masalah biasa ilolong rilalan na pakasiwenge na sabak kadangkala tasi dia ibadah mancaji beban padai makadaya rupa suronge angkai mancaji istilahnya kau tahu pandrita atau makadaya rupa suron na pongalla ta'ala madari yang gak makada papan rasa-rasa istilahnya kau melo male bahasa kasarana ya ko bahasa lusuk na makada dianggap sebagai beban angka tahu pandrita witat bahasa kami makada kewajiban dianggap sebagai perintah yang memberatkan nasabak magai termasuk na sampajang mereka tahu makada nasosoje tu jamah kalima sampaja perlu jika tanya tahu maringan ngatin na pasilena rangero sampajang ero agak berat narek ko pak kita tahu kutuh nggak makiro tapi ternyata sinin na pakaswiyeng na sorong pongalla ta'ala angka pasabaran na maringang nomor sidi tepak ya ko makanja itepak na te ya metodu kedongi iya ro ya sange tepak deno ko salangange ilalan na nonroy betongan na ya ko makadaki selang belum tentu tahu matepak iya ro tahu matepak angkamu pa yasena makanya tingkatan agama ta Islam iman dan ihsan ya ko makada Islam berarti asal langang ya sange asal langang lima syaratna sahada ini baca na asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah ya kuini tawiyatu sallam yana tu ampai syaratna sallangange sahada apa ia tu nang katau makada melo ipasallang kapere 50 tahun na melo ta masallang iya mito kewajibat tetap ia tu suruh masahada dena langsung sampajang sahada jolo nasaba iya ro sahada pengakuan iya ro sampajange tamani pangkau kang oke jadi angka tu tahu nangga elena sallang tapi dia na sampajang iya na mancaji perdebatan angka tahu pandrita makada iya nangka salat dena sampajan nasaba nangga isampajange dena waji kapere sisapi pakolinga jadi ya ko angka tahu nasang elena sallang pura masahada tapi dena sampajang alasanna dena sampajang nasaba nangga isampajange dena waji berarti tanya perintah puang
iya na royasang kapere magina kapere nasaba dena yakini kewajiban na kedudukan na sampajange tapi nareko angka salang na dena sampajang nasaba makutumi si salah nyo na iya pamulange de mematona enggak iwaji tapi iya nak kedua nangga mo waji makututomiha nasa nalai repah betul na madari makoro makadai tau pandrita papiki jolo iya nangka tau dena sampajang nangga mui sampajang waji makututomiha pase iya tu iya sange to pase orang pasik salam madosalopo iya ternyata kapere iya terbedakan ya ternyata kapere to pase mi yasangnya to pase salam madosalopo aga alasan nah apa angka jio ko hadesa makada iya bedakan kapere si bahasa lengi sampajang kan ko ada al farqu bainal muslim wal kafir as-shalah jadi palawangan na kapere si bawa salenge sampajang mi betongan na yakotomelo mala kasimpula bahasa sederhana makada ina yan ang kataw din na sampaja kapere iha pura na bahas tau pandrita na yaro dalile matoro na katani lau cuku-cuku kiro alasan na iman tasyapi si bawa alena pangulutta Abu Hanifah ang kataw pandrita makada iya ko ang kataw din na sampajang na makada ko kapere berarti ya komelo imas sampaja mesti mas sahada pe mang tanawanawai gare jadi ya ko angka tau dena sampaja na yero tau dena sampaja ka makutumi are ka marepai natako dena jama ya ko dena jama sampajang eta pemakadaki kapere ya tawe berarti ya tu tawe na melo mas sampaja mesti mas sahada ijolo apa kapere ini tapi angka tau pandrita maka da tau pase mi berarti ako tau pase isuro mi toba na pemasampaja idi negara namanawai bi aja na jo to mabela mala dalele maka da akala tau pandrita kapura ni bicara ya kung kabali bolata taruntu na dena sampaja meki maka da kapere ro tapi pekko ni romato kotako aja na sampajang bicara to dena sampajang maka koto makadana kapere na iya ko kapere tu dena kan dena de tu na sigaro si basal langangi iya ko mate nate tu nabi te pasidap pe kapere si bawa salangi peko ni iya na nampai dena magampang ipodate kapere kung kataw dena sampajang maka daga pe maknana yaro nakada agama palawangan na salangi si bawa kapere sampajami berarti ako din na jami kapere angka ko dalelele makada la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid iya ko musukuruki la in syakartum angka nakalima ako capan na to wa la in kafartum tapi nareko angka ko kufuri kapere ro di ternyata namunya tu tau seke pak kapere to apa makade wala in kafartum nareko angka dalle natako mututui apa ya sange kafir kafara matutu yaitu ampai makada kaperbuk ya robo engka pakodi na ya naro tutu jadi yaitu sitongan na kapere na tutupi anu tujue yan na riyasa jadi kasampayange parenta malabang deceng ya kodena jamai tatutu ya tu yan na riyasa kapere jadi angka tu kapere kafir karena menutupi kebaikan angka tu kafir mutlak yan na nampai dena tu barani tafsirkannya korangnya tafsirkannya hak desa narekode na tau mapahar di sesena dalelebe iya pumega makokoy hak desa minabaca na din ang kanasikolangi tapanak na napakalu ni kota na nasa kapere manang kapere manang yan na may makokoy tapi dito gago ko rapang
Mudah sekali. Jadi upah lempuran mia. Jadi ya kau nggak tahu maka dah. Jadi upah pahangi kejo maka dah iya kau bahasa umumnya sange kapere. Inayanan kata tongko ya sange deceng kapere itu. Bahasa na to secara bahasa ang kata lobo tingi malabe panapatamo kiyawana jilba na kapere to ya tu. Apa na tutu ibepa na de na pita kan kaper itu sih mana. Ko bahasa sederhana na. Itu sinina nu tatutu itu. Tapi anu deceng tapi ya kono masalah na subuh na mereka. Iya mi ko deceng lah itu. Jadi na waditu lah itu ya sange deceng. Ndak boleh disembunyikan. Iya na tu ampai kapere na isa je maka da tuju je na bitta tongan na bawa tongan ngiyaya tapi iya mi rode nu letarimay maka da maje nang ka Muhammad musuruh iya rode nu letarimay makiro jadi upapahangi kijoloa aja tu magampang mapakapere kembali bola tetap pecede-cede kapere wah aja pak mawata tu iya to maka da kapere de na sampaja tepak makai gai runtuk ko kamput teh aja na tolo balik kampung o ko kamput ta maka galak mapua sekora malangin na de na kana sampaja maya gai runtuk woi galak pa mapuasa tapi de nang kan runtuk kada angka kami mas sampaja juma pinangka mak juma matoy na iya ko de na sampaja perlu napa maka dalau mak juma peko ni ya rodena sampajak perlu makadaki kapere berarti ada melo lo mak juma suruh si pasahada si temang kita rajin ya na ro tau pandite makada de tau pase mi ya sange tau pase salam mado salopo na reko nangga mui waji na sabak kutumi yo poko nangga me mamui waji na makutumi mako mero tau pase ya na melo na tau bako ya na tunang kayasang sola ano sana sempajang patola kesa sempajang patola qada laba ni wattunna subuh misalnya begini dia tuh mas sempajang subuh asara letuknya asara dia betul mas sempajang subuh maka dapat koniro iya ro sampajange wadin ne jamana surong gamay aja mu palobangi tapi ternyata waktu na yung jamay aja tatajangi maka dah subuh pasiu jamay pa subuh pura labaran o kopi subuh tolay aku mati jadi maka dah itaw pandrita papikye ina iya mo ngerangi sampajangi atau mo tungka mo salay kamado salop ko tolay wi piko cara na tolay asampajak ko iya koloro mo asampajak subuh ko laporo imak kada kabaan kesa kadaan tanyawat tunnah itu aja tak ada adaan apa makna itu malaikat ekon raji asubu naloro nih kayak gitu dah jadi usolli farda salati subuh rakaatain mustaqbilal kiblati qadaan lillahi taala wakatai masam paja subuh don raka mengoloko baitullah itanyana wattunna karena po Allah taala itu iya naro tajamai di desa rodeta sampaja angka na tu pendapat maka dah siaga gan na sampaja demu jamai tolai manang man rasa niya apa mulai kalolo de na sampajang kamanapo na napa mas sampajang 30 ito de na sampajang tolai ni 30 tahun engkaro ite pendapat dato pandite kapiki na to apa de na mungkin de berbeda pendapat aku pikir pak kenri melolo na puang Allah taala maka dah walizalika halakahum makko mematokuri pancaji de muasi dipahang kene melo ka na sa puang Allah taala paci di na pendapat pada mana ngotak na ataku wule tapi de na yero wakilori jadi nang katau makilori ko masige maka dah di siru pada pendapat ia na tutau tantangi puang Allah taala. Jadi mega tuh tapi masalah pikir nah sebayar sange pikir pahang pada sama libu ulu pada sa ubangnya tapi dia pada selek na pikirannya ya tu nak guru tak kalisi dendre ya ko makara ka nasang iya de pawandre katau makara maliwasang harus tase ang katau makara maso meron na de andre ite pada de na pada
Kumakada kaya de pawanre kamakade maliwasa ng ustasero de panandre makade ro rasa maso metu na de panandre tanadua di pendapat dan apa ci di pawe mapagewan itu teh kumakada kaya kana cocok tanai bitau makada maka memang ide muanre maka de matu jadi si de tu nawat dingi di malah kesimpulan makwani ro tau pandrita na reko mak baca hadis sai mak baca ayai na takko angka perbedaan pendapat ede na pasalai maka do makui ro bate na pahangi nak guru manang ya tu tau na mega na pahat tay pa de tu na magala mapasala apa ni sing kadong kato makwa yo po ko ci di na pahap raja ya wapatu itu mak itu nang katau tu tasiru pamina guri marajawa pada mi kota na paici di otonola ya na oto apaan sa minola nasa majamanang nya tuliangnya pada panang kanolay jadi makot itu jadi make agama itu makoto baru-baru mak guru agama tayo pa makoto tu jadi iya na tu nang kapasan na guru ta kalisiden rero na podanga guru ta jipatahu dingal marung maka daya kong katau matarala da oko agama tajamui arua atau malaman itu ko puray magay apa kung maguro mo materu magay nasa ba aja na to mabela boting paru lagi ko sila lo na boting po tulisi gandeng pasapeda na napa sila lo na matcha masapeda isuro lo malipelo ko sa debolano mo materu ko pasay malipelo pa may masapeda pangoto baru makoto yan ang kataw baru-baru je pa tapamelo mapitang ito itu ya na oto baru poh tapade je mo memilo ko tu tapai bawah sisan naganda siula imon romani saya makara jibisay itu jadi makoti ya nang katau baru-baru tu de nang katau mak guru agama tapade betongan na jamota anu makadul magana tu taliwaliwa tapar pasalamana tawe o samanga na tu jadi de to na marigagaling sa manga iya mi ro guru na ro paralu podang maka daya kumpak guru nak guru mu aja mu akada ya biba cocok podangi maka daya dipakai iya kong kapan dapat liam muruntu aku tanangi ya ro makanja yo poko maka daya tuliangi salamanang ya biba cocok mapagewan itu ta ya natunang kamasigi ang ka Korea Selatan Korea Utara dia Mesigaru pada salang pada majen itu jadi tapi dia itu gagak ko jadi iya mi panlingo palampurang kemudian iya ro ibadah maka daka ona sininna ibadah ang kamanang ake gunana lori ateh kamana iya ko oto to mala dasar jo kote iya ko to naki bua paki bua oto Japange na pak guru ki maka da yolin na seko kilometer muntolaiwi iya ko mu palari pakoy iya ko lalam majamu la pakoy iya ko nadapi seko jalari papisawi paceke aja ta pompalari ko le pamanasa jolo namuwi tay di okko gamay makotoro pa aja ji na tetap kotopole boleh pansutama di paje na makanja tatunan kapasoli ya tau make itu pada ko mapamarungo to ita panapalari itu kan pakanja-kanja kimi jolo kecuali tau makanja memang nasi kiri na to iya na to na makdupa-dupa tau tapi dia to na dingi tangi roma kada lalak tani pulangi tadi angka kama tau di pana tatek dua mu pinoto na matahaju masih kiri mater si sambu memang niatin na si bapuangi malala pole bolane arega mamotor di na petu masih kiri tama masigi di pana de na tama ko masigi na pakanjaki memang yang pangolo na atina na buka memang niatin na tulisi sambungi ha ilan subam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل خول من الأحوال المقتحم يا ربي بالمصطفى
المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله على سيدنا محمد الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم. آمين. اللهم نور قلوبنا وقلوب جميع من حضر في مجلسنا هذا بنور المعرفة وعلم المكاشفة والبصيرة والإيمان والإسلام. يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا وقلوبهم فتوح العارفين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. Amin amin ya rabbal alamin. Hadratul muhtaramin wal muhtaramat ikhwanu fillah, sidang jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Asyukuru kemeraja napunai atan napong Allah Ta'ala yang kaya di kesempatan untuk pasilinar ngibak kasiwingi lauri pong Allah Ta'ala naya kia hakika naya sangibak kasiwing sitongan lalakui atah cuma ya sangi ibadah narek komelo ilai kaji dua telu penjelasan atau pandrite berdasarkan dalile maka dah tungka pakaswian angkena surah pong Allah Ta'ala lauri atanna tanya pas surah bawang nanya kia angka dampak nari lalenna atutunganna yang paling utama adalah kehidupan akhirat. Tapi situnganna angka ilolong rilalanda atau tungal linota. Magay iro mong Allah Ta'ala naisang aga nabutuhkang atanha. Naisato makada keadaan na tasi dia tahu itu tidak pernah mutlak to lima nyamang. Narimah ko na naro iyaro pakaswiengnya na paturungnya pong Allah Ta'ala lauri umma na nabita terkhusus kita situngan na angkay mancaji si di lalam sarekom menginayaro tawe manyamang irilalan na atutungal linona nayakia angka cek dek masala biasa ilolong rilalan na pakaswiengnya na sabak kadangkala tasi dia ibadah mancaji beban padai makadaya rupa suronge angkai mancaji istilahnya ko tau pandrita ta makadaya rupa suron na pong Allah Ta'ala madari yang gai makada papan rasa-rasa istilahnya ko tumelo male bahasa kasarana ya ko bahasa lusut sebagai beban angka to tau pandrita witat bahasa kami makada kewajiban dianggap sebagai perintah yang memberatkan. Nasabak magai termasuk nasampajangnya. Eme kata makada we nasosoje tiga makali masampaja perlu we. Ye kotannya tahu maringang ngatin na pasilena rangero sampajangero agak berat. Nareko pak kita tahu kutuh. Enggak makiro. Tapi ternyata sinin na pakaswiyeng na sorongnya pong Allah Ta'ala angka pasabaran na maringang nomor sidi tepak ya ko makanja itapak na te ya metodu kedongi
Nayaro ya sange tappa deno ko salangange ilalan na nonroy. Betongan na ya ko makadaki salang. Belum tentu tahu matappa. Iyaro tahu matappa angka mo pa yasena. Makanya tingkatan agama ta Islam, iman dan ihsan. Ya ko makada Islam berarti asal langang. Ya sange asal langang 5 syaratna. Sahada ini baca na asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya ku ini tahu ya tu salang. Yana tu ampai syaratna salangange sahada. Apa ia tu nang katau makada melo ipasalang kapere 50 tahun na melo ta masalang. Ia mitu kewajibat tetap ia tu suruh masahada. Dena langsung sampajang sahada yolo. Nasaba iya ro sahada pengakuan iya ro sampajange taman ipangkau kang. Oke. Jadi angka tu tahu nangga elena salang tapi dia na sampajang. Iya na mancaji perdebatan nih. Angka tahu pandrita makadah. Iya nangka salat dena sampajan nasaba nangga isampajange dena waji kapere. Sisapi pakolinga. Jadi ya ko angka tahu nasang elena salang pura masahada tapi dena sampajang. Alasanna dena sampajang nasaba nangga isampajange dena waji berarti tanya perintah puang. Iya na royasang kapere magina kapere nasaba dena yakini kewajibangna kadudukanna sampajange tapi nareko angka salang na dena sampajang nasaba makutumi. Si salah nyo na iya. Ia pamulangnya dia memang tonang gak iwaji. Tapi ia nak kedua nangga mo waji makututomiha. Nasa nalai repah. Betul na. Madari makoro. Makadai tau pandrita papiki jolo. Ia nangka tau dena sampajang nangga mui sampajang waji makututomiha eto pase iya tu. Ia sange to pase orang pasik salam madosalopo. Itanya apa kapere iya. Terbedakannya tanya kapere to pase mi. Ia sange to pase salam madosalopo. Aga alasanna apa angka jio ko hadesa makada. Ia bedakan kapere si bahasa langi sampajang. Kan kau ada al-farqu bainal muslim wal kafir as-shalah. Jadi palawangan na kapere si bawa salenge sampajami betongan na yakotomelo mala kasimpula bahasa sederhana makada ina yan ang kataw din na sampaja kapere pura na bahas tau pandrita na yaro dalile matoro na katani lau cuku-cuku kiro alasan na iman tasyapi si bawa alena panguluta Abu Hanifah ang kataw pandrita makada iya ko ang kataw din na sampajang na makada ko kapere berarti ya ko melo imas sampajang mesti masahada pe amang tanawanaway gare. Jadi ya ko ang kataw din na sampajang na iyaro taw din na sampajang ka makutumi hari ka marepay natako din na jama ya ko din na jama sampajang ita pamakadaki kapere iya tawe berarti ya tu tawe na melo mas sampajang mesti masahada iyolo apa kapere ini. Tapi ang kataw pandrita makada to pase mi berarti ako to pase isuro mi toba na pamasampajang. Idi negara nama nawai aja na jo to mabela mala dalele makada akala tau pandrita kapura ni bicara. Ya kung kabali bolata taruntu na dena sampajang. Meki makada kapere ro. Tapi pekko ni romato kotako aja na sampajang bicara to. Dena sampajang. Maka koto makada na kapere. Na iya ko kapere tu dena kan dena de tu na sigaro si basal langange. Iya ko mate. Inateto tu nabi tay pasidap pe kapere si bawa salange. Pekko ni. Iya na nampay din na magampang ipodate kapere kung kataw din na sampajang.
Maka daga pe maknana ya rona kada agama palawangan na salangi si bawa kapere sampajami berarti ko na jami kapere angka ko dalelele maka da la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid ya kumusukuruki la in syakartum kana kalima ako capan to wala in kafartum tapi nareko angka ko kufuri kapere ro jadi ternyata namunya tu tahu seke pak kapere to apa maka de wala in kafartum nareko angka dalle natako mututui apa ya sange kafir kafara matutu yaitu ampai maka da kaperbuk ya robo engka pakodi na ya naro tutu jadi yaitu sitongan na kapere na tutupi anu tujue ya naro yasa jadi kasampayange parenta malabang deceng ya kodena jamai tatutu ya tu ya naro niasa kapere jadi angka tu kapere kafir karena menutupi kebaikan angka tu kafir mutlak ya naro nampai dena tu barani tafsirkannya korangnya tafsirkannya hak desa narekode na tau mapahar di sesena dalelebe iya pumega makokoy hak desa mina baca na denang kana sikolangi tapanah na napakalu ni kota na nasa kapere manang kapere manang iya namanya makokoy tapi dito gago ko rapang mudah sekali jadi upah lempuran jadi ya kau nggak tahu maka dah jadi upahangi kejo maka dah iya kau bahasa umumnya sange kapere inayanan kata tongko ya sange deceng kapere itu bahasa na to secara bahasa angkata lobo tinge mala bet panapatamo kiyawana jilba na kapere itu ya tuh apa na tutu ibepa na dena pita kan kaper itu sih dongana kau bahasa sederhana tapi anu deceng tapi ya kono masalah na subuh na mereka iya miko deceng lah itu jadi lewat itu lah itu ya sange deceng ndak boleh disembunyikan iya na tu ampai kapere nesa je maka da tuju je na bita tongan na bawa tongan iya tapi ya miro de nulet tarimai maka da maje dan kamu hamma musuruh ya ro de nulet tarimai makiro jadi upapahangi kijoloa aja tuh mah gampang mapakapere kembali bola tetap pecede-cede kapere wah aja pak mawata tuh iya tuh maka kapere dena sampaja tepak makai gai runtuk ko kamput teh aja na tolo balik kampung ko kamput ta maka galak mapua sekora malangin na dena kana sampaja gai runtuk woi galak pa mapuasa tapi dena kan runtuk kada angka kami mas sampaja jumapi nangka mak juma matoy na iya ko dena sampaja perlu napa maka dalau mak juma peko ni ya rodena sampaja perlu maka daki kapere berarti na melo mak juma suruh si pasahada si pemang iterajina ya iya na ro tau pandite maka de tau pase mi ya sange tau pase salam mado salopo na reko nangga mui waji na sabak kutumi yo poko nangga me mamui waji na makutumi mako mero tau pase ya na melo na tau bako ya na tunang kayasang sola ano sana sampajang patola kesa sampajang patola kada laba ni wattunna subuh misalnya begini dia tuh sampajang subuh asara letunya asara dia tuh sampajang subuh maka dapat koniro iya ro sampajange wadinne jamana surong gamay aja mu palobangi tapi tanyana wattuna yon ro jamay aja tatajangi maka da subuh pasiu jame pa subuh pura labaran o kopi subuh tolai aku mati jadi maka da itau pandrita bapike ina iya mu ngerangi sampajange atau mu tungka mu salai kamado salopo ko tolaiwi peko carana tolai asampajak ko ya koloro ima sampaja subuh kok lapor ima kada kabaan kesa kadaan tanewat tunnah itu aja tak kada adaan apa maka itu malaikat ekon raji subuh na loro nih
Kayak gitu dah. Jadi usolli fardhu sholati subh raka'ataini mustaqbilal kiblati qadaan lillahi ta'ala. Wakatai masam paja subuh don raka mengoloko baitullah itaniana watunna karena po Allah Ta'ala. Itu iya naro tajamai di desa rodeta sampaja. Angka na tu pendapat maka siaga ganna sampaja demu jamai tolai manang. Man rasa niya. Apa mulai kalolo dena sampajang kamanapun na apa mas sampajang. 30 itu dena sampajang tolai ni 30 tahun. Engkaro itu pendapat atau pandite. Kapiki nanya to. Apa dena mungkin dia berbeda pendapat aku pikir pak kenri meloloh na puang Allah Ta'ala maka walizalika halakahum makko mematokuri pancaji dia musik dipahang kene melo ka na sa puang Allah Ta'ala pacik di na pendapat pada mana ngotak na ataku boleh tapi dena yero wakilori jadi nang katau makilori ko masigi maka da cik di siru pada pendapat ia na tutau tantangi puang Allah Ta'ala. Jadi mega tuh tapi masalah pikir nasa bayar sange pikir pahang pada sama libu ulu pada sa ubangnya tapi dia na pada selek na pikirannya yana tuh nakara guru tak kalisi dendre ya ko makara ka nasang iya de pawandre katau makara maliwasang harus tase ang katau makara maso meron na de andre ite pada de na pada kumakara ka iya de pawandre kamakare maliwasang yung stasero de panandre makadero nasa amas somya tu na de panandre jadi tanda dua di pendapat dan apa di pawe jadi mapagewan itu teh kumakada kaya kana cocok tanai bitau makada maka memang ide muandre maka de matu jadi si de tu nawat dingi di malah kesimpulan makwani ro tau pandre teh na reko mak baca hadis sai mak baca ayai na takko angka perbedaan pendapat de na pasalai maka do makui ro bate na pahangi nak guru manang ya tu tau na mega na pahat teh pak de tu na magala ma pasala apa ni sing kadong kato makwa yo poko ci di na pah raja ya wapatu itu mak itu nang katau tu tasiru pamina guri marajawa pada mi kota na paici di otonola ya na oto apaan sa minola nasa majaman nya tulangnya pada panang kanolay jadi makot itu jadi make agama itu makoto baru-baru mak guru agama teh pa makoto tu jadi iya tu nang pasan na guru ta kalisi dendre na podanga guru ta jipatahu dingal marum maka daya kong katau matarra la da oko agama ta jamui arua tau malaman itu ko purai magay apa kung maguro mo materu magay nasa ba aja na to mabela boting paru lagi ko sila lo na boting po tulisi gandeng pasapeda na napa sila lo na matcha masapeda isuro lo malipelo ko sa debolano mo materu ko pasay malipelo pa may masapeda pangoto baru makoto yan ang kataw baru-baru di pa tapamelo mapitang ito itu yan ang oto baru po tapade mo milo ko to tapay bawah sisan nagan na siula imon romani saya makara jibisay itu jadi makoti yan ang kataw baru-baru to de nang kataw maguro agama tapade betungan na jamo tano makadul mga to taliwaliwa tapara pasalaman at tawe o sa mga na to jadi dito na marigagaling sa mga iya mi ro gurun na ro paralu podang maka daya kumpa guru nak guru mu aja mu akka daya bi bacoco podangi maka daya di pakewe iya kong kapandapat le muruntu aku tanangi ya ro makanja yo poko maka daya tuliangi salamanang ini bacoco mapagewan itu teh yana tunang kamasigi ang ka Korea Selatan Korea Utara dia mesigaru pada lagi pada majen itu jadi tapi dia itu gagak kue dia jadi iya mi panlingu palempurang kemudian iya ro ibadai maka daka ona sininna ibadai angka manang ake gunana lori ateh kamana iya ko oto to mala dasar joko teh iya ko to naki buah paki buah oto Japange na pak guru ki maka da yolin na seko kilometer mo tolay iya ko mo palari pakoy iya ko lalam majamu la pakoy iya ko nadapi seko jalari papisawi paceke aja ta pompalari ko le pamanasa jolo namuwi tay di okko gamay makotoro pa aja jik na tetap kotopole boleh palsu tama di pajik na makanja tatunan kapasoli
Ia tahu make itu pada ko mapamarungo itu tak pernah palari. Itu kan pakanja-kanja kimu jolo. Kecuali tahu makanja memang nasi kiri na to. Iya na to nama dupa-dupa tahu Tapi dia tahu nama dingi tangi rumah kada lalat tami pulangi tadi. Angka kama tahu di pernah tatek dua mu pinoto nama tahaju masih kiri mater si sambu memang niatin na si bapuangi malala pole bolane arega mamotor di na petu masih kiri tama masih gie di pernah de na tama ko masih gie na pakanjaki memang yang pangolo na atina na buka memang niatin na tulisi sambungi ha ilan subah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil halki kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli khawlim minal ahwalil muqtahimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu ala sayyidina Muhammadin al-Fatihah. A'udzu billahi alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Allahumma nawwir qulubana wa quluba jami'i man hadara fi majlisina hadza binuril ma'rifah wa ilmil mukashafah wal basirah wal iman wal islam. Ya Fattahu ya Alim, iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat ikhwanu fillah, sidang jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Asyukuru kemeraja napunai atanna pongalla ta'ala yang kaya kesempatan untuk pasilinar ngibak kasiwinge lauri pongalla ta'ala naya kia hakika naya sange pakasiwing sitongan lalokui atah cuma yaru ya sange ibadah narek komelo ilai kaji dua telu penjelasan atau pandrite berdasarkan dalile makada tungka pakaswian angkena surah pongalla ta'ala lauri atanna tanya pas surah bawang nanya kia angka dampak nari lalenna atutunganna yang paling utama adalah kehidupan akhirat tapi situnganna angka ilolong rilalenna atutungan linota magai iru pongalla ta'ala naisang aga nabutuhkan atanna naisato makada keadaan natasi dia tahu itu tidak pernah mutlak to lima nyamang narimah kona naro iya ro pakasiwenge na paturunge pongalla ta'ala lauri umma na nabita terkhusus kita situnganna angkai mencaji si di lalam sarekom menginaya ro tawe manyamang iri lalenna atutungan linona
naya kia ang kacet de masalah biasa ilolong rilalan na pagkasiwengi na sabak kadangkala tasi dia ibadah mancaji beban padai makadaya rupa surongi angkai mancaji istilahnya ko tau pandrita ta makadaya rupa suron na pong Allah Ta'ala madari yang ga makada papan rasa-rasa istilahnya ko tumelo male bahasa kasarana ya ko bahasa lusuk na makada dianggap sebagai beban angka tau pandrita witat bahasa kami makada kewajiban dianggap sebagai perintah yang memberatkan nasabak magai termasuk na sampajang eme kata makada we nasosoje tiga makali masampaja perlu we ye kotannya tau maringang ngatin na pasilena rangero sampajang ero agak berat narek ko pak kita tau kutuh enggak makiro tapi ternyata sinin na pakaswiyeng na sorong pong Allah Ta'ala angka pasabaran na maringang nomor sidi tepak ya ko makanja itepak na te ya metodu kedongi na iya ro ya sange tepak deno ko salangange ilalan na nonroy betongan na ya ko makadaki salang belum tentu tau matepak iya ro tau matepak angka mo pa yasena makanya tingkatan agama ta Islam, iman, dan ihsan. Ya ko makada Islam berarti asal langang. Ya sange asal langang 5 syaratna. Sahada ini baca na asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya ku ini tawiyatu salam. Yana tu ampai syaratna salangange sahada. Apa ia tu nang katau makada melo ipasallang kapere 50 tahun na melo ta masallang ia mito kewajibat tetap ia tu isuruh masahada dena langsung sampajang sahada jolo nasaba ia ro sahada pengakuan ia ro sampajange taman ni pangkaukan oke jadi angka tu tau nangga elena sallang tapi dena sampajang iya na mancaji perdebatan angka tau pandrita makadah iya nangka salat dena sampajan nasaba nangga isampajang dena waji kapere sisa piu pakolinga jadi ya ko angka tau nasang yalena sallang pura masahada tapi dena sampajang alasanna dena sampajang nasaba nangga isampajang dena waji berarti ternyata perintah puang iya na royasang kapere magina kapere nasaba dena yakini kewajibang na kedudukan na sampajange tapi nareko angka salang na dena sampajang nasaba makutumi sisala nyo na iya pamulange de mematona nga iwaji tapi iya nak kedua nangga mo waji makututomiha nasa nalai repah betul na madari makoro makadai tau pandrita papiki jolo iya nangka tau dena sampajang nangga mui sampajang waji makututomiha pase iya tu iya sang pase orang pasik salam madosalopo itanya pakapere iya terbedakan ya ternyata kapere tau pase mi yasangnya tau pase salam madosalopo aga alasanna apa angka jio ko hadesa makada iya bedakan kapere si bahasa langi sampajang kan ko ada al farqu bainal muslim wal kafir as-shalah jadi palawangan kapere si bawa salange sampajami betongan na ya kotomelo mala kasimpula bahasa sederhana makada ina ya nang katau dena sampaja kapere ya pura na bahas tau pandrita ina yero dalile matoro na katani lau cuku-cuku kiro alasanna iman tasyafi si bawa alena pangulutta Abu Hanifah angka tau pandrita makada iya ko angka tau dena sampajang na makada ko kapere
berarti ya ko melo imas sampaja mesti mas sahada pe mangi tanaway gare. Jadi ya ko angka tau dena sampaja na yero tau dena sampaja ka makutumi hari kamarepai natako dena jama ya ko dena jama sampajange ta pamakadaki kapere ya tawe berarti ya tu tawe na melo mas sampaja mesti mas sahada iyolo apa kapere ini. Tapi angka tau pandita maka da tau pase mi berarti ako tau pase isuro mi toba napa masampaja. Idi negara nama nawai bi aja najo tau mabela mala dalele maka da akala tau pandita kapura ni bicara ya kong kabali bolata taruntu na dena sampaja meki maka da kapere ro tapi pekko ni romato kotako aja na sampajang bicara to dena sampajang maka koto makadana kapere na iya ko kapere tu dena kan de tu na sigaro si basal langange iya ko mate na teto tu na bitay pasidap pe kapere si bawa salange pekko ni iya na nampay dena magampang ipodate kapere kung kataw dena sampajang makada pe maknana yero nakada agama palawangan na salangi si bawa kapere sampajami berarti ko de na jame kapere angka ko dalelele makada la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid iya ko musukuruki la in syakartum karena kalima ako capan to wala in kafartum tapi nareko angka ko kufuri kapere ro jadi ternyata namu ya tu tahu seke pak kapere to apa maka de wala in kafartum nareko angka dalle natako mututui apa ya sange kafir kafara matutu yaitu ampai maka da kaperbuk ya robo engka pakodi na ya naro tutu jadi ya tu sitongan na kapere na tutupi anu tujue ya nariasa jadi kasampajange parenta malabang deceng ya kodena jamai tatutu ya tu ya naro niasa kapere jadi angka tu kapere kafir karena menutupi kebaikan angka tu kafir mutlak ya naro nampai dena tu barani tafsirkannya korangnya tafsirkannya hak desa narekode na tau mapahar di sesena dalelele iya pumega makokoy hak desa mina baca na denang kana sikolangi tapanah na pakalu ni kota na nasa kapere manang kapere manang iya namanya makokoy tapi dito gago ko rapang mudah sekali jadi upah lempuran jadi ya kong tahu maka da jadi upapahangi kijo maka da iya ko bahasa umum ne sange kapere inayanang kata tongko ya sange deceng kapere itu bahasa na to secara bahasa ang kata lobo tinge malabe panapatamo kiyawana jilba na kapere to ya to apa natutu ibepa na dena pita kan kaper itu sidongan ko bahasa sederhana na itu sinina nu tatutu itu tapi anu deceng tapi ya kono masalah na subuh na mereka iya mi ko deceng lah itu jadi dewa ditulah itu tu ya sange deceng ndak boleh disembunyikan iya na tu ampai kapere na saje maka da tuju je na bitta tongan na bawa tongan iya ya tapi ya mi rode nu letarimai maka da maje nang ka Muhammad musuruh ya rode nu letarimai makiro jadi upapahangi ki joloa aja tuh magampang mapakapere kembali bola tetap pecede-cede kapere wah aja pak mawata tuh iya tuh maka kapere dena sampaja tepak makai gai runtuk ko kamput teh aja na tolo balik kampung ko kamput ta maka galak mapuasa kora malangin dena kana sampaja gai runtuk wah galak pa mapuasa tapi dena kan runtuk kada angka kami mas sampaja juma pinangka mak juma matoy na iya ko dena sampaja perlu napa maka dalo mak juma peko ni ya rodena sampaja perlu maka daki kapere berarti ada melo mak juma suruh si pasahada si temang iterajina ya iya na ro tau pandite maka de tau pase mi ya sange tau pase salam mado salopo
nareko nangga mui waji na sabak kutumi. Yo po ko nangga me mamui waji na makutumi mako mero to pase na melo na ito bako. Yan na to nang kayasang sola ano sana sampajang patola. Kesa sampajang patola qada. Laba ni watuna. Lahabat ni watuna subuh misalnya begini dia tu masam paja subuh asara letu ni asara dia betul masam paja subuh maka dapat koniro iya ro sampajange wadin ne jam na surong gamay aja mu palobangi tapi tanyana watuna yung ro jamay aja tatajangi maka da subuh pasiu jame pa subuh pura labaran o kopi subuh tolay aku mati. Jadi maka dari tahu pandri dapat pikir ina ia mau ngerangi sampajangi atau mau tungka mau salai kamu dosa lopoko tolaiwi peko cara na tolai sampajak ko ya koloro mau sampajak subuh kok lapor imak kada pabaan kaya sakadaan tanewat tunah itu aja tak kada adaan apa maka itu malaikat ekon raji subuh na loro nih. Kayak gitu dah. Jadi usolli fardhu salati subuh rakaatain mustaqbilal kiblati qadaan lillahi taala. Wakatai masam paja subuh don raka mangoloko baitullah etaniana wattunna karena po Allah taala. Itu iya naro tajame di desero deta sampaja angka na tu pendapat maka siaga ganna sampaja demu jamai tolai manang. Man rasa niya. Apa mulai kalolo dena sampajang ka manapon na mas sampajang 30 ito dena sampajang ito lay ni 30 taon engkaro ito pendapat dato pandite kapiki na niya to apa dena mungkin deta berbeda pendapat ako piki pak kenri melolo na puang Allah taala makada walizalika halakahum makko mematokuri pancaji de muasik dipahang kene melo ka na sa puang Allah taala paci di na pendapat pada mana ngotak na ataku boleh tapi dia ni wakilori jadi nang katau makilori ko masigi maka da di siru pada pendapat ia na tu tau tantangi puang Allah taala jadi mega tu tapi masalah pikir na sabayra sa ngepiki pahang pada sama libu ulu pada sa ubang tapi dia na pada sele na pikirannya. Yan tu nak kada guru tak kalisi dendre ya ko makara ka nasang iya de pawandre katau makara maliwasang ya harus tase ang katau makara maso meron na de andre ite pada de na pada ko makara ka iya de pawandre ka makare maliwasang ya tase ro de panandre makade ro nasa maso me tu na de panandre jadi tanda dua di pendapat dan apa ci di pau mapagewan itu te ko makada ke kana cocok tanai bitau makada maka memang ide muanre maka dia matuk jadi si dia tu nawat dingi di malah kesimpulan makwani ro tau pandrite na reko mak baca hadis ai mak baca ayat na takko angka perbedaan pendapat dia na pasalai maka do makui ro bate na pahangi nak guru manang ya tu tau na mega na pahat tay pa dia tu na magala mapasalah apa ni sing kadong kato makwa yo poko ci di mina paham raja ya wapatu itu mak itu nang katau tu tasiru pamina guri marajawa pada mi kota na paici dio tonola ya na oto apan sa minola na sa majamanan nya tuliangnya pada panang kanolay jadi makoti itu jadi make agama itu makoto baru-baru mak guru agama te pa makoto tu jadi iya na tu nang kapasan na guru ta kalisi dendre na podanga guru ta gipatahu dingal marum maka daya kong katau matarra la da oko agama ta jamui arua tau malaman itu ko purai magay apa kung mak guru mo materu magay nasaba aja na to mabela boting paru lagi ko sila lo na boting po tulisi gandeng pasapeda na napa sila lo na macam masapeda isuro lo malipelo ko sa debolano mo materu ko pasay malipelo pa may masapeda pangoto baru makoto yan ang kataw baru-baru di pa tapamelo mapitang ito itu yan ang oto baru po tapade mo milo ko to tapay bawah sisan nagan siula mon romani saya makara jibisay itu jadi makoti yan ang kataw baru-baru tu de nang kataw mak guru agama tapade betongan na jamota anu makadul magana to taliwaliwa tapara pasalaman at tawe o sa mga na to
Jadi dia tu nama gagaling sa mga. Iya ni ro gurun na ro parali podang. Maka dia kumpak guru nak guru mu aja mu kada dia bi bacocok podangi maka dia dipakai iya iya kong kapan dapat lia muruntu aku tanangi. Ya ro makanja yo poko maka dia tu liangi salamanang ini bacocok mapagewan itu teh. Kena tunang ka masigi ang ka Korea Selatan Korea Utara. Dia nama Sigaru pada salang pada majen itu jadi tapi dia itu gagak dia gagak jadi iya ni panlingu palampurang kemudian iya ro ibadah maka daka ona sininna ibadah ang kamanang ake gunana lori ateh kamana iya ko oto to mala dasar jo kote iya ko to naki buah paki buah oto Japange na pak guru ki maka da yolin na seko kilometer muntolaiwi iya ko mu palari pakkuy iya ko lalam majamu la pakkuy iya ko nadapi seko jalari papisawi paceke aja ta pompalari ko ile pamanasa jolo namuwi tay di okko gamay makotoro pa aja ji na tetap kotopole boleh palsutama di pajak na makanja tatunan ka pasoli ya tau make itu pada ko mapamarungo te ta panapalari itu kan pakanja-kanja kimi jolo kecuali tau makanja memang nasi kiri na to iya na to na makdupa-dupa tau tapi dia to na dingitangi rumah kada lalat tami pulangi tadi angka kama tau di pana tatek dua mu pinoto na matahaju masih kiri mater si sambu memang niatin na si bapuangi malala pole bolane arega mamotor di na petu masih kiri tama masigi di pana de na tama ko masigi na pakanjaki memang yang pangolona atina na buka memang niatin na tulisi sambungi ha ilan suba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil halki kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli khawlim minal ahwalil muqtahimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu ala sayyidina Muhammadin al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Allahumma nawwir qulubana wa quluba jami'i man hadara fi majlisina hadza binuril ma'rifah wa ilmil mukashafah wal basirah wal iman wal islam ya fattahu ya alim iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadratul muhtaramin wal muhtaramat ikhwanu fillah, sidang jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Asyukuru kemeraja napunai atanna pong Allah Ta'ala yang kaya kesempatan
untuk pasilinar ngi bakasiwenge lauri pong Allah Ta'ala naya kia hakika naya sange bakasiweng sitongan lalokui atah cuma yaro ya sange ibadah narek komelo ilai kaji dua telu penjelasan atau pandrite berdasarkan dalile makada tungka pakaswian angkena surok pong Allah Ta'ala lauri atanna tanya pas surok bawang nanya kia angka dampak nari lalenna atutunganna yang paling utama adalah kehidupan akhirat tapi situnganna angka ilolong nari lalenna mak iru pong Allah Ta'ala Naisang aga nabutuhkan atanna naisato makada keadaan natasi dia tahu itu tidak pernah mutlak to lima nyamang narimahkona naro iya ro pakasiwenge na paturunge pong Allah Ta'ala lori umma na nabita terkhusus kita situnganna angkay mancaji si di lalam sarekom menginaya rotawe manyamang irilalan na atutunggal linona naya kia angka cek dek masalah biasa ilolong rilalan na pagkasiwenge na sabak kadangkala tasi dia ibadah mancaji beban padai makadaya rupa suronge angkay mancaji istilahnya kau tahu pandrita tamak kadaya rupa suron na pong Allah Ta'ala madari yang gak imak kada papan rasa-rasa istilahnya kau melo male bahasa kasarana ya kau bahasa lusuk na makada dianggap sebagai beban angka tahu pandrita witat bahasa kami makada kewajiban dianggap sebagai perintah yang memberatkan nah sabak magai termasuk na sempajangnya mereka tahu makada, nasosoje tiga makali masampaja perlu jika tanya tahu maringan ngatin na pasilena rangero sampajangero agak berat. Nareko pak kita tahu kutuh, nggak makiro. Tapi ternyata sini na pakaswingin na sorongnya pong Allah Ta'ala angka pasabaran na maringan. Nomor sidi tepak. Ya ko makanja itapak nate ya metodu kedongi. Iya ro ya sange tapak deno ko salangange ilalan na nonroy. Betongan na ya ko makadaki salang. Belum tentu tahu matapak. Iya ro tahu matapak angka mo pa yasena. Makanya tingkatan agama ta Islam, iman dan ihsan. Ya ko makada Islam berarti asal langang. Ya sange asal langang lima syaratna. Sahada ini baca na asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah ya kuini tawiyatu sallam. Yana tu ampai syaratna sallangange sahada. Apa ia tu nang katau makada melo ipasallang kapere 50 tahun na melo ta masallang. Ia itu kewajiban tetap ia tu suruh masyahada. Dia langsung sempajang syahada jolo. Nah sabak ia ro syahada pengakuan ia ro sampajange taman ni pangkaukan. Oke. Jadi angka tu tahu nangga elena selang tapi dia na sempajang. Ia na mancaji perdebatan nih. Angka tahu pandrita makadah. Ia nangka salat dena sampajan nasabak nangga isampajange dena waji kapere sisapi pakolinga jadi ya ko angka tau nasang yalena salang pura masahada tapi dena sampajang alasanna dena sampajang nasabak nangga isampajange dena waji berarti tanya perintah puang iya naro yasang kapere magina kapere nasaba dena yakini kewajibanna kedudukanna sampajange tapi nareko angka salang na dena sampajang nasaba makutumi si salanyo na iya pamulange de mematona enggak iwaji
Tapi iyo nak kedua nangga mau wajib makututomiha. Nasa nalai repah. Betul na. Madari makoro. Makadai tau pandrita papiki joloy. Iya nangka tau dena sempajang nangga mui sempajang wajib makututomiha eto pase iya tu. Iya sange to pase orang pasik salam madosalopo. Itanya apa kapere ya? Terbedakan ya, tanya kapere, tau pase mi. Biasanya tau pase, salam madosalopo. Aga alasan nah, apa? Angka jio koha desa makada. Iya bedakan kapere si bahasa langi sampajang. Kan kau ada? Al-farqu bainal muslim wal kafir as-shalah. Jadi palawangan na kapere si bawa salenge sampajang mi. Betongan na yakotomelo mala kasimpula bahasa sederhana makada ina yan ang kataw din na sampaja kapere iha pura na bahas tau pandrita na yaro dalile matoro na katani lau cuku-cuku kiro alasan na iman tasyapi si bawa alena panguluta Abu Hanifah ang kataw pandrita makada iya ko ang kataw din na sampajang na makada ko kapere berarti ya komelo imas sampaja mesti mas sahada pe amang tanawanawai gare jadi ya ko angka tau dena sampaja na yero tau dena sampaja ka makutumi are ka marepai natako dena jama ya ko dena jama sampajang eta pemakadaki kapere ya tawe berarti ya tu tawe na melo mas sampaja mesti mas sahada iyolo apa kapere ini. Tapi angka tau pandrita maka da tau pase mi berarti ako tau pase isuro mi toba na pemasampaja idi negara namanawai mi aja na jo to mabela mala dalele maka da akala tau pandrita kapura ni bicara ya kung kabali bolata taruntu na dena sampaja meki maka da kapere ro tapi pekko ni romato kotako aja na sampajang bicara to dena sampajang maka koto makadana kapere na iya ko kapere tu dena kan dena de tu na sigaro si basal langange iya ko mate nate to tu nabi te pasidap pe kapere si bawa salange pekko ni iya na nampai dena magampang ipodate kapere kung kataw dena sampajang maka daga pe maknana ya rona kada agama palawangan na salangi si bawa kapere sampajami berarti ko dena jame kapere angka ko dalele maka da la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid ya ko musukuruki la in syakartum kana kalima ako capan to wala in kafartum tapi nareko angka kok kufuri kapere ro jadi ternyata namunya tu tahu seke pak kapere to apa maka de wala in kafartum nareko angka dalle natako mututui apa ya sange kafir kafara matutu yaitu ampai maka da kaperbuk ya robo engka pakodi na ya naro tutu jadi yaitu sitongan na kapere na tutupi anu tujue yan riasa jadi kasampajange parenta malabang deceng ya kodena jamai tatutu ya tu yan riasa kapere jadi angka tu kapere kafir karena menutupi kebaikan angka tu kafir mutlak yan nampai dena tu barani tafsirkannya korangnya tafsirkannya hak desa narekode na tau mapahar di sesena dalelebe iya pumega makokoy hak desa minabaca na denang kana sikolangi tapanah na napakalu ni kota na nasa kapere manang kapere manang iya namanya makokoy tapi dito gago ko rapang mudah sekali jadi upah lempuran jadi ya kau nggak tahu maka da jadi upapahangi kijo maka da iya ko bahasa umumnya sange kapere inayanan kata tongko ya sange deceng kapere itu
bahasa na to secara bahasa ang katalobo tingi malabet panapatamo kiyawana jilba na kapere to ya to apa natutu ibe pa na de napita kan kaper itu sidangan na ko bahasa sederhana na itu sinina nu tatutu itu tapi anu deceng tapi ya kono masalah na subuh na mereka iya mi ko deceng lah itu jadi na waditu lah itu ya sange deceng ndak boleh disembunyikan. Iya tu ampai kapere naisa je maka da tuju je na bitta tongan na bawa tongan iya tapi iya mirode nu letarimai maka da maje nang ka Muhammad musuruh iya rode nu letarimai makiro jadi upapahangi ki joloa aja tu magampang mapakapere kembali bola tetap pecede-cede kapere wah aja pak mawata tu iya to maka da kapere de na sampaja tapak makai gai runtuk ko kamput teh aja na tolo balik kampung ko kamput ta maka galak mapua sekora malangin na de na kana sampaja maya gai runtuk woi galak pa mapuasa tapi de nang kan runtuk kada angka kami mas sampaja juma pinangka mak juma matoi na iya ko de na sampaja perlu napa maka dalau mak juma peko ni ya rodena sampajak perlu makadaki kapere berarti ada melo lo mak juma suruh si pasahada si pemang itu rajina ya na ro tau pandite makada de tau pase mi ya sange tau pase salam mado salopo na reko nangga mui waji na sabak kutumi yo poko nangga me mamui waji na makutumi mako mero tau pase ya na melo na tau bako ya na tunang kayasang sola ano sana sempajang patola kesa sempajang patola qada laba ni wattunna subuh misalnya begini dia tuh sempajang subuh asara letuknya asara dia betul sempajang subuh maka dapat koniro iya ro sampajange wadin ya mana surong agamai aja mu palobangi tapi ternyata waktu na yung jamai aja tatajangi maka dah subuh pasiu jame pa subuh pura labaran o kopi subuh tolai aku mati jadi maka dah itu pandrita bapikir ina ia mu ngerangi sampajangi atau mu tungka mu salai kama do salop poko tolai wi peko carana tolai asam pajak ko ya koloro mo sampaja subuh ko lapor imah kada kabaan kesa kada tanyawat tunnah itu aja tak ada adaan apa makna itu malaikat ekon raji asubu naloro nih kayak gitu dah jadi usolli farda salati subuh rakaatain mustaqbilal kiblati qadaan lillahi taala wakatai mas sampaja subuh don raka mangoloko baitullah etaniana wattunna karena po Allah taala itu iya naro tajamai di desa rodeta sampaja angka na tu pendapat maka siaga ganna sampaja demu jamai tolai manang man rasa niya apa mulai kalolo de na sampajang kamanapo na napa mas sampajang 30 itu de na sampajang tolai ni 30 tahun engkaro ite pendapat atau pandite kapiki na to apa de na mungkin de berbeda pendapat aku pikir pak kenri melolo na puang Allah taala maka walizalika halakahum makko mematokuri pancaji de muasik dipahang kene melo ka na sa puang Allah taala paci di na pendapat pada mana ngotak na ataku wule tapi de na yero wakilori jadi nang katau makilori ko masigi maka da di siru pada pendapat ia na tutau tantangi puang Allah taala. Jadi mega tuh tapi masalah pikir nah sebayar sange pikir pahang pada sama libu ulu pada sa ubangnya tapi dia pada selek na pikirannya ya tuh nak guru tak kalisi dendreng ya ko makara ka nasang iya deh pawandre katau makara maliwasang harus tase ang katau makara maso meron na dendreng itu pada dena na pada kumakara ka iya de pawandre kamakare maliwasang yung stasero de panandre makadero rasa maso meto na de panandre tanda dua di pendapat na napay di pawe mapagewan itu te kumakada kaya ka na cocok tanay bitaw makada magame mangidemuan re
maka dia matuk. Jadi si dia tu nawat dingi di malah kesimpulan makwani ro tau pandrita na reko mak baca hadis ai, mak baca ayat na takko angka perbedaan pendapat dia na pasalai. Maka do makui ro bate na pahangi, nak guru manang. Ya tu tahu na mega na pahat tay pa. Dia tu na magala mapasalah. Apa ni sing kadong kato makwa yo po ko ci di minapah poh rajayawa patu. Itu mak itu nang katau tu tasiru pamina guri marajayawa. Padami ko tay na pay ci di otonola yan auto apan sa minola nasa majamanan niya tulyangnya pade panang kanolay. Jadi makoti itu jadi make agama itu makoto. Baru-baru mak guru agama tay pa makoto tu. Jadi iya na tu nang kapasan na guru ta kalesiden rero na podanga guru ta jipatahu dingal marung maka daya kong katau materrak la da oko agama ta jamui arua tau malaman itu ko purai magay apa kol mak guru mo materu magay nasaba aja na to mabela boting parue lagi ko silalo na boting po tulisi gandeng pasapeda na napa silalo na macam masapeda isuro lo malipelo ko sa debolano mo materlo ko pasay malipelo pa may masapeda pangoto baru makoto. Yan ang kataw baru-baru je pa tapamelo mapitang itu. Ito. Yan ang oto baru poh tapade je. Mo milo ko tu tapay bawah. Sisan nagan na siula imon romani. Say makara jibisay. Itu jadi makoti yan ang kataw baru-baru tu. De nang kataw mak guru agama tapade. Betungan na jamo tano makadaw. Maga na tu taliwaliwa tapar pasalaman at tawe o sa mga na tu. Jadi dito na marigagaling sa mga iya mi ro guru na ro paralu podang maka daya kung pak guru na guru mo aja mo kada mi bacoco podangi maka daya di pakewe iya kung kapandapak liya muruntu aku tanangi ya ro makanja yo poko maka daya tuliangi salamanang mi bacoco mapagewan itu ta kina tunang kamasigi ang ka Korea Salata Korea Utara dia Messi garu pada salang pada majen itu jadi tapi dia itu gagak kue dia gagak jadi iya mi panling upalampurang kemudian iya ro ibadah maka daka ona sininna ibadah ang kamanang ake gunana lori ateh kamana iya ko oto to mala dasar joko teh iya ko to naki buah paki buah oto Japange na pak guru ki maka da yolin na seko kilometer muntolaiwi iya ko mo palari pakkuy iya ko lalam majamu la pakkuy iya ko nadapi seko jalari papisawi paceke aja ta pompalari ko le pamanasa jolo namuwi tay di okko gamay makotoro pa aja ji na tetap kotopole boleh pasutama di pajak na makanja tatunan ka pasoli ya tau make itu pada ko mapamarungo to ita panapalari itu kan pakanja-kanja kimi jolo kecuali tau makanja memang nasi kiri na to iya na to na makdupa-dupa tau tapi dia to na dingi tangi rumah kada lalat tani pulangi tadi angka kama tau di pana tatek dua mu pinoto na matahaju masih kiri mater si sambu meman niatin na si bapuangi malala pole bolane arega mamotor di na petu masih kiri tama masigi di pana de na tama ko masigi na pakanjaki memang yang pangolo na atina na buka meman niatin na tulisi sambungi ha ilan suba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل خول من الأحوال المقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا
واغفر لنا ما مضى واسع الكرم إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله على سيدنا محمد الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم. آمين. اللهم نور قلوبنا وقلوب جميع من حضر في مجلسنا هذا بنور المعرفة وعلم المكاشفة والبصيرة والإيمان والإسلام. يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا وقلوبهم فتوح العارفين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. Amin amin ya rabbal alamin. Hadratul muhtaramin wal muhtaramat ikhwanu fillah, sidang jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Asyukuru kemeraja napunai atanna Allah Ta'ala yang kaya di kesempatan untuk pasilinar ngibak kasiwingi lauri Allah Ta'ala naya kia hakika naya sangi bak kasiwing sitongan lalokui atah cuma ya sangi ibadah narek komelo ilai kaji dua telu penjelasan atau pandrite berdasarkan dalile makada tungka pakaswian angkena surah Allah Ta'ala lauri atanna tanya pas surah bawang nanya kia angka dampak nari lalenna atutunganna yang paling utama adalah kehidupan akhirat. Tapi situnganna angka ilolong rilalanda atau tungal linota. Magai iro pong Allah Ta'ala naisang aga nabutuhkang atanha. Naisato makada keadaan na tasi dia tahu itu tidak pernah mutlak to lima nyamang. Narimah ko na naro iro pakaswiengin na paturungnya pong Allah Ta'ala lauri umma na nabita terkhusus kita situngan na angkay mancaji si di lalam sarekom menginaya rotawe manyamang irilalan na atutungal linona naya kia angka cek dek masala biasa ilolong rilalan na pakaswiengin na sabak kadangkala tasi dia ibadah mancaji beban padai makadaya rupa suronge angkai mancaji istilahnya ko tau pandrita ta makadaya rupa suron na pong Allah Ta'ala madari yang gai makada papan rasa-rasa istilahnya ko tumelo male bahasa kasarana ya ko bahasa lusuk na makada dianggap sebagai beban angka tau pandrita witat bahasa kangi makada kewajiban dianggap sebagai perintah yang memberatkan. Nasabak magai termasuk na sampajangnya. Eme kata makada we nasosoje tu jamah kalima sampaja perlu we. Je kotannya tahu maringang ngatin na pasilena rangero sampajangero agak berat. Nareko pak kita tahu kutuh. Enggak makiro. Tapi ternyata sinin na pakaswiengin na sorongnya pong Allah Ta'ala angka pasabaran na maringang nomor sidi tepak ya ko makanja itepak na te ya metodu kedongi enaya ro ya sange tepak deno ko salangange ilalan na nonroy betongan na ya ko makadaki salang belum tentu tau matepak iya ro tau matepak angka mo pa yasena. Makanya tingkatan agama ta Islam, iman dan ihsan. Ya ko makada Islam berarti asal langang.
ya sange asal langang lima syaratna sahada ini baca na asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah ya kuini tawiyatu sallam yana tu ampai syaratna sallangange sahada apa ia tu nang katau makada melo ipasallang kapere 50 tahun na melo ta masallang iya mito kewajibat tetap ia tu isuruh masahada dena langsung sampajang sahada jolo nasaba iya ro sahada pengakuan iya ro sampajange tamani pangkau kan oke jadi angka tu tahun nangga elena sallang tapi dena sampajang iya na mancaji perdebatan angka tau pandrita makada iya nangka salat dena sampajan nasaba nangga isampajang dena waji kapere sisapi pakolinga jadi ya ko angka tau nasang yalena salang pura masahada tapi dena sampajang alasanna dena sampajang nasaba nangga isampajang dena waji berarti tanya perintah puang iya na royasang kapere magina kapere nasaba dena yakini kewajibangna kadudukanna sampajange tapi nareko angka salang na dena sampajang nasaba makutumi si salah nyon na iya pamulange de mematona enggak iwaji tapi iya nak kadue nangga mo waji makututomiha nasa nalai repah betul na madari makoro makadai tau pandrita papiki jolo iya nangka tau dena sampajang nangga mui sampajang waji makututomiha pase iya tu iya sange to pase orang pasik salam madosalopo itanya apa kapere iya terbedakan ya ternyata kapere to pase mi ya sange to pase salam madosalopo aga alasanna apa angka jio ko hadesa makada iya bedakan kapere si bahasa lengi sampajang kan ko ada al farqu bainal muslim wal kafir as-shalah jadi palawangan na kapere si bawa salenge sampajami betongan na ya kotomelo mala kasimpula bahasa sederhana makada ina yan ang kataw din na sampaja kapere pura na bahas tau pandrita na yaro dalile matoro na katani lau cuku-cuku kiro alasan na iman tasyapi si bawa alena pangulutta Abu Hanifah ang kataw pandrita makada iya ko ang kataw din na sampajang na makada ko kapere berarti ya komelo imas sampajang mesti mas sahada pe mangi tanawanawai gare jadi ya ko angka tau dena sampajang na yero tau dena sampajang ka makutumi hari kamarepai natako dena jama ya ko dena jama sampajang eta pemakadaki kapere ya tawe berarti ya tu tawe na melo mas sampajang mesti mas sahada iyolo apa kapere ini tapi angka tau pandrita maka tau pase mi berarti aku tau pase isuro mi toba napa masampajang idi negara namanawai aja najo to mabela mala dalele makada akala tau pandrita kapura ni bicara ya kung kabali bolata taruntu na dena sampajang meki makada kapere ro tapi pekko ni romato kotako aja na sampajang bicara to dena sampajang maka koto makadana kapere na iya ko kapere tu dena kan dena de tu na sigaro si basal langangi iya ko mate nate tu nabi te pasidape kapere si bawa salangi pekko ni iya na nampai dena magampang ipodate kapere kung kataw dena sampajang maka daga pe maknana ya ro nakada agama palawangan na salangi si bawa kapere sampajami berarti ko de na jami kapere angka ko dalele makada la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid ya ko musukuruki la in syakartum angka na kalima ako chapa na to
wala in kafartum, tapi nareko angka ko kupuri kapere ro. Jadi ternyata namunya tu tahu seke pak kapere to. Apa mafartum nareko angka daleng kapakodi nanya naro tutu jadi iya tu sitongan na kapere na tutupi anu tujue. Ya naro yasa jadi kasampayange parenta malabang deceng ya kodena jamai tatutu ya tu. Ya naro niasa kapere jadi angka tu kapere kafir karena menutupi kebaikan, angka to kafir mutlak. Ya naro nampai dena to barani tafsirkannya korangnya, tafsirkannya hak desa narekode na tau mapahar di sesena dalelebe. Iya pemega makokoy hak desa mina baca na denang kana sikolangi tapanah na pakalu ni kota na nasa kapere manang ni. Kapere manang. Iya namanya makokoy. Tapi dito gago ko rapang. Mudah sekali. Jadi upah lempuran jadi ya kau nggak tahu maka dah jadi upah pahangi kijoe maka dah iya kau bahasa umumnya sange kapere inayanan kata tongko ya sange deceng kapere itu bahasa na to secara bahasa angkata lobo tinggi malah be panapatamo kiawana jilba na kapere itu ya tu apa na tutu ibepa na dena pita kan kaper itu sih na kau bahasa sederhana na itu sinina nu tatutu itu tapi anu deceng tapi ya kono masalah na subuh na mereka iya miko deceng lah itu jadi dewa ditulah itu ya sange deceng ndak boleh disembunyikan iya na tu ampai kapere na saja maka da tuju je na bitta tongan na bawa tongan iya tapi ya mi rode nu letarimai maka da maje nang ka Muhammad musuruh ya rode nu letarimai makiro jadi upapahangi ki joloa aja tuh mah gampang mapakapere kembali bola tetap pecede-cede kapere wah aja pak mawata tuh iya tuh maka kapere dena sampaja tepak makai gai runtuk ko kamput teh aja na tolo balik kampung ko kamput ta maka galak mapuasa kora malangin dena kana sampaja gai runtuk wah galak pa mapuasa tapi dena kan runtuk kada angka kami mas sampaja juma pinangka mak juma matoi na iya kodena sampaja perlu napa maka dalau mak juma peko ni ya rodena sampaja perlu maka daki kapere berarti ada melo lo mak juma suruh si pasahada si pemang itu rajina ya iya na ro tau pandite maka de tau pase mi ya sange tau pase salam mado salopo na reko nangga mui waji na sabak kutumi yo poko nangga me mamui waji na makutumi mako mero tau pase ya na melo na tau bako yan na tunang kayasang sola ano sana sampajang patola kesa sampajang patola kada laba ni watuna subuh misalnya begini dia tuh mas sampajang subuh asara letu ni asara dia betul mas sampajang subuh maka dapat koniro iya ro sampajange wadin na yaman na surong nga gamay aja mo palobangi tapi tanya na watu na yung ro jamay aja tatajangi maka da subu pa siyo jamay pa subu pura labaran o kopi subu tolay ako mati jadi maka da itaw pandrita mapikye ina iya mo ngerangi sampajange atau watung ka mo salay kamado salok po ko tolaywi piko cara na tolay asampajak ko ya koloro ima sampaja subuh kok lapor ima kada kabaan kaya sa kadaan tanewet tunah itu aja tak kada adaan apa makna itu malaikat ekon raji subuh na loro nih kayak gitu jadi usolli farda salati subuh rakaatain mustaqbilal kiblati qadaan lillahi ta'ala wakatai mas sampaja subuh don raka mengoloko baitullah etanyana watunna karena po Allah taala itu iya naro tajamai di desero deta sampaja angka na tu pendapat maka siaga ganna sampaja demu jamai tolai manang man rasa niya apa mulai kalolo dena sampajang kamanapo na napa mas sampajang 30 ito dena sampajang tolai ni 30 tahun
Engkau itu pendapat atau pandite. Tapi kinanya tu apa dia na mungkin dia berbeda pendapat. Aku pikir pak kenri meloloh na puang Allah Taala maka walizalika halakahum makko memang tokuri pancaji dia musik dipahang. Kini melo ka na sa puang Allah Taala pacik di na pendapat pada mana ngotak na ataku boleh tapi dia ni wakilori. Jadi yang kata makilori ko masigi maka da cik di siru pada pendapat ia na tu tentangi puang Allah Taala. Jadi mega tu tapi masalah fikih na sabay rasanya fikih pahang pada sama libu ulu pada sa ubang tapi dia na pada selek na pikirannya yana tu nak kada guru tak kalisi dendre ya ko makara ka nasang iya de pawandre katau makara maliwasang harus tas ang katau makara maso meron na de andre ite pada de na pada kumakara ka iya de pawandre kamakare maliwasang yung stasero de panandre makade ro nasa maso me tu na de panandre tanda dua di pendapat na napai di pau mapagewan itu te kumakara kay kana cocok tanay bitaw makada maka memang ide muandre makade matu jadi si ini tahu pandrita na reko mak baca hadis ai mak baca ayat na takko angka perbedaan pendapat dia na pasalai maka do makui ro bate na pahangi nak guru manang ya tu tahu na mega na pahat tay pa dia tu na magala ma pasala apa ni sing kadong kato makko ayo po ko ci di na pahap raja ya wapatu itu mak itu nang katau tu tasiru pamina guru marajawa pada mi kota na paici di otonola ya na oto apaan sa minola nasa majamanang itu liangnya pada panang kanolay jadi makot itu jadi make agama itu makoto baru-baru mak guru agama tayo pa makoto tu jadi iya na tu nang kapasan na guru ta kalisi dendre no na podanga guru ta jipatahu di ngalmarong maka daya kong katau matarla da oko agama ta jamui arua tau malaman itu ko puray magay apa kung mak guru mo materu magay nasa ba aja na to mabela boting paru lagi ko sila lo na boting po tulisi gandeng pasapeda na napa sila lo na macam masapeda isuro lo malipelo kasi de bolano mo materu lo ko pasay malipelo pa may masapeda pangoto baru makoto yan ang kataw baru-baru di pa tapamelo mapitang ito ito yan ang oto baru po tapade je mo milo ko to tapay bawah sisan nagana siula imon romani saya makara jibisay itu jadi makoti yan ang kataw baru-baru to de nang kataw mak guru agama tapade betungan na jamo tano makadaw mga to taliwaliwa tapara pasalaman at tawe o sa mga na to jadi dito na marigagaling sa mga iya mi ro guru na ro paralu podang maka daya kumpa guru na guru mo aja mo kada iya mi bacoco podangi maka daya di pakewe iya kong kapandapat liam muruntu aku tanangi ya ro makanja yo poko maka daya tuliangi salamanang iya mi bacoco mapagewan itu ta yan tunang kamasigi ang ka Korea Salata Korea Utara dia mesigaru pada salang pada majen itu jadi tapi dia itu gagak kue dia gagak jadi iya mi panlingu palampurang kemudian iya ro ibadah maka daka ona sininna ibadah angka manang ake gunana lori ateh kamana iya ko oto to mala dasar jo kote iya ko to naki buah paki buah oto Japange na pak guru ki maka da yolin na seko kilometer mo tolay iya ko mo palari pakoy iya ko lalam majamu la pakoy iya ko nadapi seko jalari papisawi paceke aja ta pompalari ko le pamanasa jolo namuwi tay di okko gamay makotoro pa aja jik na tetap kotopole boleh pansutama di pajak na makanja tatunan ka pasoli ya tau make itu pada ko mapamarungo to ita panapalari itu kan pakanja-kanja kimu jolo kecuali tau makanja memang nasi kiri na to iya na to na makdupa-dupa tau tapi dia to na dingi tangi rumah kada lalat tami pulangi tadi angka kama tau di pana tatek dua mu pinoto na matahaju masih kiri mater si sambu memang niatin na si bapuangi malala pole bolane arega mamotor di na petu masih kiri
tama masigi di panak de na tama ko masigi na pakanja kimi mga pangulo na atina na buka mi maniatin na tulisi sambungi ha ilan suba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil halki kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli khawlim minal ahwalil muqtahimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami ila hadratin nabil mustafa sallallahu ala sayyidina Muhammadin al-fatihah. A'udzu billahi alhamdulillah rabbil alamin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim amin. Allahumma nawwir qulubana wa quluba jami'i man hadara fi majlisina hadza binuril ma'rifah wa ilmil mukashafah wal basirah wal iman wal islam. Ya Fattahu ya Alim, iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat ikhwanu fillah, sidang jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Asyukuru kemeraja napunai atanna Allah taala yang kaya kesempatan untuk pasilinar ngibak kasiwenge lauri pong Allah Ta'ala naya kia hakika naya sange pakasiweng sitongan lalokui atah cuma yaru ya sange ibadah narek komelo ilai kaji dua telu penjelasan atau pandrite berdasarkan dalile makada tungka pakasiweng angkena surah pong Allah Ta'ala lauri atanna tanya pas surok bawang nanya kia angka dampak nari lalana atutunganna yang paling utama adalah kehidupan akhirat tapi situnganna angka ilolong nari lalana atutungan linota magai iru Allah Ta'ala naisang aga nabutuhkan atanna naisato makada keadaan natasi dia tahu itu tidak pernah mutlak to lima nyamang narimah kona naro iya ro pakasiwenge na paturunge pong Allah Ta'ala lauri umma na nabita terkhusus kita situngan na angkay mancaji si di lalang sarekom menginaya ro tawe manyamang irilalan na atutungan linona nayakia angka cek dek masalah biasa ilolong rilalan na pagkasiwenge na sabak kadangkala tasi dia ibadah mancaji beban paday makadaya rupa suronge angkay mancaji istilahnya ko tau pandritata makadaya rupa suron na pong Allah Ta'ala madarangga makada papan rasa-rasa
Istilahnya kutomelo male bahasa kasarana. Ya ko bahasa lusuk na maka dianggap sebagai beban. Angkato tau pandrita witat bahasa kami maka da kewajiban dianggap sebagai perintah yang memberatkan. Nasabak magai termasuk na sampajang mereka tahu maka da nasosoje tu jamah kalima sampaja perlu jikotannya tahu maringang ngatin na pasilena rangero sampajang ero agak berat. Nareko pak kita tahu kutuh nggak makiro. Tapi ternyata sinin na pakaswiyang na sorongnya po Allah Ta'ala angka pasabaran na maringang. Nomor sidi tepak. Ya ko makanja itepak na te ya metodu kedongi. Na iya ro ya sange tepak deno ko salangange ilalan na nonroy. Betongan na ya ko makadaki salang. Belum tentu tahu matepak. Iya ro tahu matepak angka mo pa yasena. Makanya tingkatan agama ta Islam, iman dan ihsan. Ya ko makada Islam berarti asal langang. Ya sange asal langang 5 syaratna. Sahada ini baca na asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya ku ini tawiyatu salam. Yana tu ampai syaratna salangange sahada. Apa ia tu nang katau maka da melo ipasalang kapere 50 tahun na melo ta masalang. Ia itu kewajiban tetap ia tu suruh masahada. Dia langsung sampajang sahada jolo. Nasaba ia ro sahada pengakuan. Ia ro sampajange taman ipangkau kan. Oke. Jadi angka tu tahu nangga elena salang tapi dia na sampajang. Iya na mancaji perdebatan angka tau pandrita makada iya nang kasalat dena sampajan nasaba nangga isampajang dena waji kapere sisapi pakolinga jadi ya ko angka tau nasang yalena salang pura masahada tapi dena sampajang nasaba nangga isampajangnya dena waji berarti tanya perintah puang iya na royasang kapere magina kapere nasaba dena yakini kewajibangna kedudukanna sampajangnya tapi nareko angka salang na dena sampajang nasaba makutumi si salah nyon na iya pamulangnya de mematona nggak iwaji tapi iyo nak kedua nangga mo waji makututomiha nasa nalai repah keke betul na madari makoro makadai tau pandrita papiki jolo iya nangka tau dena sampajang nangga mui sampajang waji makututomiha pase iya tu iya sange to pase orang pasik salam madosalopo itanya apa kapere ya terbedakan ya ternyata kapere tau pase mi ya sange tau pase salam madosalopo agak alasan nah apa angka jio ko desa makada iya bedakan kapere si bahasa lengi sampajang kan ko ada al-farqu bainal muslim wal kafir as-shalah jadi palawangan na kapere si bawa salenge sampajami betongan na ya kotomelo mala kasimpula bahasa sederhana makada ina yan ang kataw din na sampaja kapere pura na bahas tau pandrita na yero dalile matoro na katani lau cuku-cuku kiro alasan na iman tasyapi si bawa alena pangulutta Abu Hanifah ang kataw pandrita makada iya ko ang kataw din na sampajang na makada ko kapere berarti ya komelo imas sampaja mesti mas sahada pe mangi tanamana-wai gare jadi ya ko angka tau dena sampaja na yero tau dena sampaja ka makutumi are ka marepai natako dena jama ya ko dena jama sampajange ta pemakadaki kapere ya tawe berarti ya tu tawe na melo mas sampaja mesti mas sahada iyolo apa kapere ini
Tapi angka tahu pandrita maka ada tahu pase mi. Berarti aku tahu pase isuro mi toba. Napa masam pajak? Idi negara nama nawaiwi. Aja najo to mabela mala dalele makada akala tahu pandrita kapura ni bicara. Ya kung kabali bolata taruntu na dena sampaja. Miki makada kapere ro. Tapi pekko ni romato kotako aja na sampajang bicara to. Dena sampajang. Maka ko to makada na kapere. Na iya ko kapere tu dena kan dena de tu na sigaro si basal langangi. Iya ko mate. Nateto tu nabi tay pasidap pe kapere si bawa salang peko ni iya na nampay din na magampang ipudate kapere kung kataw din na sampajan makada pe maknana yaro nakada agama palawangan na salang si bawa kapere sampajan berarti ako din na jami kapere angka ko dalelele makada la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasadid. Iya kumusukuruki la in syakartum. Angka nakalima ako capa na to. Wala in kafartum. Tapi nareko angka ko kufuri kapere ro. Di ternyata namu itu tau seke pak kapere to. Apa makade wala in kafartum nareko angka dalle natako mututui apa iya sange kafir kafara matutu yaitu ampai makada kaperbuk ya roboeng kapakodi na ya narotutu yaitu sitongan na kapere na tutupi anu tujue ya nariyasa jadi kasampayange parenta malebang deceng ya kodena jamai tatutu yaitu ya naro niasa kapere jadi angka tu kapere kafir karena menutupi kebaikan angkato kafir mutlak ya naro nampai dena to barani tafsirkannya korange tafsirkannya hak desa narekode na tau mapahar di sesena dalelele iya pumega makokoy hak desa mina baca na denang kana sikolangi tapanah na pakalu ni kota na nasa kapere manangi kapere manang yan na may kamakukuha tapi dito gago ko rapang mudah sekali jadi upalampuran jadi ya kong kataw makada jadi upapahangi kijo makada iya ko bahasa umumnya sange kapere inayanang kataw tongko ya sange deceng kapere itu bahasa na to secara bahasa ang katalobo tingi malabe panapatamo kiyawana jilba na kapere to ya to apa natutu ibepa na dena pita kan kaper itu sidongan na ko bahasa sederhana itu sinina nu tatutu itu tapi anu deceng tapi ya kono masalah na subuh dena mereka iya mi ko deceng lah itu jadi dewa ditulai itu ya sange deceng ndak boleh disembunyikan iya na tu ampai kapere nesa je makada tuju je na bita tongan na bawa tongang iya ya tapi ya mirode nulet tarimay makada maja nang kamu hamma musuruh ya rode nulet tarimay makiro jadi upapahangi kijolo aja tuh magampang mapakapere kembali bola tetap pecede-cede kapere wah aja pak mawata tuh iya tuh makada kapere dena sampaja tepak makai gay runtuk ko kamput teh aja na tolo balik kampung ko kamput ta maka galak mapuasa kora malangin na dena kana sampaja mayagay runtuk woi galak pa mapuasa tapi denang kan runtuk kada angka kami masampaja jumapi nangka mak jumama toy na iya ko dena sampaja perlu napa makadalo mak jumape ko ni ya rodena sampaja perlu makadaki kapere berarti na melo lo mak juma suruh si pasahada si pemang itirajina ya na ro tau pandite makada de tau pase mi ya sange tau pase salam mado salopo na reko nangga mui waji na sabak kutumi yo poko nangga me mamui waji na makutumi mako mero tau pase ya na melo na toba ko ya na tunang kayasang sola ano sana sempajang patola kesa sempajang patola kada laba ni watuna
Lahaban ni betuna subuh misalnya begini, dia tu masam paja subuh. Asara, letuk ni asara, dia betul masam paja subuh. Maka dapat ko ni ro. Iya ro sampaja. Dinne jam na saja betul na yon ro jamai. Aja tatajang ni maka dah. Subuh pas subuh pura labaran. O kopi subuh tolai aku mati. Jadi maka dah itu pandrita bapikir ina ia mu ngerangi sampajangi atau mu tungka mu salai kama do salok poko tolai wi peko carana tolai asam pajak ko ia koloro mu asam pajak subuh ko lapor i maka da kabaan kia sakadaan tanewet tunnah itu aja tak ada adaan apa maka itu malaikat ekon raji subuh na loro ni. Gitu dah. Jadi usolli farda salati subuh rakaatain mustaqbilal kiblati qadaan lillahi taala. Wakatai masam paja subuh don raka mangoloko baitullah etaniana wattunna karena po Allah taala. Itu iya naro tajame di desero deta sampaja. Angka na tu pendapat maka siaga ganna sampaja demu jamai tolai manang. Man rasa niya. Apa mulai kalolo dena sampajang ke manapun apa mas sampajang 30 itu dena sampajang itu lain 30 tahun engkaro itu pendapat atau pandite tapi kinanya to apa dena mungkin dia berbeda pendapat aku pikir pak kenri meloloh napuang Allah taala maka walizalika halakahum makko mematokuri pancaji dia musik dipahang kene melo kana sapuang Allah taala pacik dicik dina pendapat pada mana ngotak na ataku boleh tapi dene yero wakilori jadi nang katau makilori ko masigi maka da cik di siru pada pendapat ia na tutau tantangi pung Allah taala jadi mega tu tapi masalah pikir na sabayre sange pikir pahang pada sama libu ulu pada sa ubang tapi dena pada selek na pikirannya yana tu nak kada guru tak kalisi dendre ya ko makara ka nasang iya de pawandre katau makara maliwasang harus tase ang katau makara maso meron na de andre ite pada de na pada ko makara ka iya de pawandre ka makare maliwasang stase ro de panandre makade ro rasa maso me tu na de panandre jadi tanda dua di pendapat dan apa ci di pau mapagewan itu te ko makara ke kana cocok tanai bitau makada maka memang ide muanre maka dia matuk jadi si dia tu nawat dingi di malah kesimpulan ro tau pandre teh na reko mak baca hadis ai mak baca ayai na takko angka perbedaan pendapat dia na pasalai maka do makui ro bate na pahangi nak guru manang ya tu tau na mega na pahat teh pak dia tu na magala ma pasala apa ni sing kadong kato makko ayo poko ci di na pahap poh raja ewa patu itu mak itu nang katau tu tasiru paminak guri marajawa pada mi kota na paici dio tonola ya na oto apaan sa minola na sa majamanang ya tuliangnya pada panang kanolay jadi makoti itu jadi make agama itu makoto baru-baru mak guru agama teh pa makoto tu jadi iya na tu nang kapasan na guru ta kalisi dendre na podanga guru ta jipatahu dingal marum maka daya kong katau matara la da oko agama ta jamui arua tau malaman itu ko purai magay apa kung maguro mo materu magay nasa ba aja na to mabela boting parwe lagi ko sila lo na boting po tulisi gandeng pasapeda na napa sila lo na macha masapeda isuro lo malipelo ko sa debolano mo materu lo ko pasay malipelo pa may masapeda pangoto baru makoto yan ang kataw baru-baru je pa tapamelo mapitang itu itu yan ang oto baru poh tapadeje mo memilo ko tu tapay bawah sisan naganda siula mon romani saya makara jibisay itu jadi makoti yan ang kataw baru-baru tu de nang kataw mak guru agama tapade betungan na jamo tano makadul magana tu taliwaliwa tapar pasalaman at tawe o sa mga na tu jadi dito na marigagaling sa mga iya mi ro guru na ro paralu podang maka daya kung pak guru na guru mo aja mo kada iya biba coco podangi maka daya di pakewe iya kung kapandapat liya mo runtu aku tanangi iya ro makanja iyo po kung maka daya tuliang salaman ang iya biba coco mapagiwan ito ta yan na tunang kamasigi ang ka Korea Salata Korea Utara
Dia Messi garu. Pada salang pada majen. Itu jadi tapi dia itu gagak kowe. Dia gagak. Jadi iya mi panlingu palempurang Kemudian iya ro ibadah maka daka ona sininna ibadah angka manang ake gunana lori ateh kamana iya ko oto to mala dasar jo kote iya ko to naki bua paki bua oto Japange na pak guru ki maka da yolin na seko kilometer muntolaiwi iya ko mu palari pakkuy iya ko lalam majamu la pakkuy iya ko nadapi seko jalari papisawi paceke aja tapom palari ko ile pamanasa jolo namuwi tay di okko gamay makotoro pa aja jik na tetap kotopole boleh pasutama di pajik na makanja tatunan kapasoli ya tahu make itu pada ko mapamarungo itu tak pernah palari itu kan pakanja-kanja kimi jolo kecuali tahu makanja memang nasi kiri na to iya na to nama dupa-dupa tahu tapi dia to nama dingi tangi rumah kada lalat tani pulangi tadi angka kama tahu di pernah tatek duamu pinoto nama tahaju masih kiri mater si sambu memang niatin na si bapuangi malala pole bolane arega mamotor di na petu masih kiri tama masih gie di pernah de na tama ko masih gie na pakanjaki memang yang pangolona atina na buka memang niatin na tulisi sambungi ha ilan subah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil halki kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli khawlim minal ahwalil muqtahimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu ala sayyidina Muhammadin al-Fatihah. A'udzu billahi alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Allahumma nawwir qulubana wa quluba jami'i man hadara fi majlisina hadza binuril ma'rifah wa ilmil mukashafah wal basirah wal iman wal islam ya fattahu ya alim iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadratul muhtaramin wal muhtaramat ikhwanu fillah, sidang jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Asyukuru kemeraja napunai atanna Allah Ta'ala yang kaya kesempatan untuk pasilinar ngibak kasiwingi lauri Allah Ta'ala naya kia hakika naya sangibak kasiwing sitongan lalokui atah cuma ya sangi ibadah narek komelo ilai kaji dua telu penjelasan atau pandite berdasarkan dalile maka dah
tungka pakaswian angkay na surok po nga Allah Ta'ala lauri atanna tanya pas surok bawang nanya kia ang kadampak na rilalan na atutungan na yang paling utama adalah kehidupan akhirat tapi situngan na ang kailolong rilalan na atutungan linota magay iro po nga Allah Ta'ala naisang aga nabutuhkang atanna naisato makada keadaan na tasi dia tahu itu tidak pernah mutlak to lima nyamang narima ko na naro iya ro pakasiyeng na paturungnya pong Allah Ta'ala lori umma na nabita terkhusus kita situngan na ang kay mancaji si di lalam sarekom menginaya ro tawe manyamang irilalan na atutungan linona naya kia ang kacet de masala biasa ilolong rilalan na pagkasiwengi na sabak kadangkala tasi dia ibadah mancaji beban paday makadaya ro pasurongi ang kay mancaji istilahnya ko tau pandrita ta makadaya ro pasuron na pong Allah Ta'ala madari yang ga makada papan rasa-rasa istilahnya ko tumelo male bahasa kasarana ya ko bahasa lusuk na makada dianggap sebagai beban ang kato tau pandrita witat bahasa kami makada kewajiban dianggap sebagai perintah yang memberatkan nah sabak magai termasuk na sampajangnya mereka tahu makada nasosoje tu jamah kalima sampai perlu je kotannya tahu maringang ngatin na pasilena rangero sampajangero agak berat nareko pak kita tahu kutuh enggak makiro tapi ternyata sinin na pakaswiyeng na sorong pong Allah Ta'ala angka pasabaran na maringang nomor sidi tepak ya ko makanja itapak nate ya metodu kedongi enaya ro ya sang etapa deno ko salangange ilalan na nonroy betongan na ya ko makadaki salang belum tentu tahu matapak iya ro tahu matapak ang kamu pa yasena makanya tingkatan agama ta Islam iman dan ihsan ya ko makada Islam berarti asal langang ya sange asal langang lima syaratna sahada ini baca na asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah ya ku ini tawiyatu salam yana tu ampai syaratna salangange sahada apa ia tu nang katau makada melo ipasallang kapere 50 tahun na melo ta masallang iya itu kewajiban tetap payah tu suruh masahada dia langsung sempajang sahada jolo nasaba iya ro sahada pengakuan iya ro sampajange taman ipangkau kan oke jadi angka tu tahu nangga elena selang tapi dia na sempajang iya na mancaji perdebatan angka tahu pandrita makadah ia nang kasal dena sampajan nasaba nangga isampajang dena waji kapere sisapi pakolinga jadi ya ko angka tau nasang yale nasalang pura masahada tapi dena sampajang alasanna dena sampajang nasaba nangga isampajang dena waji berarti tanya perintah puang iya naro yasang kapere magina kapere nasaba dena yakini kewajibanna kedudukanna sampajange tapi nareko angka salang na dena sampajang nasaba makutumi si salah nyonai ia pamulange de mematona enggak iwaji tapi iya nak kedua nangga mau waji makututomiha nasa betul na madari makoro makadai tau pandrita papiki jolo iya nangka tau dena sampajang nangga mui sampajang waji makututomiha eto pase iya tu iya sang eto pase orang pasik salam madosa lopo
Itannya apa kapere ya? Tabedakan ya, tanya kapere, tau pase mi. Yasangnya tau pase, salam mado salopo. Aga alasan na, apa? Angka jiyo ko hadesa makada. Iya bedakan kapere si bahasa lang isang pajang. Kaya ko, ano? Al-farqu bainal muslim wal kafir as-sholah. Jadi palawangan na kapere si bawa salange isang pajang mi. Betongan na yakotomelo mala kasimpula bahasa sederhana makada ina yan ang kataw din na sampaja kapere ha pura na bahas tau pandritay na yaro dalile matoro na katani lau cuku-cuku kiro alasan na iman tasyapi si bawa alena pangulutta Abu Hanifah ang kataw pandrita makada iya ko ang kataw din na sampajang na makada ko kapere berarti ya komelo imas sampaja mesti mas sahada pe amang tanawanaway gare jadi ya ko angka tau de na sampaja na yero tau de na sampaja ka makutumi are ka marepay natako de na jama ya ko de na jama sampajang eta pamakadaki kapere ya tawe berarti ya tu tawe na melo mas sampaja mesti mas sahada iyolo apa kapere ini. Tapi ang kataw pandrita maka daw pase mi berarti ako taw pase isuro mi toba na pamasampaja idi nagare na manaway mi aja na jo to mabela mala dalele makada akala taw pandrita kapura ni bicara ya kung kabali bolata tarunto na dena sampaja meki makada kapere ro tapi pekko ni romato kotako aja na sampajang bicara to dena sampajang maka ko to makadana kapere na iya ko kapere tu dena kan dena de tu na sigaro si basal langangi iya ko mate nate to tu nabi te pasidape kapere si bawa salangi pekko ni iya na nampay dena magampang ipodate kapere kung kataw dena sampajang maknana ya rona kada agama palawangan na salangi si bawa kapere sampajami berarti ako din na jami kapere angka ko dalelele makada la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid iya ko musukuruki la in syakartum angka nakalima ako capan na to wa la in kafartum tapi nareko angka ko kufuri kapere ro. Jadi ternyata namunya itu tahu seke pak kapere to. Apa makade wala in kafartum nareko angka dalle natako mututui apa ya sange kafir kafara matutu yaitu ampai makada kaperbuk ya robo engka pakodi na ya naro tutu jadi yaitu sitongan na kapere na tutupi anu tujue. Yan nariyasa jadi kasampayange parenta malabang deceng ya kodena jamai tatutu ya tu yan nariyasa kapere jadi angka tu kapere kafir karena menutupi kebaikan angka tu kafir mutlak yan naro nampai dena tu barani tafsirkannya korangnya tafsirkannya hak desa narekode na tau mapahar di sesena dalelebe. Iya pumega makokoy hak desa minabaca na din ang kanasikolangi tapanak na napakalo niyo kota na nasa kapere manang kapere manang yan na may makokoy tapi dito gago ko rapang mudah sekali jadi upalampuran mia jadi ya kong katau makada jadi upapahangi ke joe makada iya ko bahasa umumnya sange kapere inayanang katau tongko ya sange deceng kapere itu bahasa na to secara bahasa ang katau lobo tinge malabe panapatamo kiyawana jilba na kapere to ya to apa natutu ibepa na dena pita kan kaper itu sidongan na ko bahasa sederhana na itu sinina nu tatutu itu tapi anu deceng tapi ya kono masalah na subuh na mereka iya mi ko deceng lah itu jadi dewa ditulah itu ya sange deceng ndak boleh disembunyikan iya na tu ampai kapere na saje maka da tuju je na bitta tongan na bawa
tongang iya ya tapi iya mirode nulet tarimay maka na maja nang ka Muhammad musuruh iya rode nulet tarimay makiro jadi upapahangi ki joloa aja tuh magampang mapakapere kembali bola tetap pecede-cede kapere wah aja pak mawata tuh iya tuh maka da kapere deh na sampaja tepak makai gay runtuk ko kamput teh aja na tolo balik kampung ko kamput ta maka galak mapuasa korang malangin na deh na kana sampaja mereka runtuk woi galak pa mapuasa tapi deh nang kan runtuk kada angka kami mas sampaja juma pinangka mak juma matoy na iya ko deh na sampaja perlu napa maka dalau mak juma peko ni ya rodena sampajak perlu makadaki kapere berarti ada melo lo mak juma suruh si pasahada si temang itu rajina ya na ro tau pandite makada de tau pase mi ya sange tau pase salam mado salopo na reko nangga mui waji na sabak kutumi yo poko nangga memang mui waji na makutumi mako mero tau pase ya na melo na tau bako ya na tunang kayasang sola ano sana sempajang patola kesa sempajang patola kada laba ni wattunna subuh misalnya begini dia tuh mas sempajang subuh asara letuknya asara dia betul mas sempajang subuh maka dapat koniro iya ro sampajange wadinne jam na surong gamay aja mo palobangi tapi tanyana waktu na yung jamay aja tatajangi maka da subuh pa siya jame pa subuh pura labaran o kopi subuh tolay ako mati jadi maka da itaw pandrita mapikye ina iya mo ngerang isang pajangi atau mo tungka mo salay kamado salok po ko tolay wi piko cara na tolay asam pajak ko iya koloro mo asam pajak subuh ko laporo ima kada kabaan kaya sa kadaan tanyawat tunah itu aja tak ada adaan apa makna itu malaikat ekon raji asubu na loro nih kayak gitu dah jadi usolli farda salati subuh rakaatain mustaqbilal kiblati qadaan lillahi taala wakatai mas sampaja subuh don raka mangoloko baitullah itanyana wattunna karena po Allah taala itu iya naro tajamai di desero deta sampaja angka na tu pendapat maka siaga gan na sampaja demu jamai tolay manang man rasa niya apa mulai kalolo de na sampajang kamanapo na napa mas sampajang 30 ito de na sampajang tolay ni 30 taon engkaro ite pendapat dato pandite kapiki na niya to apa de na mungkin de berbeda pendapat ako piki pak kenri melolo na puang Allah taala maka walizalika halakahum makko mematokuri pancaji de muasi dipahang kene melo ka na sa puang Allah taala paci di na pendapat pada mana ngotak na ataku boleh tapi de na yero kelori jadi nang katau makelo napa iya na tutau tantangi puang Allah taala jadi mega tuh tapi masalah pikir nasa bayar sange pikir pahang pada sama libu ulu pada sa ubangnya tapi dia na pada selek na pikirannya yana tuh nakara guru takalisi dendre ya ko makara ka nasang iya de pawandre katau makara maliwasang harus tase ang katau makara maso meron na de andre ite pada de na pada kumakara ka iya de pawandre kamakare maliwasang yung stasero de panandre makadero rasa maso meto na de panandre tanda dua di pendapat na napay di pawe mapagewan itu teh kumakada kaya kana cocok tanay bitaw makada maka memang ide muandre maka de matu jadi si de tu nawat dingidi malah kesimpulan makwani ro tau pandrite na reko mak baca hadis sai mak baca ayai na takko angka perbedaan pendapat de na pasalay maka do makui ro bate na pahangi na guru manang ya tu tau na mega na pahat tay pa de tu na magala mapasala apa ni sing kadong kato makwa yo po ko ci di na pahap raja ya wapatu itu mak itu nang katau tu tasiru pamina guri marajawa pada mi kota na paici dio tonola ya na oto apaan sa minola nasa majamanan nya tuliangnya pada panang kanolay jadi makot itu jadi make agama itu makoto baru-baru mak guru agama teh pa makoto tu
Jadi iya na tunang ka pasan na guru ta kalesiden re no. Na podanga guru ta gipatahu dingal marung maka daya kong katau matarra la da oko gamay tajamui arua tau malam man itu ko puray. Magay apa kol ma guru mo materu magay nasa ba aja na to mabela boting paru lagi ko sila lo na boting po tulisi gandeng. Pasapeda na napa sila lo na macam masapeda isuro lo malipelo ko sa debolano mo materu lo ko pasay malipelo pa may masapeda. Pangoto baru mako to. Yan ang kataw baru-baru je pa tapamelo mapitang itu. Ito. Yan ang oto baru po tapade je. Mo milo ko to tapay bawah. Sisan naganda siula imon romani. Sa makara jibisay. Ito jadi makoti yan ang kataw baru-baru to. De man ang kataw maguro agama tapade. Betungan na jamo tano makadaw. Mga ganito taliwaliwa tapara pasalaman at tawe o sa mga na to. Jadi dito na marigagaling sa mga iya mi ro gurun na ro paralu podang maka daya kumpa guru na guru mo aja mo kada iya mi bacoco podangi maka daya di pakewe iya kong kapandapa le muruntu aku tanangi ya ro makanja yo poko maka daya tuliangi salamanang iya mi bacoco mapagewan itu ta kina tunang kamasigi ang ka Korea Selatan Korea Utara dia mesigaru pada salang pada majen itu jadi tapi dia itu gagak kue dia gagak jadi iya mi panlingu palempurang kemudian iya ro ibadah maka daka ona sininna ibadah angka manang ake gunana lori ateh kamana iya ko oto to mala dasar joko teh iya ko to naki buah paki buah oto Japange na pak guru ki maka da yolin na seko kilometer muntolaiwi iya ko mo palari pakkoy iya ko lalam majamu la pakkoy iya ko nadapi seko jalari papisawi paceke aja ta pompalari ko le pamanasa jolo namuwi tay di okko gamay makotoro pa aja ji na tetap potopole boleh pansutama di pajak na makanja tato na tapasoli ya tau make itu pada ko mapamarungo to ita panapalari itu kan pakanja-kanja kimi jolo kecuali tau makanja memang nasi kiri na to iya na to na makdupa-dupa tau tapi dia to na dingi tangi rumah kada lalat tami pulangi tadi angka kama tau di pana tatek dua mu pinoto na matahaju masih kiri mater si sambu memang niatin na si bapuangi malala pole bolane arega mamotor di na petu masih kiri tama masigi di pana de na tama ko masigi na pakanjaki memang yang pangolona atina na buka memang niatin na tulisi sambungi ha ilan suba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil halki kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli khawlim minal ahwalil muqtahimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu ala sayyidina Muhammadin al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Allahumma nawwir qulubana wa quluba jami'i man hadara fi majlisina hadha binuril ma'rifah wa ilmil mukashafah
wal basirah wal iman wal islam. Ya Fattahu ya Alim, iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadratul muhtaramin wal muhtaramat, ikhwanu fillah, sidang jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Asyukuru kemeraja napunai atanna pongalla ta'ala yang kaya kesempatan untuk pasilinar ngibak kasiwenge lauri pongalla ta'ala naya kia hakika naya sange pakasiweng sitongan lalokui atah cuma yaru ya sange ibadah narek komelo ilai kaji dua telu penjelasan atau pandrite berdasarkan dalile makada tungka pakaswian angkena surah pongalla ta'ala lauri atanna tanya pas surah bawang nanya kia angka dampak nari lalenna atutunganna yang paling utama adalah kehidupan akhirat, tapi situnganna angka ilolong ngeri lalenna atutungan linota magai iru pongalla ta'ala naisang aga nabutuhkan atanna naisato makada keadaan natasi dia tahu itu tidak pernah mutlak to lima nyamang narima kona naro iya ro pakasiyeng na paturungnya pongalla ta'ala lori umma na nabita terkhusus kita situnganna angkay mancaji si di lalam sarekom menginaya rotawe manyamang irilalan na atutungan linona naya kia angka cek dek masalah biasa ilolong rilalan na pagkasiwenge na sabak kadangkala tasi dia ibadah mancaji beban paday makadaya rupa suronge angkay mancaji istilahnya ko tau pandrita ta makadaya rupa suron na pongalla ta'ala madari yang ga makada papan rasa-rasa istilahnya ko tumelo male bahasa kasarana ya ko bahasa lusuk na makada dianggap sebagai beban angka to tau pandrita witat bahasa kangi makada kewajiban dianggap sebagai perintah yang memberatkan nah sabak magai termasuk na sampajangnya eme kata makada we nasosoje 3 kali sampaja perlu we ye kotannya tau maringang ngatin na pasilena rangero sampajangero agak berat narek kopak kita tahu kutuh enggak makiro tapi ternyata sinin na pakaswiyeng na sorong pongalla ta'ala angka pasabaran na maringang nomor sidi tepak ya ko makanja itapak na te ya metodo kedongi na iya ro ya sange tepak deno ko salangange ilalan na nonroy betongan na ya ko makadaki salang belum tentu tahu matepak iya ro tahu matepak angka mo pa yasena makanya tingkatan agama ta Islam iman dan ihsan ya ko makada Islam berarti asal langang ya sange asal langang 5 syaratna sahada ini baca na asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah ya ku ini tawiyatu sallam yana tu ampai syaratna sallangange sahada apa ia tu nang katau makada melo ipasallang kapere 50 tahun na melo ta masallang iya mitu kewajibat tetap ia tu isuruh masahada dena langsung sampajang sahada jolo na sabak iya ro sahada pengakuan iya ro sampajange taman ni pangkaukan oke jadi angka tu tahu nangga elena sallang tapi dia na sampajang
Iya naman caji perdebatan nih. Angka tau pandrita makadah. Iya nang kasalat dena sampajan nasaba nangga isampajang dena waji kapere. Sisa piu pakolinga. Jadi ya ko angka tau nasang yale nasalang pura masahada. Tapi dena sampajang. Alasanna dena sampajang nasaba nangga isampajang dena waji perintah sere magina kapere nasaba dena yakini kewajibangna kedudukanna sampajange tapi nareko angka selang nadena sampajang nasaba makutumi sisalanyo na iya pamulange de mematona enggak iwaji tapi iyo nak kedua nangga mo waji makututomiha nasa nalai repah betul na madari makoro makadai tau pandrita papiki jolo iya nangka tau dena sampajang nangga mui sampajang waji makututomiha eto pase iya tu iya sange to pase orang pasik salam madosalopo itanya apa kapere iya tabedakan ya tanya kapere to pase mi ya sange to pase salam madosalopo aga alasanna apa angka jio ko hadesa makada iya bedakan kapere si bahasa langi sampajang kan ko ada al farqu bainal muslim wal kafir as-shalah jadi palawangan na kapere si bawa salenge sampajami betongan na ya kotomelo mala kasimpula bahasa sederhana makada ina yan ang kataw din na sampaja kapere ha pura na bahas tau pandrita na yaro dalile matoro na katani lau cuku-cukuki ro alasan na iman tasyafi si bawa alena pangulutta Abu Hanifah ang kataw pandrita makada iya ko ang kataw din na sampajang na makada ko kapere Balo imas sampajang mesti mas sahada pe amang tanawanaway gare jadi ya ko ang kataw din na sampajang na iyaro taw din na sampajang ka makutumi hari ka marepay natako din na jama iya ko din na jama sampajang ita pamakadaki kapere iya tawe berarti itu tawe na melo mas sampajang mesti mas sahada iyolo apa kapere ini tapi ang kataw pandrita maka dato pase mi berarti ako to pase isuro mi toba na pamasampaja oy aja na jo to mabela mala dalele makada akala taw pandrita kapura ni bicara ya kung kabali bolata tarunto na dena sampaja meki makada kapere ro tapi pekko ni romato kotako aja na sampajang bicara to dena sampaja maka ko to makada na kapere na iya ko kapere tu dena kan de tu na sigaro si basal langange iya ko mate nate tu nabitay pasidap pe kapere si bawa salange pekko ni iya na nampay de na magampang ipudate kapere kung kataw de na sampajan makada pe maknana ya ro nakada agama palawangan na salange si bawa kapere sampajami berarti ko de na jame kapere angka ko dalelele makada la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasadid iya ko musukuruki la in syakartum angka kalima ako capa na to wala in kafartum tapi nareko angka ko kufuri kapere ro di ternyata namu itu tau seke pak kapere to apa makade wala in kafartum nareko angka dalle natako mututui apa iya sange kafir kafara matutu yaitu ampai makada kaperbuk ya roboeng kapakodi na ya naro tutui jadi yaitu sitongan nakapere natutupi anu tujue ya naro yasa jadi kasampajange parenta malebang deceng ya kodena jamai tatutu ya tuh ayan naron niasa kapere jadi angka tu kapere kafir karena menutupi kebaikan angka tu kafir mutlak
Ya naro nampai dena to barani tafsirkannya korangnya, tafsirkannya hak desa na rekode na tau mapahar di sesena dalelele. Iya pumega makokoy hak desa mina baca na denang kana sikolangi tapanah na pakalu ni kota na nasab kapere mana ngi. Bu kapere mana. Iya namanya makokoy. Tapi dito gago ko rapang. Iya. Mudah sekali. Jadi upah lempura mia. Jadi ya kau nggak tahu maka dah. Jadi tu papahangi kijo maka dah iya kau bahasa umumnya sange kapere. Inayanan kata tongko ya sange deceng kapere itu. Bahasa na to secara bahasa angkat lobo tam kapere itu ya tu. Apa natutu ibepa. Nah dia pita kan kaper itu sih mana. Kau bahasa sederhana na. Itu sinina nu tatutu itu. Tapi anu deceng tapi ya kono masalah na subuh na mereka iya mi ko deceng lah itu jadi lewat itulah itu ya sange deceng ndak boleh disembunyikan iya na tu ampai kapere na saja maka da 7 je na bita to ya tapi ya mi rode nu letarimai maka da maje nang ka Muhammad musuruh ya rode nu letarimai makiro jadi upapahangi kijoloa aja tuh mah gampang mapakapere kembali bola tetap pecede-cede kapere wah aja pak mawata tuh iya tuh maka ada kapere dena sampaja tempat makai gay runtuk ko kamput teh aja na tolo balik kampung ko kamput ta maka galak mapuas sekora malangin na dena kana sampaja gay runtuk wah galak pa mapuasa tapi dena kan runtuk kada angka kami mas sampaja juma pinangka mak juma matoy na iya ko dena sampaja perlu napa maka dalau mak juma peko ni ya rodena sampaja perlu maka daki kapere berarti na melo lo mak juma suruh si pasahada si pemang itira jina ya iya na ro tau pandite maka de tau pase mi ya sange tau pase sa na reko nangga mui waji na sabak kutumi yo poko nangga memang ko tau pase yo bako ya na tunang kayasang sola ano sana sempajang patola kesa sempajang patola kada lab bagi betuna bagi subuh asara letuknya asara dia betul mas sempajang subuh maka tapi iro sampajang iya mana surong gamay aja mo palobangi tapi tanyana waktu na yung jamay aja tatajangi maka da subuh pasiu jamay pa subuh pura labaran o kopi subuh tolay ako mati jadi maka da itaw pandrita papikye ina iya mo ngerang samtung ka mo salay kamado salok poko tolaywi piko cara na tolay asampajak ko ya koloro ima sampaja subuh kok oro ima kada kadaan kesa kadaan tanewet tunnah itu aja tak kada adaan apa makna itu malaikat ekon roji subuh jadi usolli farda salat subuh adaan wakat taima sampaja subuh ngoloko baitullah etaniana wattunna di desa rodeta sampaja angka na tu pendapat maka dah siaga gan na sampaja demu jamai tolai manang man rasa ni apa mulai kalolo de na sampaja ka manapon na apa mas sampaja 30 itu de na sampaja ni tolai ni 30 tahun engkaro ite pendapat atau pandite kapik kinanya to apa de na mungkin de berbeda pendapat aku pikir ipa la makada walizalika halakahum makko memang tokuri pancaji ide muasi dipahang kene melo la paci di na pendapat pada atakku wule wakilori jadi enang katau makilori ko masih makada pendapat tentang ipong Allah Ta'ala jadi tapi masalah orang malibut ulu pada sa ubangnya tapi dia na pada selek na pikirannya
Ina tu nak kada guru tak kalisi dendreng. Ya ko makada kanasang iya de pawandre kata makada maliwasang harus tase. Angkat rona de dandre. Itu pada de na pada. Kumakada ka iya de pawandre. Kamakade maliwasang yung tase ro de panandre. Makade ro nasa amas so metu na de panandre. Jadi tanda dua di pendapat dan apa cik di pau. Mapagewan itu teh kumakada kaya kana cocok tanai bitau makada. Maka memang ide muanre maka dia matuk jadi si dia tu nawat dingi di malah kesimpulan makwani ro tau pandrita na reko mak baca hadis ai mak baca ayai na takko angka perbedaan pendapat dia na basalai maka do makui ro bate na pahangi nak guru manang ya tu tau na mega na pahat tay pa dia tu na magala mapasalah apa ni sing kadong kato makwa yo poko cik di mina paham raja ewa patu itu mak itu nang katau tu tasiru pamina guri marajawa pada mi kota na paici dio tonola ya na oto apaan sa minola nasa majamanan nya tuliangnya pada panang kanolay jadi makoti itu jadi make agama itu makoto baru-baru mak guru agama teh pa makoto tu jadi iya na tu nang kapasan na guru ta kalisi dendre na podanga guru ta jipatahu dingal marum maka daya kong katau matara la da oko agama ta jamui arua atau malaman itu ko purai magay apa kung mak guru mo materu magay nasa ba aja na to mabela boting paru lagi ko sila lo na boting po tulisi gandeng pasapeda na napa sila lo na matcha masapeda isuro lo malipelo ko sa debolan mo materu lo ko pasay malipelo pa may masapeda panguto baru makoto yan ang kataw baru-baru je pa tapamelo mapitang ito itu ya na oto baru poh tapade je mo memilo ko tu tapai bawah sisan naganda siula mon romani saya makara jibisay itu jadi makoti ya nang katau baru-baru tu de nang katau mak guru agama tapade betongan naja mo tanu makado magana tu taliwali wa tapar pasalamana tawe o samanga na tu jadi de to na mariga galing sa manga iya ni ro guru na ro paralu podang maka dia kumpak guru nak guru mu aja mu akka dia mi bacocok podangi maka dia dipakai iya iya kong kapandapat lia muruntu aku tanangi ya ro makanja yo poko maka dia tu liangi salamanang mi bacocok mapagewan itu teh yana tunang ka masigi ang ka Korea Selatan Korea Utara dia nama sigaru pada salang pada majen itu jadi tapi dia itu gagak dia gagak jadi iya mi panlingu palampurang kemudian iya ro ibadai maka daka ona sininna ibadai ang kamanang ake gunana lori ateh kamana iya ko oto to mala dasar jo kote iya ko to naki bua paki bua oto Japange na pak guru ki maka da yolin na seko kilometer muntolaiwi iya ko mu palari pakuy iya ko lalam majamu la pakuy iya ko nadapi se ko jalari papisawi paceke aja ta pompalari ko le pamanasa jolo namuwi tay di okko gamay makotoro pa aja ji na tetap potopole boleh pansutama di paje na makanja tatunan ka pasoli ya tau make itu pada ko mapamarungo te ta panapalari itu kan pakanja-kanja kimi jolo kecuali tau makanja memang nasi kiri na to iya na to na makdupa-dupa tau tapi dia to na dingi tangi rumah kada lalat tami pulangi tadi angka kama tau di pana tatek dua mu pinoto na matahaju masih kiri mater si sambu memang niatin na si bapuangi malala pole bolane arega mamotor di na petu masih kiri tama masigi di pana de na tama ko masigi na pakanjaki memang yang pangolona atina na buka memang niatin na tulisi sambungi ha ilan suba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil halki kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu
لكل هول من الأحوال المؤمن يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله على سيدنا محمد الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم آمين اللهم نور قلوبنا وقلوب جميع من حضر في مجلسنا هذا بنور المعرفة وعلم المكاشفة والبصيرة والإيمان والإسلام يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا وقلوبهم فتوح العارفين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين آمين آمين يا رب العالمين. Hadratul muhtaramin wal muhtaramat ikhwanu fillah, sidang jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Asyukuru kemeraja napunai atanna Allah Ta'ala yang kaya kesempatan untuk pasilinar ngibak kasiwingi lauri Allah Ta'ala naya kia hakika naya sangi bak kasiwing sitongan lalokui atah cuma ya sangi ibadah narek komelo ilai kaji dua telu penjelasan atau pandite berdasarkan dalile makada tungka pakaswian angkena surah Allah Ta'ala lauri atanna tanya pas surah bawang nanya kia angka dampak nari lalenna atutunganna yang paling utama adalah kehidupan akhirat. Tapi situnganna angka ilolong rilalanna atutungan linota. Magai iro mong Allah Ta'ala naisang aga nabutuhkang atanna. Naisato makada keadaan na tasi dia tahu itu tidak pernah mutlak to lima nyamang. Narimako na naro iro pakaswiengin na paturungnya pong Allah Ta'ala lauri umma na nabita terkhusus kita situngan na angkay mancaji si di lalam sarekom menginaya rotawe manyamang irilalan na atutungan linona naya kia angka cek dek masala biasa ilolong rilalan na pakaswiengin na sabak kadangkala tasi dia ibadah mancaji beban padai makadaya rupa suronge angkai mancaji istilahnya kau tahu pandrita makadaya rupa suron na pong Allah Ta'ala madari yang gai makada papan rasa-rasa istilahnya kau melo male bahasa kasarana ya kau bahasa lusuk na makada dianggap sebagai beban angka tahu pandrita witat bahasa kami makada kewajiban diambagai perintah yang memberatkan. Nasabak magai termasuk nasampajang eme kata makada we nasosoje tu jamah kalima sampaja perlu we je kotannya tahu maringang ngatin na pasilena rangero sampajang ero agak berat narek ko pak kita tahu kutuh enggak makiro tapi ternyata sinin na pakaswiyengin na surongin pong Allah Ta'ala angka pasabaran na maringang
nomor sidi tepak ia ko makanja itepak nate ia metodu kedongi enaya ro ya sange tepak deno ko salangange ilalan na nonroy betongan na ia ko makadaki salang belum tentu tahu matepak iya ro tahu matepak angkamu pa yasena. Makanya tingkatan agama ta Islam, iman dan ihsan. Ya ko makada Islam berarti ya sange asal langang lima syaratna. Sahada ini baca na asyhadu Allah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ya kuini tawiyatu sallam. Yana tu ampai syaratna sallangange sahada. Apa ya tu nang katau pasal 50 tahun na melo ta masallang iya mito kewajibat tetap paya tu suruh masahada dena langsung sampajang sahada jolo nasaba iya ro sahada pengakuan iya ro sampajange tamani pangkaukan oke jadi angka tu tahun nangga elena sallang tapi dena sampajang iya na mancaji perdebatan angka tau pandrita makadah ia nangka salat dena sampajan nasaba nangga isampajange dena waji kapere sisapi pakolinga jadi ya ko angka tau nasang yalena sallang pura masahada tapi dena sampajang alasanna dena sampajang nasaba nangga isampajange dena waji berarti tanya perintah puang iya naro yasang kapere magina kapere nasaba dena yakini kewajibangna kedudukanna sampajange tapi nareko angka sallang na dena sampajang nasaba makutumi si salanyo na iya pamulange de mematona enggak iwaji tapi iya nak kedua nangga mo waji makututomiha nasa nalai repah betul na madari makoro makadai tau pandrita papiki jolo iya nangka tau dena sampajang nangga mui sampajange waji makututomiha pase iya tu iya sange to pase orang pasik salam madosalopo itanya apa kapere iya terbedakan ya ternyata kapere to pase mi ya sange to pase salam madosalopo aga alasanna apa angka jio ko hadesa makada iya bedakan kapere si bahasa lengi sampajang kagak ko ada al farqu bainal muslim wal kafir as-shalah jadi palawangan na kapere si bawa salenge sampajami betongan na ya kotomelo mala kasimpula bahasa sederhana makada ina yan ang kataw din na sampaja kapere ha pura na bahas tau pandrita na yaro dalile matoro na katani lau cuku-cuku kiro alasan na iman tasyapi si bawa alena pangulutta Abu Hanifah ang kataw pandrita makada iya ko ang kataw din na sampajang na makada ko kapere berarti ya komelo imas sampajang mesti mas sahada pe mangi tanawanaway gare jadi ya ko angka tau dena sampajang na yero tau dena sampajang ka makutumi hari kamarepai natako dena jama ya ko dena jama sampajang eta pemakadaki kapere ya tawe berarti ya tu tawe na melo mas sampajang mesti mas sahada iyolo apa kapere ini tapi angka tau pandrita maka da tau pase mi berarti ako tau pase isuro mi toba na pemasampajang idi nagare namanaway aja na jo to mabela mala dalele makada akala tau pandrita kapura ni bicara ya kung kabali bolata taruntu na dena sampajang meki makada kapere ro tapi pekko ni romato kotako aja na sampajang bicara to dena sampajang maka koto makadana kapere na iya ko kapere tu dena kan dena de tu na sigaro si basal langangi iya ko mate na teto tu na bitay pasidap pe kapere si bawa salangi
Epeko ni. Iya na nampai dia na magampang ipodate kapere kung kataw dia na sampajan. Makada kape maknana ya ron nakada agama palawangan na salangi si bawa kapere sampajami berarti ko dia na jami kapere angka ko dalelele makada la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasadid. Iya ko musukuruki la in syakartum angka nakalima ako capa na to wala in kafartum tapi nareko angka ko kufuri kapere ro di ternyata namu itu tahu seke pak kapere to apa makade wala in kafartum nareko angka dalle natako mututui apa ya sange kafir kafara matutu yaitu ampai makada kaperbuk ya robo engka pakodi na ya naro tutu ya tu sitongan na kapere na tutupi anu tujue ya naro yasa jadi kasampayange parenta malabang deceng ya kodena jamai tatutu ya tu ya naro niasa kapere jadi angka tu kapere kafir karena menutupi kebaikan angka tu kafir mutlak. Ya naro nampai dena to barani tafsirkannya korange tafsirkannya hak desa nare kode na tau mapahar di sesena dalelele na dena kana sikolangi tapanah na pakalu ni kota na nasa kapere mana ngi kapere mana ya namanya makokoh tapi dito gago ko rapang mudah sekali. Jadi upah lempuran jadi ya kau nggak tahu maka dah jadi upah pahang kijo maka dah iya kau bahasa umum nih sange kapere inayanan kata tongko ya sange deceng kapere itu bahasa na to secara bahasa ang kata lobo tinge mala be panapatamo kiyawana jilba na kapere itu ya tu apa na tutu ibepa na dia na pita kan kaper itu sih dong na kau bahasa sederhana na itu sini na nu tatutu itu tapi anu deceng tapi ya kono masalah na subuh na mereka iya mi ko deceng lah itu jadi na ditulah itu tu ya sange deceng ndak boleh disembunyikan iya na tu ampai kapere na saje maka da tuju je na bitta tongan na bawa tongan iya ya tapi ya mi rode nu letarimai maka da maje nang ka Muhammad musuruh ya rode nu letarimai makiro jadi upapahangi ki joloa aja tuh mah gampang mapakapere kembali bola tetap pecede-cede kapere wah aja pak mawata tuh iya tuh maka kapere dena sampaja tepak makai gai runtuk ko kamput teh aja na tolo balik kampung ko kamput ta maka galak mapua sekora malangin dena kana sampaja gai runtuk wah galak pa mapuasa tapi dena kan runtuk kada angka kami mas sampaja juma pinangka mak juma matoi na iya ko dena sampaja perlu napa maka dalau mak juma peko ni ya rodena sampaja perlu maka daki kapere berarti na melo mak juma suruh si pasahada si temang iterajina ya iya na ro tau pandite maka de tau pase mi ya sange tau pase salam mado salopo na reko nangga mui waji na sabak kutumi yo poko nangga me mamui waji na makutumi mako mero tau pase ya na melo na tau bako yan na tunang kayasang sola ano sana sampajang patola kesa sampajang patola kada laba ni watuna subuh misalnya begini dia tuh sampajang subuh asara letu ni asara dia tuh sampajang subuh maka dapat koniro iya ro sampajange wadin na yama na surong ang gamay aja mo palobangi tapi tanya na watu na yung ro jamay aja tatajangi maka da subu pa siyo jame pa subu pura labaran o kopi subu tolay ako mati jadi maka da itaw pandrita mapikye ina iya mo ngerang sampajange atau mo tungka mo salay kamado salopo ko tolaywi peko cara na tolay asampajak ko ya koloro ima sampaja subuh kok lapor imah kada kadaan kaya sa kadaan tanyawat tunah
Itu aja tak ada adaan. Apa makna itu malaikat ekon raji asubuna loro nih. Kayak gitu dah. Jadi usolli fardhu salati subuh rakaatain mustaqbilal kiblati qadaan lillahi taala. Wakatai masam paja subuh don raka mangoloko baitullah itaniana wattunna karena po Allah taala. Itu iya naro tajamai di biasa rodeta sampaja. Angka na tu pendapat maka siaga ikan na sampaja demu jamai tolai manang. Man rasa niya. Apa mulai kalolo de na sampajang kamanapo na napa mas sampajang. 30 ito de na sampajang tolai ni 30 tahun. Engkaro ite pendapat atau pandite. Kapiki na niya to. Apa de na mungkin de berbeda pendapat aku pikir pak kenri melolo na puang Allah taala maka walizalika halakahum makko mematokuri pancaji de muasik dipahang kene melo ka na sa puang Allah taala paci di na pendapat pada mana ngotak na ataku wule tapi de na yero wakilori jadi nang katau makilori ko masigi maka da cidi siru pada pendapat ia na tutau tantangi puang Allah taala. Jadi mega tuh tapi masalah pikir nasa bayar sange pikir pahang pada sama libu ulu pada sa ubang tapi dia na pada selek na pikirannya yana tuh nak ada guru tak kalisi dendreng ya ko makara ka nasang iya de pawandre katau makara maliwasang harus tase ang katau makara maso meron na de andre ite pada de na pada kumakara ka iya de pawandre kamakare maliwasang yung stasero de panandre makadero nasa amaso meto na de panandre jadi tanda dua di pendapat na napay di pawe mapagewan itu teh kumakara kaya kana cocok tanay bitaw makada maka memang ide muandre maka de matu jadi si de tu nawat dingi di malah kesimpulan makwani ro tau pandrite na reko mak baca hadis sai mak baca ayai na takko angka perbedaan pendapat ede na basalai maka do makui ro bate na pahangi nak guru manang ya tu tau na mega na pahat tay pa de tu na magala mapasala apa ni sing kadong kato makwa yo puko ci di na pahap raja ya wapatu itu mak itu nang katau tu tasiru pamina guri marajawa pada mi kota na paici di otonola ya na oto apaan sa minola nasa majaman nya tuliangnya pada panang kanolay jadi makoti itu jadi make agama itu makoto baru-baru mak guru agama teh pa makoto tu jadi iya na tu nang pasan na guru ta kalisi dendre na podanga guru ta jipatahu dingal marum maka daya kong katau materra la da oko agama ta jamui arua tau malaman itu ko purai magay apa kung maguro mo materu magay nasa ba aja na to mabela boting paru lagi ko sila lo na boting po tulisi gandeng pasapeda na napa sila lo na matcha masapeda isuro lo malipelo ko sa debolano mo materu ko pasay malipelo pa may masapeda pangoto baru makoto yan ang kataw baru-baru ye pa tapamelo mapitang ito itu yan ang oto baru po tapade ye mo memilo ko tu tapay bawah sisan nagana siula mon romani saya makara jibisay itu jadi makoti yan ang kataw baru-baru tu de man ang kataw maguro betungan na jamota ano makadul mga ganito taliwaliwa tapasalaman tawe o sa mga na tidak mga iya mi ro gurun na ro paralu podang maka daya kumpak guru nak guru mu aja mu maka daya mi bacoco podangi maka daya dipakai iya kong kapan dapat liam muruntu aku tanangi ya ro makanja yo poko maka daya tuliangi salamanang mi bacoco mapagewan itu teh kena tunang ka masigi ang ka Korea Selatan Korea Utara di Mesigaru pada salang pada majen itu jadi tapi dia itu gagak kue gaga jadi iya mi panlingo palampurang kemudian iya ro ibadah maka daka ona sininna ibadah ang kamanang ake gunana lori ateh kamana iya ko oto to mala dasar joko teh iya ko to naki buah paki buah oto Japange na pak guru ki maka da yolin na seko kilometer muntolaiwi iya ko mo palari pakoy iya ko lalam majamu la pakoy iya ko nadapi seko jalari papisawi paceke aja ta pompalari ko le pamanasa jolo namuwi tay di okko gamay makotoro pa
aja jik na tetap kotopole boleh pasutama di pajak nama kanja tatunan kapasoli ya tahu make itu pada ko pemarungo itu tak pernah palari itu kan pakanja-kanja kimi jolo kecuali tahu makanja memang nasi kiri na to iya na to nama dupa-dupa tahu tapi dia tahu nama dingitangi rumah kada lalat tani pulangi tadi angka kama tahu di pernah tatek dua mu pinoto nama tahaju masih kiri mater si sambu memang niatin nasi bapuangi malala pole bolane arega mamotor di napet tu masih kiri tama masigi di pernah de natama ko masigi na pakanjaki memang yang pangolona atina na buka memang niatin na tulisi sambungi ha ilan suba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil halki kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli khawlim minal ahwalil muqtahimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami ila hadratin nabil mustafa sallallahu ala sayyidina muhammadin al-fatihah. A'udzu billahi alhamdulillah rabbil alamin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim amin. Allahumma nawwir qulubana wa quluba jami'i man hadara fi majlisina hadza binuril ma'rifah wa ilmil mukashafah wal basirah wal iman wal islam. Ya Fattahu ya Alim, iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat ikhwanu fillah, sidang jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Kuru kemeraja napunai atanna pongalla taala yang kaya kesempatan untuk pasilinar ngibak kasiwenge lauri pongalla ta'ala naya kia hakika naya sange pakasiweng sitongan lalokui atah cuma yaru ya sange ibadah narek komelo ilai kaji dua telu penjelasan atau pandrite berdasarkan dalile makada tungka pakasiweng angkena surah pongalla ta'ala lauri atanna tanya pas surok bawang nanya kia angka dampak nari lalenna atutunganna yang paling utama adalah kehidupan akhirat tapi situnganna angka ilolong nari lalenna atutungan linota magai iru Allah ta'ala naisang aga nabutuhkan atanna naisato makada keadaan natasi dia tahu itu tidak pernah mutlak atau lima nyamang. Narima kona naro iya ro pakasiwenge na paturunge pong Allah Ta'ala lauri umma na nabita terkhusus kita situngan na
angkai mencaji si di lalam sarekom menginaya rotawe manyana atau tunggalinona naya kia angka cek dek masalah biasa ilolong rilalan napa kasiwenge nasabak kadangkala tasi dia ibadah mencaji beban pada maka daya kai manca istilahnya ko tau pandrita ta maka daya rupa suron na pong Allah Ta'ala madari yang ga imak kada papan rasa-rasa istilahnya ko tumelo male bahasa kasarana ya ko bahasa lusuk na maka da dianggap sebagai beban angkat tau pandrita witatangi maka da amgai perintah yang memberatkan nasabak magai termasuk nasampajangnya eme kata makada we nasosoje tiga makali masampaja perlu we je kotannya tau maringang ngatin na pasilena rangia ro sampajangnya ro agak berat nareko pak kita tau kutuh enggak makiro tapi ternyata sini na pakaswienge na sorongnya pong Allah Ta'ala angka pasabaran na maringang nomor sidi tepak ya ko makanja itepak nate ya metodu kedongi ena ro ya sange tepak dena ko salangange ilalan na nonroy betongan na ya ko makadaki selang belum tentu tau matepak iya ro tau matepak angka mo pa yasena. Makanya tingkatan agama ta Islam, iman, dan ihsan. Ya ko makada Islam berarti asal langang. Ya sange asal langang lima sarakna. Sahada. Ini baca na asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya ku ini tawiyatu salam. Yana tu ampai sarakna salangange sahada. Apa ia tu nang katau makada melo ipasallang kapere 50 tahun na melo ta masallang ia mitu kewajibat tetap ia tu isuruh masahada dena langsung sampajang sahada jolo nasaba ia ro sahada pengakuan ia ro sampajange taman ni pangkaukan oke jadi angka tu tau nangga elena sallang tapi dena sampajang iya na mancaji perdebatan angka tau pandrita makada iya nang kasalat dena sampajan nasaba nangga isampajang dena waji kapere sisapi pakolinga jadi ya ko angka tau nasang yalena salang pura masahada tapi dena sampajang alasanna dena sampajang nasaba nangga isampajang dena waji berarti tanya perintah puang iya na royasang kapere magina kapere nasaba dena yakini kewajibangna kadudukanna sampajange tapi nareko angka salang na dena sampajang nasaba makutumi si salah nyo na iya pamulange de mematona enggak iwaji tapi iya nak kadue na enggak mo waji makututomiha nasa nalai repah betul na madari makoro makadai tau pandrita pikir iya nang pajang nangga mu sampajange waji makututomiha eto pase iya tu iya sange to pase orang pasik salam madosalopo itanya pakapere iya tabedakan ya tanya kapere to pase mi ya sange to pase salam madosalopo aga alasanna apa angka jio ko hadesa makada iya bedakan kapere si bahasa langi sampajang kagak ko ada al farqu bainal muslim wal kafir as-shalah jadi palawangan kapere si bawa salange sampajami betongan ya kotomelo malah kasimpula bahasa sederhana makada ina ya nang katau dena sampaja kapere ya pura na bahas tau pandrita ina yaro dalile matoro nak katani lau cuku-cuku kiro alasanna iman tasyafi si bawa alena pangulutta Abu Hanifah
angka tau pandrita makada iya ko angka tau denas sampajang na makada ko kapere berarti ya ko melo imas sampajang mesti mas sahada pe amang tanawanaway gare. Jadi ya ko angka tau denas sampajang na iyaro tau denas sampajang ka makutumi hari kamarepay natako de na jama ya ko de na jama sampajang eta pamakadaki kapere iya tawe berarti itu tawe na melo mas sampajang mesti masahada iyolo apa kapere ini tapi angka tau pandrita makada tau pase mi berarti ako tau pase isuro mi toba napa mas sampajang. Idi negara nama nawaiwi aja najo to mabela mala dalele makada akala tau pandrita kapura ni bicara ya kong kabali bolata taruntu na dena sampaja meki makada kapere ro tapi pekko ni romato kotako aja na sampajang bicara to dena sampaja maka ko to makada na kapere na iya ko kapere tu dena kan dena de tu na sigaro si basalangange iya ko mate inateto tu nabi tay pasidap pe kapere si bawa salang epeko ni iya na nampay de na magampang ipodate kapere kung kataw de na sampajan makada pe maknana yaro nakada agama palawangan na salang si bawa kapere sampajan berarti ko de na jame kapere angka ko dalelele makada la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasadid iya ko musukuruki la in syakartum angka nakalima ako capa na to wala in kafartum tapi nareko angka ko kupuri kapere ro jadi ternyata namu itu tau seke pak kapere to apa makade wala in kafartum nareko angka dalle natako mututui apa iya sange kafir kafara matutu yaitu ampai makada kaperbuk ya roboeng kapakodi na ya narotutu jadi yaitu sitongan na kapere na tutupi anu tujue ya nariyasa jadi kasampayange parenta malebang deceng ya kodena jamai tatutu ya tuh ya naro niasa kapere jadi angka tu kapere kafir karena menutupi kebaikan angkato kafir mutlak ya naro nampai dena to barani tafsirkannya korange tafsirkannya hak desa narekode na tau mapahar di sesena dalelele iya pumega makokoy hak desa mina baca na dena kana sikolangi tapanah na pakalu ni kota na nasa kapere manangi kapere manang yan na may kamakukohe tapi dito gago ko rapang mudah sekali jadi upalampuran mia jadi ya kong katau makada jadi upapahangi kijo makada iya ko bahasa umumnya sange kapere inayanang katau tongko ya sange deceng kapere itu bahasa na to secara bahasa ang katalobo tinge malabe panapatamo kiyawana jilba na kapere to ya to apa natutu ibepa na dena pita kan kaper itu sidongan ko bahasa sederhana itu sinina nu tatutu itu tapi anu deceng tapi ya kono masalah na subuh dena mereka iya mi ko deceng lah itu jadi dewa ditulai itu ya sange deceng ndak boleh disembunyikan iya na tu ampai kapere nesa je makada tuju je na bita tongan na bawa tongang iya ya tapi ya miro de nulet tarimay makana maje nang kamu hamma musuruh ya rode nulet tarimay makiro jadi upahangi kijolo apa kapere kembali bola tetap pecede-cede kapere wah aja pak mawata tuh iya to makada kapere dena sampaja tempat ko kamput teh aja na tolo bali kampung ko kamput ta maka galak mapuasa orang malangin na din kana sampaja mereka iruntu woi galak pa mapuasa tapi denang kan iruntu kada angka kami mas sampaja juma pinangka mak juma matoy na iya ko dena sampaja perlu napa makadalaw mak juma peko ni
Ya rodena sampajak perlu makadaki kapiri. Berarti na melo lo mak juma suruh si pasahada si pemang. Itira jina ya na ro tau pandite makada de tau pase mi. Ya sange tau pase salam mado salopo. Nareko nangga mui waji na sabak kutumi. Yo poko nangga me mamui waji na makutumi mako mero tau pase ya na melo na eto bako. Ya na tunang kayasang sola ano sana sampajang patola. Kesa sampajang patola qada. Laba ni wattunna. Laba ni wattunna subuh misalnya begini, dia tuh sampajang subuh. Asara, letu ni asara, dia betul sampajang subuh. Maka dapat koniro iya ro sampajange wadin na yaman na surong gamay aja mo palobangi tapi tanyana wattunna yung ro jamay aja tatajangi maka da subuh pa siu jamay pa subuh pura labaran o kopi subuh tolay ako mati. Jadi maka da itaw pandrita mapikir ina iya mo ngerangi sampajange atau mo tungka mo salay kamado salopo ko tolaywi piko cara na tolay asam pajak ko ya koloro mo asam pajak subuh ko lapor imak kada kabaan kaya sa kabaan tanyawat tunah itu aja tak kada adaan apa makanya itu malaikat ekon raji subuh na loro nih kayak gitu dah. Jadi usolli farda salati subuh rakaatain mustaqbilal kiblati qadaan lillahi taala wakatai masam pajak subuh don raka mengoloko baitullah itanyana wattunna karena po Allah taala itu iya narota jamai di desa rodeta sampaja angka na tu pendapat maka siaga ganna sampaja demu jamai tolai manang man rasa niya apa mulai kalolo dena sampajang kamanapo na napo mas sampajang 30 ito dena sampajang tolai ni 30 tahun. Engkaro ite pendapat atau pandite kapiki nanya to apa dia na mungkin dia berbeda pendapat aku pikir pak kenri meloloh na puang Allah taala maka walizalika halakahum makko mematokuri pancaji dia musik dipahang kene melo ka na sa puang Allah taala paci di na pendapat pada mana ngotak na ataku boleh tapi dia na yero wakilori. Jadi nang katau makilori ko masigi maka da di siru pada pendapat ia na tutau tantangi puang Allah taala. Jadi mega tuh tapi masalah pikir nasa bayar sange pikir pahang pada sama libu ulu pada sa ubang tapi dia na pada sele na pikirannya ya tuh nak guru tak kalisi dendre ya ko makara ka nasang iya de pawandre katau makara maliwasang harus tase ang katau makara maso meron na de andre ite pada de na pada kumakara ka iya de pawandre kamakare maliwasang yung stasero de panandre makade ro nasa maso meto na de panandre jadi tanda dua di pendapat na napay di pawe mapagewan itu te kumakada kaya kana cocok tanay bitaw makada maka memang ide muanre maka de matuk jadi si de tu nawat dingi di malah kesimpulan makwani ro tau pandrite na reko mak baca hadis sai mak baca ayat ko angka perbedaan pendapat de na basalay maka do makui ro bate na pahangi nak guru manang ya tu tau na mega na pahat tay pa de tu na magala mapasala apa ni sing kadong kato makwa yo po ko ci di na paham raja ya wapatu itu mak itu nang katau tu tasiru pamina guri marajawa pada mi kota na pa dio tonola ya na oto apan sa minola nasa majamanan nya tuliangnya pada panang kanolay jadi makoti itu jadi make agama itu makoto baru-baru mak guru agama tay pa makoto tu jadi iya na tu nang kapasan na guru ta kalisidendre na podanga guru ta jipatahu dingal marum maka daya ko katau matara la da ko agama ta jamui arua tau malaman itu ko purai magay apa kung maguro mo materu magay nasa ba aja na to mabela boting paru lagi ko silalo na boting po tulisi gandeng pasapeda na napa silalo na matcha masapeda isurolo malipelo ko sa debolano mo materulo ko pasay malipelo pa may masapeda panguto baru makoto yan ang kataw baru-baru je pa tapamelo mapitang ito ito yan ang oto baru po tapadeje mo milo ko to tapay bawah sisan nagan na siula imon romani sa makara jibisay
Itu jadi makoti ya nang katau baru-baru tuh deh nang katau mak guru agama tapa deh betongan aja mau tanu mak kedua makan itu tali wali wata berapa salaman tahu oh sama ngakna tuh jadi dek tuh nama galing sama ngak iya mi ro guru naro perlu podang maka dah iya kum pak guru nak guru mu aja mu kada iya mi bacocok podangi maka dah iya dipakai iya kong kapan dapat liam muruntu aku tanangi ya rumah kanja yo pokok maka dia tu liang salamanang yang baca cek mak pagewan itu tak kena tunang ke masigi angka Korea Selatan Korea Utara dia nama sigaru pada lagi pada mak jene itu jadi tapi dia itu gagak kue dia gagak jadi iya mi panlingu palempurang ini kemudian iya ro ibadah maka dah kau nak sininna ibadah angka manang ake gunana lori ateh kamana iya ko oto to mala dasar jo kote iya ko to naki bua paki bua oto Japange na pak guru ki maka da yolin na seko kilometer munto laiwi iya ko mu palari pakku iya ko lalam majamu la pakku iya ko nadapi seko jalari papi sawi paceke aja tapom palari ko le pamanasa jolo namuwi tay di okko gamay makotoro pak aja jik na tetap kotopole boleh palsutama di pajik na makanja tatunan kapasoli ya tahu make itu pada ko pemarungo itu tak pernah palari itu kan pakanja-kanja kimi jolo kecuali tahu makanja memang nasi kiri na to iya na tu nama dupa-dupa tahu tapi dia tu nama dingi tangi rumah kada lalat tani pulangi tadi angka kama tahu di pernah tatek dua mu pinotok nama tahajud masih kiri mater si sambu meman niatin na si bapuangi malala pole bolane arega mamotor di na petu masih kiri tama masih gie di pernah de na tama ko masih gie na pakanjaki memang yang pangolona atina na buka meman niatin na tulisi sambungi ha ilan subah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil halki kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli khawlin minal ahwalil muqtahimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu ala sayyidina Muhammadin al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Allahumma nawwir qulubana wa quluba jami'i man hadara fi majlisina hadha binuril ma'rifah wa ilmil mukashafah wal basirah wal iman wal islam ya fattahu ya alim iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat ikhwanu fillah, sidang jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ba'da ma amatana wa ilaihin nusur.
asukuru kemeraja napunai atanna pong Allah Ta'ala ia angkaya kesempatan untuk pasilinar ngibak kasiwingi lauri pong Allah Ta'ala naya kia hakika naya sangi ngibak kasiwing sitongan lalokui atah cuma ya sangi ibadah narek komelo ilai kaji dua telu penjelasan atau pandrite berdasarkan dalile maka tungka pakaswian angkena surok pong Allah Ta'ala lauri atanna tanya pas surok bawang nanya kia angka dampak nari lalenna atutunganna yang paling utama adalah kehidupan akhirat tapi situnganna angka ilolong ngeri lalenna atutungan linota magai iro pong Allah Ta'ala naisang aga nabutuhkan atanna naisato makada keadaan natasi dia tahu itu tidak pernah mutlak to lima nyamang narima kona naro iya ro pakasywengnya na paturungnya pong Allah Ta'ala lori umma na nabita terkhusus kita situngan na angkay mancaji si di lalang sarekom menginaya ro tawe manyamang irilalan na atutungan linona naya kia angka cek dek masalah biasa ilolong rilalan na pagkasiwenge na sabak kadangkala tasi dia ibadah mancaji beban paday makadaya ro pasurongnya angkay mancaji istilahnya ko tau pandrita ta makadaya ro pasuron na pong Allah Ta'ala madari yang ga makada papan rasa-rasa istilahnya ko tumelo male bahasa kasarana ya ko bahasa lusuk na makada dianggap sebagai beban angka to tau pandrita witat bahasa kangi makada kewajiban dianggap sebagai perintah yang memberatkan nah sabak magai termasuk na sampajangnya eme kata makada we nasosoje tu jama kalima sampaja perlu we je kotannya tau maringang ngatin na pasilena rangero sampajangero agak berat nareko pak kita tau kutuh enggak makiro tapi ternyata sinin na pakaswiyeng na sorong pong Allah Ta'ala angka pasabaran na maringang nomor sidi tepak ya ko makanja itapak nate ya metodu kedongi naya ro ya sange tapak deno ko salangange ilalan na nonroy betongan na ya ko makadaki salang belum tentu tau matapak iya ro tau matapak angka mo pa yasena makanya tingkatan agama ta Islam iman dan ihsan ya ko makada Islam berarti asal langang ya sange asal langang lima sarakna sahada ini baca na asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah ya ku ini tahu ya tu salam yana tu ampai sarakna salangange sahada apa ia tu nang katau makada melo ipasallang kapere 50 tahun na melo ta masallang iya itu kewajiban tetap itu disuruh masahada dia langsung sempajang sahada jolo nasaba iya ro sahada pengakuan iya ro sampajange taman ipangkaukan oke jadi angka tu tahu nangga elena selang tapi dia sampajang iya na mancaji perdebatan angka tahu pandrita makadah ia nangka salat dena sampajan nasaba nangga isampajange dena waji kapere sisapi pakolinga jadi ya ko angka tau nasang yalena salang pura masahada tapi dena sampajang alasanna dena sampajang nasaba nangga isampajange dena waji berarti tanya perintah puang iya naro yasang kapere magina kapere nasaba dena yakini kewajibanna kedudukanna sampajange tapi nareko angka salang
nadena sempajang nasabak makutumi. Si salah nyo na iya. Iya pamulangin de mematona nggak iwaji. Tapi iya nak kedua nggak mau waji makututomiha. Nasa nalai repah. Keke betul na madari makoro. Makadai tau pandrita papiki jolo. Iya nangka tau dena sempajang nangga mui sempajang waji makututomiha eto pase iya tu. Iya sange to pase orang pasik salam madosa lopo. Itanya apa kapere iya. Terbedakan ya, ternyata kapere to pase mi. Ya sange to pase salam madosa lopo. Aga alasanna apa angka jio ko hadesa makada. Iya bedakan i kapere si bahasa lengi sampajang. Kan ko ada al-farqu bainal muslim wal kafir as-shalah. Jadi palawangan na kapere si bawa salenge sempajami betongan na ya kotomelo mala kasimpula bahasa sederhana makada ina ya nang katau de na sampaja kapere ha pura na bahas tau pandrita ina yaro dalile matoro na katani lau cuku-cuku kiro alasanna iman tasyafi si bawa alena pangulutta Abu Hanifah angka tau pandrita makada iya ko angka tau dena sempajang na makada ko kapere berarti ya ko melo imas sempajang mesti mas sahada pe amang tanawanawai gare jadi ya ko angka tau dena sempajang na yero tau dena sempajang ka makutumi hari kamarepai natako dena jamah ya kode na jami sampajange ta pemakadaki kapere ya tawe berarti ya tu tawe na melo mas sampajang mesti masahada iyolo apa kapere ini tapi angka tau pandrita makada tau pase mi berarti aku tau pase isuro mi toba napa mas sampajang idi negara nama nawaiwi aja najo to mabela mala dalele makada akala tau pandrita kapura ni bicara ya kung kabali bolata taruntu na dena sampajang meki makada kapere ro tapi pekko ni romato kotako aja na sampajang bicara to dena sampajang maka koto makada na kapere na iya ko kapere tu dena de talangangi teto tu nabi te pasidap pe kapere si bawa salangi epeko ni iya na nampai dia na magampang ipodate kapere kung katao dia na sampajang makada pe maknana ya ro nakada agama palawangan na salangi si bawa kapere sampajami berarti ko dia na jami kapere angka ko dalele makada la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasadid iya ko musukuruki la in syakartum angka kalima ako capa na to wala in kafartum tapi nareko angka ko kufuri kapere ro di ternyata namu itu tau seke pak kapere to apa makade wala in kafartum nareko angka dalle natako mututui apa iya sange kafir kafara matutu yaitu ampai makada kaperbuk ya roboeng kapakodi na ya narotutu jadi yaitu sitongan na kapere na tutupi anu tujue ya nariasa jadi kasampajange parenta malebang deceng ya kodena jamai tutu ya tuh biasa kapere jadi angka tu kafir karena makan kafir mutlak. Ya naro nampai dena tu barani tafsirkannya korange, tafsirkannya hak desa narekode na tau mapahar di sesena dalelebe. Iya pumega makokoy hak desa mina baca na dena kana sikolangi tapanah na pakalu ni kota na nasa kapere manang ni. Bu kapere manang. Iya namanya makokoy. Tapi dito gago ko rapang. Iya. Mudah sekali. Jadi upah lempuran mia
Jadi ya kau nggak tahu maka dah jadi upapahangi ke joe maka dah iya kau bahasa umumnya sange kapere inayanan kata tongko ya sange deceng kapere itu bahasa na to secara bahasa ang kata lobo tinge mala be panapatamo kiyawana jilba na kapere itu ya tuh apa na tutu ibe pa na de na pita kan kaper itu sih mana kau bahasa sederhana na itu sinina nu tatutu itu tapi anu deceng tapi ya kono masalah na subuh na mereka iya mi ko deceng lah itu jadi na itu lah itu ya sange deceng ndak boleh disembunyikan iya na tu ampai kapere na saje maka da tuju je na bitta tongan na bawa tongan iya tapi iya mi rode nu letarimai maka da maje nang ka Muhammad musuruh iya rode nu letarimai makiro jadi upapahangi ki joloa aja tuh mah gampang mapakapere kembali bola tetap pecede-cede kapere wah aja pak mawata tuh iya tuh maka ada kapere dena sampaja tepak makai gai runtuk ko kamput teh aja na tolo balik kampung ko kamput ta maka galak mapuasa kora malangin dena kana sampaja gai runtuk woi galak pa mapuasa tapi dena kan runtuk kada angka kami mas sampaja juma pinangka mak juma matoi na iya ko dena sampaja perlu napa maka dalo mak juma peko ni ya rodena sampaja perlu maka daki kapere berarti ada melo lo mak juma suruh si pasahada si pemang itu rajina ya iya na ro tau pandite maka de tau pase mi ya sange tau pase salam mado salopo na reko nangga mui waji na sabak kutumi yo poko nangga memang mui waji na makutumi mako mero tau pase ya na melo na tau bako yan na tunang kayasang sola ano sana sampajang patola kesa sampajang patola kada laba ni watuna subuh misalnya begini dia tuh sampajang subuh asara letu ni asara dia tuh sampajang subuh maka dapat ko niro iya ro sampajange wadin na yaman na surong gamay aja mo palobangi tapi tanya na watu na yung jamay aja tatajangi maka da subu pa siya jame pa subu pura labaran o kopi subu tolay ako mati maka itaw pandrita ba iya mo ngeratay tolaywi peko cara na tolay asampajak ko ya koloro ima sampaja subuh kok lapor ima kada kabaan kesa kabaan tanewat tunah itu aja tak kada adaan apa makanya itu malaikat ekon roji subuh naloro nih kayak gitu dah jadi usolli farda salati subuh rakaatain mustaqbilal kiblati qadaan lillahi taala wakatai mas sampaja subuh don raka mengoloko baitullah itanyana watunna karena po Allah taala itu iya naro tajamai di desa rodeta sampaja angka na tu pendapat maka siaga ganna sampaja demu jamai tolai manang man rasa niya apa mulai kalolo dena sampajang kamanapun apa mas sampajang 30 itu dena sampajang tolai ni 30 tahun Engkau itu pendapat atau pandite. Tapi kinanya tu apa dia mungkin dia berbeda pendapat. Aku pikir pak Kenri meloloh napuang Allah Taala maka dah walizalika halakahum maka memang tokori pancaji dia musik di panek melo karena sepuang Allah Taala pacik di na pendapat pada mana ngotak na ataku boleh tapi wakilori. Jadi dia nang kumasigi maka dah cik di siru pada pendapat ia Allah Taala. Jadi mega tuh tapi masalah pikir nah sebayar sange pada sama libu ulu pada sa ubang tapi dia na pada selek na pikirannya yana tuh nak kada guru tak kalisi dendreng ya ko makara kana iya makara maliwasang harus tase angka to makara maso meron na den andre itu pada den na pada ko makara ka iya de pawanre kamakare maliwasang yung stasero de panandre makade ro rasa mas somya tu na de panandre jadi tanapa di pawe jadi mapagewan itu teh ko makada kay kana cocok tanay bitaw makada maka memang ide muanre makade matu jadi
Sidi malah kesimpulan mak kuat na reko mak baca hadis ai, mak baca ayat natako angka perbedaan pendapat. Dia kan nak guru mana? Ya tu tahu namanya kan apa hati pak. Dia tu nama gala apa salah. Apa ni sing kadong katoma pak yo poko raja ewa patu. Itu mak itu nang katau tu tasiru paminak guru maraja ewa. Pada mi kota na pa ci dio to nola yan auto apaan sa minola nasa majamanan niya tulang pada panang kanolay. Jadi makot itu jadi make agama ite makoto. Baru-baru mak guru agama tayo makoto tu. Jadi iya na tu nang kapasan na guru ta kalisib dahut makada da oko agama tajamu arua atau malam itu ko pure. Magay apa kol mak guru mo materu magay na botim parwe lagi ko sila lo na botandeng pas sapeda na pa sila lo na macam sapeda isuro lo malipelo sa de bola mo matelo pa may masapeda yan ang kapat yan ang otobo milaw mo milaw ko tuta sisan mon romani saya makara jibisay. Itu jadi makoti ya nang katau baru-baru tuh deh nang katau mak guru agama apa deh betul aja mau tanu mak wali wa taperpat ko sa mga na to hindi to na marigagaling sa mga iya mi ro guru na ro parali podang makada iya kung pak guru na guru mo aja mo kada iya mi bacoco podangi makada iya di pakewe iya kung kapandapak liam muruntu aku tanangi. Ya rumah kanja, ya pokok maka dia tuliangnya salamanang ini baca coy, mapagewan itu teh. Dia tunang ke Masigi, angka Korea Selatan, Korea Utara, dia Mesigaru, pada lagi, pada mak jene. Itu jadi tapi dia itu gagak kue, dia gagak. Jadi iya nih panlingu palempurang nih. Kemudian, iya rumah kadaka ona, sininna ibadai angka manang ake gunana lori ateh, kamana? Iya ko oto to mala dasar jo kote iya ko to naki bua paki bua oto Japange na pak guru ki makada yolin na seko kilometer munto laiwi iya ko mu palari pakkoy iya ko lalam majamu la pakkoy iya ko nadapi seko jalari papisawi paceke aja ta pompalari ko le pamanasa jolo namuwi tay di okko memang kotor aja jik na tetap boleh palsu tama di pajik na makanja tatunan kapasoli ya tahu make itu pada ko pemarungo itu tak pernah palari itu kan pakanja-kanja kimi jolo kecuali tahu makanja memang nasi kiri na to iya na tu nama dupa-dupa tahu tapi dia tu nama dingitangi rumah kada lalat tani pulangi tadi angka kama tahu di pernah tetek dua mu pinoto nama tahajud masih kiri mater si sambu memang niatin nasi bapuangi malala pole bolane arega mamotor di napet tu masih kiri tama masigi di pernah de natama ko masigi na pakanjaki memang yang pangolona atina na buka memang niatin na tulisi sambungi ha ilan subam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil halki kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli khawlim minal ahwalil muqtahimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana
waghfir lana ma madaya wasi'al karami ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu ala sayyidina Muhammadin al-Fatihah. A'udzu billahi alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Allahumma nawwir qulubana wa quluba jami'i man hadara fi majlisina hadza binuril ma'rifah wa ilmil mukashafah wal basirah wal iman wal islam. Ya Fattahu ya Alim, iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat ikhwanu fillah, sidang jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Asyukuru kemeraja napunai atanna pongalla taala yang kaya kesempatan untuk pasilinar ngibakasiwenge lauri pongalla ta'ala naya kia hakika naya sange pakasiweng sitongan lalokui atah cuma yaru ya sange ibadah narek komelo ilai kaji dua telu penjelasan atau pandrite berdasarkan dalile makada tungka pakasiweng angkena surah pongalla ta'ala lauri atanna tanya pas surok bawang nanya kia angka dampak nari lalenna atutunganna yang paling utama adalah kehidupan akhirat tapi situnganna angka ilolong nari lalenna atutungan linota magai iru pongalla ta'ala nesang aga nabutuhkan atanna nesato makada keadaan natasi dia tahu itu tidak pernah mutlak toli menyamang narimah kona naro iya ro pakasiwenge na paturunge pongalla ta'ala lauri umma na nabita terkhusus kita situngan na angkay mancaji si di lalam sarekom menginaya ro tawe menyamang irilalan na atutungan linona naya kia angka cek dek masalah biasa ilolong rilalan na pagkasiwenge na sabak kadangkala tasi dia ibadah mancaji beban padai makadaya rupa suronge angkay mancaji istilahnya ko tau pandrita ta makadaya rupa suron na pongalla ta'ala madari yang gai makada papan rasa-rasa istilahnya ko tumelo male bahasa kasarana ya ko bahasa lusuk na makada dianggap sebagai beban angka tau pandrita witat bahasa kami makada kewajiban dianggap sebagai perintah yang memberatkan nah sabak magai termasuk na sampajangnya mereka tahu makada na sosoje tiga makali masampaja perlu ye kotannya tahu maringang ngatin na pasilena rangero sampajangero agak berat narek ko pak kita tahu kutuh nggak makiro tapi ternyata sini na pakasiwenge na sorongnya pongalla ta'ala angka pasabaran na maringang nomor sidi tepak ya ko makanja itepak na te ya metodu kedongi na iya ro ya sange tepak deno ko salangange ilalan na nonroy betongan na ya ko makadaki selang belum tentu tahu matepak iya ro tahu matepak angka mau payasena makanya tingkatan agama ta Islam iman dan ihsan ya ko makada Islam berarti asal langan
Ya sange asal langang lima sarakna sahada. Ini baca na asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya kuini tawiyatu sallam. Yana tu ampai sarakna sallangange sahada. Apa ia tu nang katau makada melo ipasallang kapere 50 tahun na melo ta masallang. Ia mitu kewajibat tetap ia tu isuruh masahada. Dia langsung sempajang sahada jolo. Nasaba iya ro sahada pengakuan iya ro sampajange taman ipangkau kan. Oke. Jadi angka tu tahu nangga elena selang tapi dia na sempajang. Iya na mancaji perdebatan nih. Angka tahu pandrita makadah. Iya nangka salat dena sampajan nasaba nangga isampajange dena waji kapere. Sisa piu pakolinga. Jadi ya ko angka tahu nasang yalena salang pura masahada. Tapi dena sampajang. Alasanna dena sampajang nasaba nangga isampajangnya dena waji. Berarti tanya perintah puang. Iya na royasang kapere. Magina kapere. Nasaba dena yakini kewajibangna kedudukanna sampajangnya. Tapi nareko angka salang nadena sampajang nasabak makutumi si salah nyo na iya pamulangnya de mematona enggak iwaji tapi iyo nak kedua nangga mo waji makututomiha nasa nalai repah betul dari makoro makadai tau pandrita papikir ya sampajang nangga mui sampajange waji makututomiha eto pase itu. Ya sange to pase orang pasik salam madosalopo. Itanya apa kapere ya. Terbedakan ya, ternyata kapere to pase mi. Ya sange to pase salam madosalopo. Aga alasanna apa angka jio ko desa makada. Iya bedakan kapere si bahasa lengi sampajang. Kan kau ada al-farqu bainal muslim wal kafir as-shalah jadi palawangan na kapere si bawa salenge sampajami betongan na ya kotomelo mala kasimpula bahasa sederhana makada ina nya nang katau de na sampaja kapere ha pura na bahas tau pandrita ina yaro dalele matoro na katani lau cuku-cuku kiro alasanna iman tasyafi si bawa alena panguluta Abu Hanifah angka tau pandrita makada iya ko angka tau dena sampajang na makada ko kapere berarti ya ko melo imas sampajang mesti mas sahada pe amang tanamanawai gare. Jadi ya ko angka tau dena sampajang na yero tau dena sampajang ka makutumi hari kamarepai natako dena jama ya ko dena jama sampajang eta pamakadaki kapere ya tawe berarti ya tu tawe na melo mas sampajang mesti mas sahada iyolo apa kapere ini tapi angka tau pandrita makada tau pase mi berarti ya ko tau pase isuro mi toba napa mas sampajang. Idi negara nama nawaiwi aja najo to mabela mala dalele makada akala tau pandrita kapura ni bicara ya kong kabali bolata taruntu na dena sampajang meki makada kapere ro tapi pe kotako aja na sampajang bicara to dena sampajang maka koto makada na kapere na iya ko kapere tu dena kan dena de tu na sigaro si basal langange iya ko mate inateto tu nabi tay pasidap pe kapere si bawa salang epeko ni iya na nampay din na magampang ipudate kapere kung kataw din na sampajan makada pe maknana yaro nakada agamay palawangan na salang si bawa pere sampajan berarti ako din na jami kapere angkap ko dalilele makada la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasadid iya kumusukuruki la in syakartum karena kalima ako capa na to
wala in kafartum, tapi nareko angka ko kufuri kapere ro. Jadi ternyata namunya tu tahu seke pak kapere to. Apa maka de wala in kafartum nareko angka dalle natako mututui apa ia sange kafir kafara matutu yaitu ampai maka da kaperbuk. Ya robo engka pakodi na ya naro tutu jadi ya tu sitongan na kapere na tutupi anu tujue. Ya naro yasa jadi kasampayange parenta malabang deceng ya kodena jamai tatutu ya tu. Ya naro niasa kapere jadi angka tu kapere kafir karena menutupi kebaikan angka tu kafir mutlak. Ya naro nambani tafsirkannya korangnya tafsirkannya hak desa narekode na tau mapahar di sesena dalelebe. Ya pumega makokoy hak desa mina baca na denang kana sikolangi tapanah na pakalu ni kota na nasab kapere manangi bu kapere manang. Ya namanya makokoy tapi dito gago ko rapang. Mudah sekali. Jadi upah lempuran jadi ya kau enggak tahu maka dah jadi upah pahangi kejo maka dah iya kau bahasa umumnya sange kapere inayanan kata tongko ya kapere itu bahasa na to secara bahasa angkata lobo tinge mala be panapatamo kiwana jilba na kapere itu ya tu apa na tutu ibepa na dena pita kan kaper itu sih na kau bahasa sederhana itu sini na nu tatutu itu tapi anu deceng tapi ya kono masalah na subuh na mereka iya miko deceng lah itu jadi dewa ditulai itu ya sange deceng ndak boleh disembunyikan iya na tu ampai kapere na saje maka da tuju je na bita tongan na bawa tongan iya tapi ya miro de nulet tarimai maka da maje nang kamu hamma musuruh ya ro de nulet tarimai makiro jadi upapahangi kijoloa aja tuh mah gampang mapakapere kembali bola tetap pecede-cede kapere wah aja pak mawata tuh iya tuh maka ada kapere dena sampaja tepak makai gai runtuk ko kamput teh aja na tolo balik kampung ko kamput ta maka galak mapua sekora malangin dena kana sampaja gai runtuk wah galak pa mapuasa tapi dena kan runtuk kada angka kami mas sampaja juma pinangka mak juma matoi na iya ko dena sampaja perlu napa maka dalau mak juma peko ni ya rodena sampaja perlu maka daki kapere berarti na melo lo mak juma suruh si pasahada si pemang itera jina ya iya na ro tau pandite maka de tau pase mi ya sange tau pase salam mado salopo na reko nangga mui waji na sabak kutumi yo poko nangga me mamui waji na makutumi mako mero tau pase ya na melo na tau bako ya na tunang kayasang sola ano sana sampajang patola kesa sampajang patola kada laba ni wattunna subuh misalnya begini dia tuh mas sampajang subuh asara letuknya asara dia betul mas sampajang subuh maka dapat koniro iya ro sampajange wadinne jamana surong gamay aja mu palobangi tapi tanyana wattuna yon ro jamay aja tatajangi maka da subuh pasiu jame pa subuh pura labaran o kopi subuh tolai aku mati jadi maka da itaw pandrita bapikye ina iya mu ngerangi sampajange atau mu tungka mu salai kamado salopo ko tolaiwi peko carana tolai asam pajak ko ya koloro ima sampaja subuh kok lapor ima kada kabaan kesa kabaan tanewet tunnah itu aja tak kada adaan apa maka itu malaikat ekon raji subuh na loro nih kayak gitu jadi usolli farda salati subuh rakaatain mustaqbilal kiblati qadaan lillahi taala wakatai mas sampaja subuh don raka mengoloko baitullah itanyana wattunna karena po Allah taala itu iya naro tajamai di desero deta sampaja angka na tu pendapat maka siaga ganna sampaja demu jamai tolai manang man rasa niya
Apa mulai kalolo dena sampajang ka manapon na apa mas sampajang. 30 itaw dena sampajang ito lain 30 tahun. Engkaro ite pendapat atau pandite kapiki na niya to apa dena mungkin deta berbeda pendapat aku pikir pak kenri meloloh na puang Allah taala makada walizalika halakahum makko mematokuri pancaji de muasik dipahang kene melo ka na sa puang Allah taala paci di na pendapat pada mana ngotak na ataku wule tapi dena yero wakilori jadi enang katau makilori ko masigi makada cidi siru pada pendapat ia na tutau tantangi puang Allah taala. Jadi mega tuh tapi masalah pikir nasa bayar sange pikir pahang pada sama libu ulu pada sa ubangnya tapi dia na pada selek na pikirannya yana tuh nakada guru tak kalisi dendreng ya ko makada ka nasang iya deh pawandre katau makada maliwasang harus tase angka tau makada maso merona de dandre itu pada dia na pada kumakada ka iya de pawandre kamakade maliwasang yung stasero de panandre makade ro nasa amaso meto na de panandre jadi tanda dua di pendapat dan apa ci di pawe jadi mapagewan itu teh kumakada kay kana cocok tanay bitaw makada maka memang ide muandre maka de matu jadi si de tu nawat dingi di malah kesimpulan makwani ro tau pandri teh na reko mak baca hadis ai mak baca ayai na takko angka perbedaan pendapat de na pasalai maka do makui ro bate na pahangi nak guru manang ya tu tau na mega na pahat teh pak de tu na magala ma pasala apa ni sing kadong kato makwa yo poko ci di na pahap wah raja ya wapatu itu mak itu nang katau tu tasiru pamina guri marajawa pada mi kota na peci dio tonola ya na oto apaan sa minola na sa majaman nya tuliangnya pada panang kanolay jadi makoti itu jadi make agama itu makoto baru-baru mak guru agama teh pa makoto tu jadi iya tu nang ka pasan na guru ta kalisi dendre na podanga guru ta jipatahu dingal marum maka daya kong katau materra la da oko agama ta jamui arua tau malaman itu ko pureh magay apa kung maguro mo materu magay nasa ba aja na to mabela boting paru lagi ko sila lo na boting po tulisi gandeng pasapeda na napa sila lo na matcha masapeda isuro lo malipelo ko sa debolano mo materu ko pasay malipelo pa may masapeda pangoto baru makoto yan ang kataw baru-baru di pa tapamelo mapitang ito yan ang oto baru po tapade je mo me milo bawah naganda siula imon romani saya makara jibisay itu jadi makoti ya nang katau baru-baru tuh de nang katau mak guru agama tapade betongan aja mo tanu makadul magana tu taliwali wa tapar pasalamana tawe o samanga na tu jadi de to na mariga galing samanga iya ni ro guru na ro paralu podang makada iya kumpa guru na guru mo aja mo kada iya mi bacocok podangi maka da iya dipakewe iya kong kapandapat liya muruntu aku tanangi iya romakanja yo poko maka da iya tuliangi salamanang iya baco mapagewan itu ta kina tunang kamasigi ang ka Korea Salata Korea Utara din mesigaru pada salang pada majen itu jadi tapi dia itu gagak ko gaga jadi iya mi panlingo palampurang kemudian iya ro ibadah maka daka ona sininna ibadah ang kamanang ake gunana lori ateh kamana iya ko oto to mala dasar joko teh iya ko to naki bua paki bua oto Japange na pak guru ki maka kada yolina si muntolaiwi ari pakuy iya ko lalam majamu la pakuy iya ko nadapi se ko jalari papisawi paceke aja ta pompalari ko ile pamanasa jolo namuwi tay di okko gamay makotoro pa aja ji na tetap potopole boleh pasutama di paje na makanja tatunan pasoli ya tau mak itu pada ko mapamarumri pakanja-kanja kimi jolo kecuali tahu makanja memang nasi kiri na to iya na to na makdupa-dupa tahu tapi dia to na dingi tangi rumah kada lalat tani pulangi tadi angka kama tahu
di pana tatte dua mu pinoto na matahaju masih kiri mater si sambu meman niatin na si bapuangi malala pole bolane arega mamotor di na petu masih kiri tama masigi di pana de na tama ko masigi na pakanjaki memang yang pangolo na atina na buka meman niatin na tulisi sambungi ha ilan suba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل خول من الأحوال المقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله على سيدنا محمد الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم آمين اللهم نور قلوبنا وقلوب جميع من حضر في مجلسنا هذا بنور المعرفة وعلم المكاشفة والبصيرة والإيمان والإسلام يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا وقلوبهم فتوح العارفين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين آمين آمين يا رب العالمين. Hadratul muhtaramin wal muhtaramat ikhwanu fillah, sidang jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Asyukuru kemeraja napunai atanna Allah Ta'ala yang kaya kesempatan untuk pasilinar ngibak kasiwingi lauri Allah Ta'ala naya kia hakika naya sangi bak kasiwing sitongan lalakui atah cuma ya sangi ibadah narek komelo ilai kaji dua telu penjelasan atau pandrite berdasarkan dalile makada tungka pakaswian angkena surah Allah Ta'ala lauri atanna tanya pas surah bawang nanya kia angka dampak nari lalenna atutunganna yang paling utama adalah kehidupan akhirat. Tapi situnganna angka ilolong rilalanna atutungan linota. Magai iro mong Allah Ta'ala naisang aga nabutuhkang atanha. Naisato makada keadaan na tasi dia tahu itu tidak pernah mutlak to lima nyamang. Narimah ko na naro iro pakasywengnya na paturungnya pong Allah Ta'ala lauri umma na nabita terkhusus kita situngan na angkay mancaji si di lalam sarekom menginaya rotawe manyamang irilalan na atutungan linona naya kia angka cek dek masala biasa ilolong rilalan na pakasywengnya na sabak kadangkala tasi dia ibadah mancaji beban padai makadaya rupa surongi
angkai mencaji istilahnya ko tau pandrita tamak kadai rupa suron na pong Allah Ta'ala madari yang ga imak kada papan rasa-rasa istilahnya ko to melo bahasa kasar maka beban ang kato tau pandrita witat bahasa kami maka kewajiban dianggap sebagai perintah yang memberatkan nasabak magai termasuk na sampajang may kataw makada, nasosoje tu jama kalima sampaja perlu jikotan niya tahu maringang ngatin na pasilena rangero sampajangero agak berat. Nareko pak kita tahu kutuh. Enggak makiro. Tapi ternyata sinin na pakaswiyang inasurong po ng Allah Ta'ala ang kapasabaran na maringang. Nomor sidi tepak. Ia ko makanja itapak na te ia metodo kedongi. Na iya ro ya sang itapak deno ko salangang ilalan na nonroy. Betongan na ia ko makadaki salang. Belum tentu tahu matapak. Iya ro tahu matapak ang kamu pa yasena. Makanya tingkatan agama ta Islam, iman dan ihsan. Ya ko makada Islam berarti asal langang. Ya sange asal langang 5 syaratna. Sahada ini baca na asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya ku ini tawiyatu salam. Yana tu ampai syaratna salangange sahada. Apa ia tu nang katau makada melo ipasallang kapere 50 tahun na melo ta masallang. Ia itu kewajiban tetap ia tu suruh masyahada. Dia langsung sempajang syahada jolo. Nasaba ia ro syahada pengakuan. Ia ro sampajange taman ni pangkaukan. Oke. Jadi angka tu tahu nangga elena selang tapi dia na sempajang. Ia na mancaji perdebatan nih. Angka tahu pandrita makadah. Ia nang kasal dena sampajan nasaba nangga isampajang dena waji kapere sisa pipa kolinga jadi ya ko angka tau nasang yale nasalang pura masahada tapi dena sampajang alasanna dena sampajang nasaba nangga isampajang dena waji berarti tanya perintah puang iya naroyasang kapere magina kapere nasaba dena yakini kewajibanna kedudukanna sampajange tapi nareko angka salang na dena sampajang nasaba makutumi si salah nyo na iya pamulange de mematona enggak iwaji tapi iyo nak kedua nangga mo waji makututomiha nasa nalai repah betul na madari makoro makadai tau pandrita papiki jolo iya nangka tau dena sampajang nangga mui sampajang waji makututomiha eto pase iya tu iya sang eto pase orang pasik salam madosalopo itanya pakapere iya tabedakan ya tanya kapere tau pase mi yasangnya tau pase salam madosalopo agak alasan apa iya bedakan kapere si bahasa lengi sampajang kan kok ada al farqu bainal muslim wal kafir as-shalah jadi palawangan kapere si bawa salange betongan ya kotomelo malah kasimpul sederhana makada ina yang kata dia na sampajang kapere ya pura na bahas tau pandrita ini yaro dalile matoro na katani lau cuku-cuku kiro alasanna iman tasyafi si bawa alena pangulutta Abu Hanifah angka tau pandrita makada iya ko angka tau dena sampajang na makada ko kapere berarti ya ko melo imas sampajang mesti mas sahada pe amang tanawanaway gare angka tau dena sampajang na yero tau dena sampajang ka makutumi
Hari kemarepai natako dia na jama. Ya ko dia na jama sampajang eta pamakadaki kapere ya tawe berarti itu tawe na melo mas sampajang mesti masahada iyolo. Apa kapere ini? Tapi ang kataw pandita maka dato pase mi berarti ako to pase isuro mi toba na pamasampajang. Idi negara nama nawai bi aja na jo to mabela mala dalele makada kapuran ya kung kabali bolata taruntu na dena sampajang. Meki makada kapere ro. Tapi pekko ni romato kotako aja na sampajang bicara to dena sampajang. Maka itu dena kan dena de itu na sigaro si basal langangi. Iya ko mate inateto tu nabi tay pasidap pe kapere si bawa salangi. Epeko ni. Iya na nampay dena magampang ipodate kapere kung kataw dena sampajang. Maka daga pe maknana ya ro nakada agama palawangan na salangi si bawa kapere sampajami berarti ko dena jame kapere angka ko dalele makada la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasadid. Iya kumusukuruki la in syakartum angka kalima ako capa na to wala in kafartum tapi nareko angka ko kufuri kapere ro di ternyata namu itu tau seke pak kapere to apa makade wala in kafartum nareko angka dalle natako mututui apa ya sange kafir kafara matutu yaitu ampai makada kaperbuk ya roboeng kapakodi na ya naro tutu jadi yaitu sitongan na kapere na tutupi anu tujue ya naro yasa jadi kasam parenta malabang deceng ya kodena jamai tatutu ya tu ya naro niasa kapere jadi angka tu kapere kafir karena menutupi kebaikan angkato kafir mutlak. Ya naro nampai dena to barani tafsirkannya korangnya tafsirkannya hak desa narekode na tau mapahar di sesena dalelele. Iya pumega makokoy hak desa mina baca na denang kana sikolangi tapanah na pakalu ni kota na nasab kapere manangi. Bu kapere manang. Yan na may kamakukohe. Tapi dito gago ko rapang. Mudah sekali. Jadi upalampur dia kong katau makada jadi upapahang kijo makada iya ko bahasa umum ne sange kapere inayanang katau tongko ya sange deceng bahasa na to secara bahasa ang katau lobo tinge malabet panapatamo kiyawana jilba na kapere to ya to apa natutu ibepa na dena pita kan kaper itu sidongan ko bahasa sederhana itu sinina nu tatutu itu tapi anu deceng tapi ya kono masalah na subuh dena mereka iya mi ko deceng lah itu jadi dewa ditulai itu ya sange deceng ndak boleh disembunyikan iya na tu ampai kapere nesa je maka da tuju je na bitta tongan na bawa tongang iya ya tapi ya miro denu le tarimai maka ramaje nang kamu hamma musuruh ya ro denu le tarimai makiro jadi upapahangi ki jolo apang mapakapere kembali bola tetap pecede-cede kapere wae aja pak mawata tu iya to maka kapere dena sampaja tepak makai gai runtuk ko kamput teh aja na tolo balik kampung ko kamput ta maka galak puasa korang malangin dia nak sampai woi galak tapi dia nang kan runtuk kada angka kami mas sampai cuma pinang mak juma ma dia nak sampai perlu napa maka dalam mak juma pe sampai jakeli berarti ada melo sahada sih memang itu tau apa ya salam mado salop na reko nangga mui waji na sab
Mamui wajib nama kutumi mako meroto pase na melo na asang sola sempajang lah ya patola laba ni na subuh misalnya begini dia tuh masam paja subuh asara letuknya asara dia betul masam paja subuh maka dapat koniro iya ro sampajange wadinne yama na surong gamay aja mu palobangi tapi ternyata waktu na yung jamay aja tatajangi maka da subuh pasiu jamay pa subuh pura labaran o kopi subuh tolay ako mati. Jadi maka da itaw pandrita mapikye ina iya mo ngerang isang pajangi atau mo tungka mo salay kamado sa lopo ko tolay wi piko cara na tolay asam pajak ko iya kolor asam pajak su apuro imak kada kabaan sa kadaan tanewat tunah itu aja tak ada adaan apa makna itu malaikat ekon raji asubu naloro nih kayak gitu dah. Jadi usolli farda salati subuh rakaatain mustaqbilal kiblati qadaan lillahi taala wakatai masam paja subuh don raka mangoloko baitullah itanyana wattunna karena Allah taala iya desero deta sampaja angka tu pendapat maka dah siagai ganna sampajak demu jamai tolai manang man rasa nia apa mulai kalolo dena sampajak ke manapun apa mas sampajak 30 itu dena sampajak ni tolai ni 30 tahun engkaro itu pendapat atau pandite kapik kinanya to apa dena mungkin deta berbeda pendapat aku pikir pak kenri meloloh napuang Allah Ta'ala maka dah walizalika halakahum maka mematokuri pancaji dia muasik dipahang kene melo karena sepuang Allah Ta'ala pacik dicik di na pendapat pada mana ngotak na ataku boleh tapi dia ni wakilori jadi yang kata makilori aku masih maka dah cik di siru pada pendapat ia na tu tahu tantangi puang Allah Ta'ala jadi mega tu tapi masalah pikir nah sebayar rasanya pikir pahang pada sama libu ulu pada sa ubangnya tapi dia na pada selek na pikirannya yana tu nak guru takali sedendre ya ko makara ka nasang iya de pawandre kataw makara maliwasang ya rustase ang kataw makara maso meron na de andre ite pada de na pada ko makara ka iya de pawandre ka makare maliwasang rustase ro de panandre makare ro maso metu na de tanah dua di pau itu teh ko makada kaya kana cocok tanai bitaw makada maka memang ide muan re makada matu jadi si de tu nawat dingi di malah kesimpulan makwani ro tau pandrita na reko mak baca hadis sai mak baca ayat ai na dalam pendapat de na pasalay makada makui ro bate na pahangi nak guru manang ya tu tahu na mega na pahat tayo pa. Dito na magala mapasala. Panising kadong katumak ko ayo po ko rajayawa pa tu. Itu makito nang kataw tu ta siru paminaguri marajayawa. Padami ko tayo na paichidio tonola yan na otopan sa minola nasa majamanan niya tulang pa di pa nang kanolay. Jadi makoti itu jadi makoto. Baru maguru agama tayo pa makoto tu. Jadi yan na tu nang Presiden rena marung kat ko gamay malaman itu ko pure kaya pa kung maguro mo manteru magay nasa ba aja na to mabela boting paru lagi ko sila lo na boting po tulis si gandeng pasapeda na napa sila lo na macam masapeda isuro lo malipelo ko sa debolano mo materlo ko pasay malipelo pa may masapeda pangoto baru makoto yan ang kataw baru-baru je pa tapamelo mapitang itu itu yan ang oto baru poh tapade je mo milo ko tu tapay bawah sisan naganda siula imon romani say makara jibisay itu jadi makoti yan ang kataw baru-baru tu de nang kataw maguro agama tapade betungan na jamota anu makadul magana tu tali wali tapar pasalaman at tawe jadi dito na marigagaling sa mga iya mi ro gurun na ro paralu podang maka da iya kumpa guru na guru mo aja mo kada iya mi bacoco podangi maka da iya di pakewe iya kong kapandapat
muruntu aku tanangi. Yo pokok maka dia tuliangi salamanang ini baca coy mapagewan itu teh. Kena tunang ke masigi angka Korea Selatan, Korea Utara. Dia Messi garu. Pada salah lagi, pada majen. Itu jadi tapi dia itu gagak kowe. Dia gagak. Jadi iya mi panlingu palempurang ini. Kemudian iya ro ibadai maka daka ona sininna ibadai angka manang ake gunana lori ateh kamana iya ko oto to mala dasar jo kote iya ko to naki bua paki bua oto Japange na pak guru ki maka da yolin na seko kilometer muntolaiwi iya ko mu palari pakkuy iya ko lalam majamu la pakkuy iya ko nadapi se ko jalari papisawi paceke aja ta pompalari ko ile pamanasa jolo namuwi tay di okko gamay makotoro pa aja ji na tetap kotopole boleh pasutama di paje na makanja tatunan ka pasoli ya tahu make itu pada ko mapamarungo itu tak pernah palari itu kan pakanja-kanja kimi jolo kecuali tahu makanja memang nasi kiri na to iya na to na makdupa-dupa tahu tapi dia to na dingitangi rumah kada lalat tami pulangi tadi angka kama tahu di pernah tatek duamu pinoto na matahaju masih kiri mater si sambu memang niatin na si bapuangi malala pole bolane arega mamotor di na petu masih kiri tama masigi di panak de na tama ko masigi na pakanjaki memang yang pangolona atina na buka memang niatin na tulisi sambungi ha ilan suba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil halki kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli khawlim minal ahwalil muqtahimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami ila hadratin nabil mustafa sallallahu ala sayyidina Muhammadin al-fatihah. A'udzu billahi alhamdulillah rabbil alamin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim amin. Allahumma nawwir qulubana wa quluba jami'i man hadara fi majlisina hadza binuril ma'rifah wa ilmil mukashafah wal basirah wal iman wal islam. Ya Fattahu ya Alim iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin amin amin ya rabbal alamin. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat ikhwanu fillah, sidang jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan subhanahu. Alhamdulillahilladzi ba'da ma'amatana wa ilaihin nusur. Asyukuru kemeraja napunai atan napong Allah Ta'ala yang kaya kesempatan untuk pasilinar ngibak kasiwingi lauri pong Allah Ta'ala naya kia hakika naya sange pakasiwing sitongan lalokui atah cuma ya sange ibadah narek
komelo ilai kaji dua telu penjelasan atau pandrite berdasarkan dalile makada tungka pakaswian angkena surah pong Allah Ta'ala lauri atanna tanya pas surah bawang nanya kia angka dampak nari lalenna atutunganna yang paling utama adalah kehidupan akhirat. Tapi situnganna angka ilolong rilalanna atutungan linota. Magai iro mong Allah Ta'ala naisang aga nabutuhkang atanna. Naisato makada keadaan na tasi dia tahu itu tidak pernah mutlak to lima nyamang. Narima ko na naro iro pakasywengnya na paturungnya pong Allah Ta'ala lori umma na nabita terkhusus kita situngan na angkay mancaji si di lalam sarekom menginaya rotawe manyamang irilalan na atutungan linona nanya kia angka cek dek masala biasa ilolong rilalan na pakasywengnya na sabak kadangkala tasi dia ibadah mancaji beban padai makadaya rupa suronge angkai mancaji istilahnya kau tahu pandrita atau makadaya rupa suron na pong Allah Ta'ala madari yang gak makada papan rasa-rasa istilahnya kau melo male bahasa kasarana ya kau bahasa lusuk na makada dianggap sebagai beban angka tahu pandrita witat bahasa kami makada kewajiban dianggap sebagai perintah yang memberatkan. Nasabak magai termasuk na sampajang may kataw makada we nasosoje tu jama kalima sampaja perlu we je kotan niya tahu maringang ngatin na ngero sampajang ngero agak enarek ternyata sinin na pakaswiyang na sorong pong Allah Ta'ala angka pasabaran na maringang nomor sidi tepak ya kumakanja itapak na te ya metodo kedongi na iya ro ya sange tepak deno kosalangange ilalan na nonroy betongan na ya kumakadaki salang belum tentu tau matepak iya ro tau matepak angka mo pa yasena. Makanya tingkatan agama ta Islam, iman dan ihsan. Ya ko makada Islam berarti asal langang. Ya sange asal langang lima syaratna. Sahada ini baca na asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah ya ku ini tawiyatu sallam. Yana tu ampai syaratna sallangange sahada. Apa ia tu nang katau makada melo ipasallang kapere 50 tahun na melo ta masallang ia mito kewajibat tetap ia tu isuruh masahada dena langsung sampajang sahada jolo nasaba ia ro sahada pengakuan ia ro sampajange taman ni pangkaukan oke jadi angka tu tau nangga elena sallang tapi dena sampajang iya na mancaji perdebatan angka tau pandrita makada iya nang kasal dena sampajan nasaba nangga isampajang dena waji kapere sisapi pakolinga jadi ya ko angka tau nasang yalena salang pura masahada tapi dena sampajang alasanna dena sampajang nasaba nangga isampajang dena waji berarti tanya perintah puang iya na royasang kapere magina kapere nasaba dena yakini kewajibang na kedudukan na sampajange tapi nareko angka salang na dena sampajang nasaba makutumi si salah nyo na iya pamulange de mematona nga iwaji tapi iyo na kadue nangga mo waji makututomiha nasa nalai repah betul na madari makoro makadai tau pandrita papiki jolo iya nangka tau dena sampajang nangga mui sampajang waji
makututomiha eto pase itu. Yesang eto pase orang pasik salam madosalopo. Itanya pakapere ya. Tabedakan ya, tanya kapere to pase mi. Yesang eto pase salam madosalopo. Aga alasan na apa angka jio ko hadesa makada. Iya bedakan kapere si bahasa lang isang pajang. Kan ko ada al-farqu bainal muslim wal kafir as-shalah jadi palawangan na kapere si bawa salange isang pajang mi. Betongan na ya kotomelo mala kasimpula bahasa sederhana makada ina yan ang kataw din na sampaja kapere ha. Pura na bahas tau pandrita na yaro. Dalile matoro na katani lau cuku-cuku kiro alasan na iman tasyapi si bawa alena panguluta Abu Hanifah ang kataw panrita makada iya ko ang kataw denas sampajang na makada ko kapere berarti ya ko melo imas sampajang mesti mas sahada pe amang tanawanaway gare. Jadi ya ko angka tau dena sampajang, na yero tau dena sampajang ka makutumi. Hari ka marepai, natako dena jama. Ya ko dena jama sampajang eta pamakadaki kapere ya tawe, berarti itu tawe na melo mas sampajang, mesti masahada iyolo. Apa kapere ini? Tapi angka tau pandita makada tau pase mi, berarti ako tau pase isuro mi toba, napa mas sampajang. Idi negara namanawai bi aja najo to mabela mala dalele makada akala tau pandrita kapura ni bicara ya kong kabali bolata taruntu na dena sampaja meki makada kapere ro tapi pekko ni romato kotako aja na sampajang bicara to dena sampaja maka koto makada na kapere na iya ko kapere tu dena kan dena de tu na sigaro si basal langange iya ko mate inateto tu nabi tay pasidap pe kapere si bawa salang pekko ni iya na nampay din na magampang ipodate kapere kung kataw din na sampajan makada pe maknana yaro nakada agama palawangan na salang si bawa kapere sampajami berarti ako din na jami kapere angkap ko dalelele makada la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasadid iya kumusukuruki la in syakartum karena kalima aku capan to wala in kafartum tapi nareko angka ko kufuri kapere ro jadi ternyata namu itu tau seke pak kapere to apa makade wala in kafartum nareko angka dalle natako mututui apa ya sange kafir kafara matutu yaitu ampai makada kaperbuk ya roboeng kapakodi na ya narotutu jadi yaitu sitongan na kapere na tutupi anu tujue ya nariasa jadi kasampayange parenta malabang deceng ya kodena jamai tatutu ya tu ya naro niasa kapere jadi angka tu kapere kafir karena menutupi kebaikan angkato kafir mutlak ya naro nampai dena to barani tafsirkannya korange tafsirkannya hak desa narekode na tau mapahar di sesena dalelele iya pumega makokoy hak desa mina baca na dena kana sikolangi tapanah na pakalu ni kota na nasa kapere manangi kapere manang yan namanya ka makukuha tapi dito gago ko rapang mudah sekali jadi upah lempuran jadi ya kong katau makada jadi upapahangi kijo makada iya ko bahasa umumnya sange kapere inayanan katau tongko ya sange deceng kapere itu bahasa na to secara bahasa ang katalobo tingi malabe panapatamo kiyawana jilba na kapere to ya to apa natutu ibepa na dena pita kan kaper itu sidongan ko bahasa sederhana na itu sinina nu tatutu itu
Tapi anu deceng, tapi ya kono masalah na subuh. Na mereka. Iya mi ko deceng lah itu. Jadi na itulah itu ya sangat deceng. Ndak boleh disembunyikan. Iya na tu ampai kapere. Na isa je maka da tuju je na bitta. Tongan na bawa. Tongan ngiyaya. Tapi iya mi rode nulet tarimay. Maka da maja nang ka Muhammad musuruh. Iya rode nulet tarimay. Makiro. Jadi upapahangi ki joloa. Aja tuh mah gampang mapakapere kembali bola tetap pecede-cede kapere wah aja Pak Mawata tuh iya tuh maka ada kapere dena sampaja tepak makai gai runtuk ko kamput teh aja na tolo balik kampung ko kamput ta maka galak mapuasa ko ramalangin na dena kana sampaja gai runtuk woi galak pa mapuasa tapi dena kan runtuk kada angka kami mas sampaja jumapi nangka mak juma matoy na iya ko dena sampaja perlu napa maka dalo mak juma peko ni ya rodena sampaja perlu maka daki kapere berarti na melo lo mak juma suruh si pasahada si pemang itu rajina ya iya na ro tau pandite maka de tau pase mi ya sange tau pase salam madosa reko nangga mui waji na sabak kutumi yo poko nangga me mamui waji na makutumi mako mero tau pase ya na melo na tau bako ya na tunang kayasang sola ano sana sampajang patola kesa sampajang patola qada laba ni wattunna subuh misalnya begini dia tuh mas sampajang subuh asara letuknya asara dia tuh mas sampajang subuh maka dapat koniro iya ro sampajange wadin na yaman na surong gamay aja mo palobangi tapi tanyana wattu na yon ro jamay aja tatajangi maka da subuh pa siu jame pa subuh pura labaran o kopi subuh tolay ako mati jadi maka da itaw pandrita bapikye ina iya mo ngerangi sampajange atau wattung ka mo salay kamado salopo ko tolay wi peko cara na tolay asampajak ko ya koloro ima sampaja subuh kok lapor imah kada qadaan kesa qadaan tanawat tunnah itu aja tak kada adaan apa makna itu malaikat ekon raji subuh naloro nih kayak gitu dah jadi usolli fardhu salati subuh rakaatain mustaqbilal kiblati qadaan lillahi taala wakatai mas sampaja subuh don raka mengoloko baitullah itanyana wattunna karena po Allah taala itu iya naro tajamai di desa rodeta sampaja angka na tu pendapat maka siaga ganna sampaja demu jamai tolai manang man rasa niya apa mulai kalolo dena sampajang kamanapo na napa mas sampajang 30 itu dena sampajang tolai ni 30 tahun Enggak itu pendapat atau pandite. Kapiki nanya to, apa dia mungkin dia berbeda pendapat. Aku pikir pak, kenri meloloh, napuang Allah Taala maka walizalika halakahum makko mematokuri pancaji dia musik dipahang. Kene melo ka nasa puang Allah Taala pacik dicik di na pendapat pada mana ngotak na ataku boleh tapi dia ni wakilori. Jadi nang katau makilori ko masigi maka da cik di siru pada pendapat ia na tutau tantangi puang Allah Taala. Jadi mega tuh tapi masalah pikir nasa bayar sange pikir pahang pada sama libu ulu pada sa ubangnya tapi dia na pada selek na pikirannya yana tuh nak guru takalisi dendre ya ko makara ka nasang iya de pawandre katau makara maliwasang harus tase ang katau makara maso meron na de andre ite pada de na pada kumakara ka iya de pawandre kamakare maliwasang ustasero de panandre makade ro rasa maso metu na de panandre jadi tanda dua di pendapat dan apa ci di pau mapagewan itu teh kumakada ke kana cocok tanai bitau makada maka memang ide muanre maka de matu jadi si de tu nawat dingi di malah kesimpulan makwani ro tau pandrite na reko mak baca hadis sai mak baca ayai na takko angka perbedaan pendapat de na pasalai maka do makui ro bate na pahangi nak guru manang ya tu tau na mega na pahat tay pa de tu na magala ma pasala apa ni sing kadong kato makwa yo poko ci di na pahap raja ya wapatu itu mak itu nang katau tu tasiru pamina guri marajawa
Padami ko tayo napaichidio to nola. Yan ang utopan sa minola. Nasa majaman niya tulang pada panang kanolay. Jadi makotito, jadi makiagama ito makoto. Baru-baru matay koto tu. Jadi yan baru takalisiden reno. Bataho di kada kong kataw matarala da ko agamay tajamu arua taw malaman itu ko puray. Magay apa kon maguru mo matero magay nasa ba aja na to mabela boting paru lagi ko sila lo na boting po tulisi gandeng pasapeda na napa sila lo na matcha masapeda isuro lo malipelo ko sa debola no malipelo pa may masapeda pangoto baru maru je pa tapamelo mapitang itu yan ang oto baru po tapade je mo milo ko tapay bawah sisan nagan na siula imon romani sa makara jibisay jadi makoti yan ang kataw baru-baru nang kataw guru agama tapad na jamo tanong makadut mga taliwaliwa tap jadi dito na marigagaling sa mga guru naro para lipodan kadaya kung pak guru na kadaya may bacho podangi makadaya di pakewe iya kong kapandapak liya muruntu aku tanangi iya ro makanja iyo po ko makadaya tuliang salamanang yung bacho mapagiwan ito ta yan na tunang kamasi Korea Utara din na may sigaru pada salang pada majen jadi tapi dito gagawin jadi iya nih perang kamu ada si ang kamanang aki gunana lori ateh kamana to mala dasar jo kote iya koto naki bua paki bua oto Japange na pak guru ki maka dayolin na seko kilometer muntolaiwi iya komu palari pakuy jamula pakuy tapi seko jalari pap aja tapong palari ko ile pamanasa jolo namuwi tay di okko gamay makotoro pa aja ji na to tapa kotopole boleh pasti pa aja na makanjat to nan kap iya tau make itu pada ko pamarungo to tap na palari to kan pakanja kecuali tahu makanja memang nasi kiri na to iya na to na dupa-dupa tahu tapi dia to na ding tangir rumah kada lalat tami lagi angka kamar mu pinoto na mata masih kiri matar mengi mulai bola ni arega motor di kiri tama masigi di panak de na tama ko masigi na pakanjaki memang yang pangolo na atina na buka memang niatin na tulisi sambungi ha ilan suba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil halki kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'at li kulli khawlin minal ahwalil muqtahimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana firlana ma madaya wasi'al karami ya rabbi bil mustafa maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami ila hadratin nabiillah wa ala sayyidina Muhammad Fatihah Alhamdulillah Alhamdulillah rabbil alamin Abdu ya.
Allahumma nawwir qulubana iman khadara fi majlisina hadha binuril ma'rifah ilmil muqarrab wal basman wal ya fattah wa qulubahum futuhal arifin bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat ikhwanu fillah, sidang jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ba'da ma'amahin nusur. Asyukuru kemeraja napunai atanna pongal ta'ala yang kaya untuk pasilin narangi bakasyu ia hakikatnya sange bakas sita cuma ia sange ibadah melu ilaika telu na tau pandrikan dalle siyan angken surah pong Allah Ta'ala lauri atanna tanya pas surah bawang nanya kia angka dalalanna yang paling utama adalah kehidupan akhirat tapi situnganna angka ilolong rilalanna atutungan linota magai iro Allah Ta'ala butuhkan atanha naisato maka anna tasi dia itu tidak pernah tolima nyamang narimakona naro iya ropa kasyuengnya na paturungnya pong Allah Ta'ala lauri umma na nabi kita terhitungan na angkay mancaji si di lalang sarekom menginaya rotawe manyamang irilalan na atutungan linona naya kia angka cek dek masalah biasa ilolong irilalan na sabta si dia ibadah mancaji beban padai makadaya rupa surongnya angkay mancaji istilahnya kota pandrita tamak kadaya rupa alamadar enggak makada istilahnya kasako bahasa lusuh na makada dianggap sebagai beban angka tau pandrita witat bahasa kami makada kewajib sebagai perintah yang memberatkan nasabak magai termasuk na sampajang mereka tahu makada nasosoje tu jamah kali masa sampajang perlu jikotannya tahu maringang ngatin na pasilin rangir sampajang ero nareko patuh kirapi ternyata sinin na pakaswiyang na sorong pong Allah Ta'ala angka pasabaran na maringang nomor sidi tepak ya kumakanja itepak na te ya metodo kedongi na iya ro ya sange tepak denok kosalangange ilalan na nonroy betongan na ya kumakadaki salang belum tentu tahu matepak iya ro tahu matepak angka mo pa yasena makanya tingkatan agama ta Islam, iman dan ihsan. Ya ko makada Islam berarti asal langang. Ya sange asal langang 5 syaratna. Syahada ini baca na asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah ya kuini tawiyatu sallam. Yana tu ampai syaratna sallangange syahada. Apa ia tu nang katau makada melo ipasallang kapere 50 tahun na melo ta masallang ia mito kewajibat tetap ia tu isuruh masahada dena langsung sampajang sahada jolo nasaba ia ro sahada pengakuan ia ro sampajange tama ni pangkau kan
Oke. Jadi angka tu tahu nangga elena selang tapi dia iya na mancaji perdebatan nih. Angka tahu pandrita makadah. Iya nang kasalat dena sampajan nasaba nangga isampajang dena waji kapere. Jadi ya ko ang sahada tapi dena sampajang nasaba nangga isampajangnya dena waji berarti tanya perintah puang iya nar kapere magin sabak dena kini kewajibangna kedudukanna sampajangnya kepada sabak maku si salah nyon nai iya pamurang enggak tapi iya nak kedua makututomiha nasa dai pikir kata udena sempang waji makututomiha itu pase itu ya sang itu pase orang pasik salam madosalopo kapere iya terbedakan ya ternyata kapere tau pase mi ya sang itu pase salam madosalopo agak alasan nah apa angka jioko hade iya bedakan kapere si bahasa lengi sampajang kan kok ada al farqu bainal muslim wal kafir as-shalah jadi pahlawan kapere si bawa salang jangan yak simpulan maka inaknya nang kata dena sampajak kapere ya puan corona ke lau cukup kiro al iman tasyafi si bawa alena Abu Hanifah angka tau pandrita makada iya ko angka tau dena sampajang na makada ko kapere berarti ya ko baja mesti masahada pe tanaman awai gare. Jadi ya ko angka tau dena sampajang na iro tau dena sampajang kama kutumi repai na tak ko dena jama ya ko dena jama sampajang eta pemakadaki kapere ya tawe berarti ya tu tawe na melo mas sampajang mesti masahada iyolo apa kapere ini tapi angka tau pase dia ko tau pase isuro mitoba na pemasampajang ini negara nama nawai aja najo to mabela mala dalile makada akala tau pandri tak kapura ni bicara ya kung kembali bola sampajang kada tapi pekko ni ro na sampajang bicara to aja makpere tu dena kalitu na sigaro si basal langangi iya ko mate inateto tu nabi tay pasidap pe kapere si bawa salang epeko ni iya na nampay de na magampang ipodate kapere kung kataw de na sam makada pe mana yaro nakada kame pallawangan salang si berarti aku dia naja angka kod lain la azid wala in kamnadit ia kumusukuruki la in syakartum karena kalima aku capa lain takok kufuri kapere ro jadi ternyata namunya tu tahu seke pak kapere to apa kafartum narle natako mututui apa ia sange kafir kafara matutu yaitu ampai makada kaperbuk ya roboeng kapakodi na ya naro tutu jadi ia tu sitongan na kapere na tutupi anu tujue ya naro yasa jadi kasampayange parenta malebang decing
ya kodena jamai tatutu ya tuh. Ayana ro niasa kapere. Jadi angka tu kapere kafir karena menutupi kebaikan, angka tu kafir mutlak. Ayana ro nampai dena tu barani tafsirkannya korangnya, tafsirkannya hak desa narekode na tau mapahar di sesena dalelebe. Iya pumega makokoy hak desa mina baca na denang kana sikolangi tapanah na pakalu ni kota na nasa kapere manang ni kapere manang ya namanya makokoy tapi dito gago ko rapang mudah sekali. Jadi upah lempuran jadi ya kau nggak tahu maka dah jadi upah ke joe maka dah iya kau bahasa umumnya sange kapere inayanan kata tongko ya sange deceng kapere itu bahasa na to secara bahasa ang kata lobo tinge mala be panapatamo kiyawana jilba na kapere itu ya tuh apa na tutu ibepa na dena pita kan kaper itu sih mana kau bahasa sederhana na itu sinina nu tatutu itu tapi anu deceng tapi ya kono masalah na subuh na mereka iya mi ko deceng lah itu jadi dewa ditulai itu ya sange deceng ndak boleh disembunyikan na tu ampai kapere na saje maka da tuju je na bitta tongan na bawa tongan ya tapi ya mi rode nu letarimai maka da maje nang ka Muhammad musuruh ya rode nu letarimai makiro jadi upapahangi ki joloa aja tuh mah gampang mapakapere kembali bola tetap pecede-cede kapere wah aja pak mawata tuh iya tuh maka kapere dena sampai gay runtuk ko kembali kampung ko kampung tak maka galak mapuas sekora malangin dena kena sempaja mega runtuk wah galak pa mapuasa tapi dena kan runtuk kada angka kami mas sempaja juma pinangka mak juma matoy na iya ko dena sampaja perlu napa maka dalau mak juma peko ni ya rodena sampaja perlu maka daki kapere berarti ada melo lo mak juma suruh si pasahada si pemang itu gini ya iya na tau pandite maka de tau pasemi ya sange to kut yo poko nangga me mamui wajib na makutumi mako mero to pase ya na melo na eto bako yan na tunang kayasang sola ano sana sampajang patola kesa sampajang patola kada laba ni wattunna subuh misalnya begini dia tuh sampajang subuh asara letu ni asara dia betul sampajang subuh maka dapat koniro iya ro sampajange wadin na yaman na surong nga gamay aja mo palobangi tapi tanyana wattu na yung ro jamay aja tatajangi maka da subu pa siyo jamay pa subu pura labaran o kopi subu tolay ako mati jadi maka da itaw pandrita mapikye ina iya mo ngerangi sampajange atau mo tungka mo salay kamado salok po ko tolaywi peko cara na tolay asampajak ko ya koloro ima sampaja subuh kok lapor ima kada kabaan kaya sa kabaan tanyawat tunah itu aja tak kada adaan apa maka itu malaikat ekon raji subuh na loro nih kayak gitu jadi usolli farda salati subuh rakaatain mustaqbilal kiblati qadaan lillahi ta'ala wakatai mas sampaja subuh don raka mengoloko baitullah itanyana wattunna karena po Allah Ta'ala iya na rota jamay di biasa rodeta sampaja angka na tu pendapat maka siya gaygan na sampaja demu jamay tolay manang manrasa niya apa mulai kalolo de na sampaja kamanapo na napo mas sampaja 30 ito de na sampaja tolay ni 30 taon Engkaro itu pendapat atau pandite kapiki nanya to apa dia na mungkin dia berbeda pendapat aku pikir pak kenri meloloh na puang Allah Ta'ala maka walizalika halakahum makko mematokuri pancaji dia musik dipahang kene melo ka na sa puang Allah Ta'ala paci di na pendapat pada mana ngotak na ataku boleh tapi dia na yero wakilori jadi nang katau makilori ko masigi maka da ci di siru pada pendapat ia na tutau tantangi puang Allah Ta'ala
Jadi mega tuh tapi masalah pikir. Nah sebayar sange pikir pahang. Pada sama libu ulu. Pada sa ubangnya. Tapi dia na pada selek na pikirannya. Yan tu nak kada guru tak kalisi dendre. Ya ko makada ka nasang iya de pawandre katau makada maliwasang ya harus tase. Ang katau makada maso meron na de andre. Ite pada de na pada. Ko makada ka iya de pawandre ka makada maliwasang ya tase ro de panandre. Makada ro nasa maso me tu na de panandre. Jadi tanda dua di pendapat dan apa cik di pau. Jadi mapagewan itu teh ko makada ke kana cocok tanai bitau makada. Maka memang ide muanre maka dia matuk jadi si dia tu nawat dingi di malah kesimpulan makwani ro tau pandrita na reko mak baca hadis ai mak baca ayai na takko angka perbedaan pendapat dia na pasalai maka do makui ro bate na pahangi nak guru manang ya tu tau na mega na pahat tay pa dia tu na magala ma pasala apa ni sing kadong kato makwa yo poko cik di mina pahap raja ya wapatu itu mak itu nang katau tu tasiru paminak guri marajawa pada mi kota na peci dio tonola ya na oto apaan sa minola na sa majamanang itu liangnya pada panang kanolay jadi makoti itu jadi make agama itu makoto baru-baru mak guru agama teh pa makoto tu jadi iya na tu nang kapasan na guru ta kalisi dendre na podanga guru ta jipatahu dingal marum maka daya kong katau materrak la da oko agama ta jamui arua tau malaman itu ko purai magay apa kung maguru mo materu magay nasaba aja na to mabela boting paru lagi ko sila lo na boting po tulisi gandeng pasapeda na napa sila lo na matcha masapeda isuro lo malipelo ko sa debolano mo materu ko pasay malipelo pa may masapeda pangoto baru makoto yan ang kataw baru-baru je pa tapamelo mapitang ito itu ya na oto baru poh tapade je mo milo ko tu tapai bawah sisan naganda siula mon romani saya makara jibisay itu jadi makoti ya nang katau baru-baru tu de nang katau mak guru agama tapade betongan naja mo tanu makado magana tu taliwaliwa tapar pasalamana tawe o samanga na tu jadi de to na mariga galing sa manga iya mi ro guru na ro parali podang maka dia kumpak guru nak guru mu aja mu akka dia mi bacocok podangi maka dia dipakai iya kong kapan dapat liam muruntu aku tanangi ya rumah kanja yo pokok maka dia tu liangi salamanang mi bacocok mapagewan itu teh kena tunang ka masigi angka Korea Selatan Korea Utara dia mesigaru pada salang pada majen tapi dia tu gagak kowe dia gagak jadi iya mi panlingu palempurang kemudian iya ro ibadai maka daka ona sininna ibadai ang kamanang ake gunana lori ateh kamana iya ko oto to mala dasar jo kote iya ko to naki bua paki bua oto Japange na pak guru ki maka da yolin na seko kilometer montolaiwi iya ko mu palari pakkuy iya ko lalam majamu la pakkuy iya ko nadapi seko jalari papisawi paceke aja ta pompalari ko ile pamanasa jolo namuwi tay di okko gamay makotoro pa aja ji na tetap potopole boleh pansutama di paji na makanja tatunan kapasoli ya tau make itu pada ko mapamarungo to ita panapalari itu kan pakanja-kanja kimi jolo kecuali tau makanja memang nasi kiri na to iya na to na dupa-dupa tau tangi rumah kada dede angka kama tau di pana tatek dua mu pinoto na matahaju masih kiri mater si sambu memang niatin na si bapuangi malala pole bolane arega mamotor de na petu masih kiri tama masigi de pana de na tama ko masigi na pakanjaki memang yang pangolona atina na buka memang niatin na tulisi sambungi ha ilan suba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abada
على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل خول من الأحوال المقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع إلى خضرة على مدينة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم آمين اللهم نور قلوبنا وقلوب جميع من حضر في مجلسنا هذا بنور المعرفة وعلم المكاشفة والبصيرة والإيمان والإسلام يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا وقلوبهم فتوحا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين آمين آمين. Hadratul muhtaramin wal muhtaramat ikhwanu fillah, sidang jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah billahilladzi ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Asyukuru kemeraja napunai atanna pongala ta'ala yang kaya lek untuk pasilinar ngi bakasiwingi lauri pongala ta'ala naya kia hakika naya sangi bakasiwing sitongan lalokui atah cuma yaru ya sangi ibadah narek komelo ilai kaji dua telu penjelasan atau pandrite berdasarkan dalile maka dah tungka pangkai nasurok pongala ta'ala lauri atanna tanya pasurok bawah nanya kia angka dabalan adalah kehidupan angka ilolok itu ngelinota magai iru pongala ta'ala naisukang atan naisat keadaan natasi dia tahu itu tidak pernah telak tolima nyamang narima kona iya rupa kasiwing na paturu ala nabi terkhusus kita situngan na menjaji di lalam sarekom menginai rotawe manyamang iri lalanda atau tunggalinona angka cek dek masalah biasa ilan na pagkasiwin nasalatasi pada makadaya rupa surongi jaji istilahnya teman pengala ta'ala madangga imak rasa-rasa istilahnya pemelo male bahasa kasar ko bahas dianggap sebagai anggawi terakangi mak perintah yang memberatkan sabak magai termasuk na sampajang jamah kalima sampajang jikotannya tahu maringang ngatin na pasilenar ngya
sampajangero agak berat. Narek tahu kutuh. Enggak makiro. Tapi ternyata sini pakai siwenge na sorongnya pengalata angka pasam nomor sidi tepak ya ko makanja itapak na ya metodu kedongi ena iya ro ya sange tepak edena denok kosalan na nonroy betul na selang tepak iya ro tau matapa ang kamu pa makanya tingkatan agama ta Islam iman maka dengan lima syaratna ini baca na asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah ya kuini tawiyatu sallam yana tu ampai syaratna sallangange Pak ia tu nang katau maka da melo pasal KPR 50 tahun na melo tamas ia mitu tetap tempat yolo nge tu ang elena salang tapi dia na sampajang mata ang kataw pandrita makada iya nang kasal de na nasaba nang ga isampajang de na waji kapere ya ko ang kataw na ngalena salang pura masahada tapi sampajang sana dena sampajang nasaba nangga isampajangnya dena waji buang kapere dena ya o ang nasaba matona nangga tapi iyo na kadua nangga mo waji makututomiha nasa emrita papikir iya nang katau dena najange waji makututomiha eto pase iya sange to pasi salopo peri iya bedakannya ternyata pere atau pasnya atau pas salam madosalop sana apa desa iya bedakan salam yang ada muslim wal kafir asola jadi palawangan kapere si benge sempajang betul ya koto melo simpula sadarnya nang kata dena sampaja kapere ya kurang pandrita ini yero dalle lima toro nak katani laucuk sana bawa alena pangulut ta Abu Hanifah ang katau pandrita makada ang katau dena sampajang nama karena sampajang mesti yang nairo dena sampaja kam kemarin sampajang eta pemakan laki kapere ya tahu dena melo mas apa kapere ini
Tapi kata pandita makai begitu. Idi negara nama nawai aja najo to mabela mala dalele makada bandara. Ya kung kabali na din nasa pajak. Miki makada kapere ro. Kota ko aja dan to pajak kota itu dia nak de itu na sigaro si basal langang iya inateto nabi tay pasida pa salang di na magampang ipudat tao di na sa makadaga pera awangan na salang si bawa pajami berarti ako din na jami kapere ang la in sya'azida wala in kafartum inna yakumusukuruki karena kalima ako capa na to tapi nareko angka ko kupuri kapere ternyata namu itu tau seke pak kapere to ada wala in kafartum nareko angko mutu sange kafara tu yaitu arbuk ya robo erotu yaitu na tutupi anu tujuh riasa jadi kasam yang lebang ya kodena jamai tutu riasa kapere atu kafir kebaikan angkato kafir ya naro nampai barani tafsirkan hadis na tahu papahar di sese iya pumega makokoy hadis minabaca na din ang kanasi kolang na nasab kapere mare banam yan na may gamito gago ko rapang jadi itu pak makumum ne inaya na bahasa na to sa kataluan jilba na natutu yan kasas anu ta anu dewa boleh na tuju je na ngan na ba ya den ulit maje may makiro ang aja to mapakape balibuci de kapere pak makai gairu aja na to kwa kampot kala mapuas kana sepi untuk pamapanan kan iru kami masampaj ka rodena sampaja perlu napa makadalaw maju ya rodena sampaja pere berarti ro si pas gina ya na ro tau pa ya po na rekaji na sabak kutumi yo po ko nangga me mamuy waji na makutumi mako mero to pase ya na melo na ya na tunang kayasang ano sana sampajatola kesa sampajapatola kada jadi sarara dia betul mas saja subuh maka dapat kau ni dinaya mana surong agamai aja mu palobangi tapi ternyata waktu na yung jamai aja tatajangi maka dah subuh pasiu jamai pas subuh pura labaran o kopi subuh jadi maka dah itu pandrita bapikir ina ia mu ngerangi sampajangi atau mu tungka mu salai kamado salop poko
Peko cara asam pajak ko. Ya koloro mo asam pajak subuh ko. Lada kadaan. Tanya tunah takkan raloro nih. Kayak gitu dah. Jadi usolli farda salati subuh rakaatain mustaqbilal kiblati qadaan lillah. Kat budon rakaat mangoloko bainana wa ta'ala. Itu ini naruh tajam di sampaja angkat itu pendapat maka na sampaja demo jasa ni o de na sampaja ka manapyang itu de na sampaja ni tolay ni talu pero ite pendapat atau pandite kat apa de na mungkin de ta berbeda pendapat aku pikir Pak Kenri melolo na puang Allah taala maka walizalika halakahum maka mematokuri pancaji de muasik di penek melo ka na sapuang Allah taala paci di na pendapat pada mana boleh tapi wakilori. Jadi yang kata makilori ko masigi maka da di siru pada pendapat ia na tutau tantangi po Allah taala. Itu tapi ki pahang pada sa malibu ulu pada sa upi dena pada selena pikiran itu nak kena guru tak ya ko makara ka nasang iya dei pawandre kata makara maliwas harus tas angkat rona de andre daripada de na pada ko makara ka iya dei pawandre ka makara maliwas ang istasero de pero rasa amas so metu penandre jadi tanda dua di pendapat dan apa jadi mapagewan itu teh ko makada kaya kana cau makan maka memang ide muanre makade matu jadi dingi di malak simpula makwani pandre tenare ko mak baca hadis mak baca ayat natako ang perbedaan apa nah segala apa pasal kata tu apa ya dalam kan guru agama teh pa makoto tu jadi ieu tu nangka pasan guru ta kalesiden re na podanga guru ta jipatahu di almarhum maka dia kong katau matara la da oko agama ta jamui ari tu ko pure magai apa ru magai nasaba aja na to mabela botim parue lagi ko silalo na tingpo tulis si gandeng sapeda na napa sila lo na macam sapeda isuro lo malipelo ko sa debolano mo motor lo ko pasay malipelo pa may masapeda pangoto baru makoto yan ang kataw baru-baru di pa tapamelo mapitang ito yan ang oto baru po tapade mo milok ko to tapay bawah saya makara jibisay itu jadi makoti ya nang katau baru-baru tuh deh nang katau mak guru agama tapa deh betongan aja mau tanu mak kedua makan itu tali wali tak berapa salaman tahu oh samanga na tuh jadi dia tuh nama rega galing samanga iya mi ro guru naro perlu podang maka dia kumpak guru nak guru mu aja mu kada iya mi bacocok podangi maka dia dipakai iya kong kapandapak liam muruntu aku tanangi ya rumah kanja yo poko maka dia tuliang salamanang ini baca coy mapagewan itu teh yana tunang ka masigi angka Korea Selatan Korea Utara dia Mesigaru pada salang pada majen itu jadi tapi dia itu gagak kowe dia gagak jadi iya ni panlingu palempurang kemudian iya ro ibadah maka da kaona sininna ibadah angka manang ake gunana lori ateh kamana iya ko oto to mala dasar jo kote iya ko to naki buah paki buah oto Japange na pak guru ki maka da yolin na seko kilometer muntolaiwi iya ko mu palari pakkuy iya ko lalam majamu la pakkuy iya ko nadapi seko jalari papisawi
paceke aja ta pompalari ko ile pamanasa jolo namuwi tay di okko gamay makotoro pa aja ji na to tappa potopole boleh pasutama di paje na makanja tatunan tapasoli ya tau make itu pada ko mapamarungo tay tappa napalari itu kan pakanja-kanja kimi jolo kecuali tau makanja memang nasi kiri na to iya na to na makdupa-dupa tau tapi dia tahu nama dingi tangi rumah kada lalat tani pulangi tadi angka kama tahu di pernah tatek dua mu pinoto nama tahaju masih kiri mater si sambu memang niatin nasi bapuangi malala pole bolane arega mamotor di napet tu masih kiri tama masih gie di pernah de natama ko masih gie na pakanjaki memang yang pangolona atina na buka memang niatin na tulisi sambungi ha ilan subah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil halki kullihim. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل خول من الأحوال المقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله على سيدنا محمد الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم آمين اللهم نور قلوبنا وقلوب جميع من حضر في مجلسنا هذا بنور المعرفة وعلم المكاشفة والبصيرة والإيمان والإسلام يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا وقلوبهم فتوح العارفين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين Amin amin ya rabbal alamin. Hadratul muhtaramin wal muhtaramat ikhwanu fillah, sidang jamaah subuh insyaallah dirahmatillah billahillati ba'da ma'amatana wa ilaihin nusur. Asyukuru kemeraja napunai atan napong Allah Ta'ala yang kaya kesempatan untuk pasilinar ngibak kasiwing lauri pong Allah Ta'ala nayakia hakikat kasiwing sitongan lalokui atah cuma ya sangi ibadah narek komelo ilai kaji dua telu penjelasan atau pandrite berdasarkan dalile maka tungka pakaswian angkena surok pong Allah Ta'ala lauri atanna tanya pas surok bawang nanya kia angka dampak nari lalenna atutunganna yang paling utama adalah kehidupan akhirat. Tapi situnganna angka ilolong rilalanda atau tungal linota. Magai iro pong Allah Ta'ala naisang aga nabutuhkang atanha naisang to madaan na tasi dia tahu itu tidak pernah mutlak to lima nyamang
narima ko na naro iya ro pakasiyeng na paturungnya pong Allah Ta'ala lori kita terhustungan na angkay mancaji si di lalam sarekom menginaya ro tawe manyamang irilalan na atutungalinona nayakia angka cek masalah biasa ilolong rilalan na pagkasiwengi na sa batas si dia ibadah mancaji beban. Pada pangki istilahnya ko tau pandrita tamak kadaya ro pasuron na pong Allah Ta'ala madari yang ga imak kada papan rasa-rasa. Istilahnya ko tumelo male bahasa kasarana. Ya ko bahasa lusuk na makada dianggap sa pandrita witat bahasa kami makada kewajiban dia sebagai perintah yang memberatkan. Nah sabak magai termasuk na sampajang eme kata makada we nasosoje tu jama makadi masampaja perlu je kota ngatin na pajangero agak berat narek pak tahu kutuh kira tapi nyata ingin sorongnya pong Allah Ta'ala angka pasabaran na maringang nomor di tepak ya kau makan tepak nate ya metu kedongi enaya ro ya sak edena deno kosalangange ilalan na nonroy pemakadaki tepak iya ro tau matepak sena makanya tingkatan agama dan ihsalang sange asal langang eli masyarakat sahada ini baca na asyhadu an la ilaha illallah muhammadar rasulullah kita we yana tasallang ya tunang katau makada kape na melo ta masallang ya mito ketisur itu sampajang sahada nasabai ro sahada ingin kau kan oke jadi angka tu tahu nangga elena salang tapi dia na sampajang iya na mancarita makadah iya na sampanang ede na waji tapi pakolinga jadi ya ko angya na salang pura masahada tapi dena sanna dena sampajang nasaba pajangnya dena waji berarti ternyata perintah puang karo ya kapere dena yakini kawaji jange angka salang nasaba iya pamulangnya de mematona enggak iwaji tapi iya nak kedua nangga mau waji makututomiha nasa nalai repah keke betul madari makoro makadai tau pandrita papiki jolo iya nangka tau dena sempajang nangga mu sampajang waji makututo pase itu pase salam madosa lopo itanya pakapere iya tapi dade biasanya to padosa lopo aga alasan angka jiyo ko desa iya bedakan kapere si bahasa lengis sampajang al farqu bainal bir asal katawa salange sampajami betul ya
pula bahasa sederhana maka dah ina yan ang kataw din na sampaja kapir Astau pandrinero dalle lima toro na katani lau kiro alasan na tasyawa alina panguluhan ipa ang tamakada iya ko ang kataw din na sampajang ako kapiri mas sampajang mesti mas sahadapi amang ang kataunan nayero tao din na sampaja ka makutumi pay natako din na jama ya ko din na jama sampajang ita pamakadaki kapit berarti itu tawe na melo mas sampaja ayolo apakah pire tapi agak tahu bandit ini berarti isu turun itu ba napa manawai aja dalil makada akal atau pandri kapura ni bicara ya kung taruntu na dena sampaja tapi mat tu kota ko aja na sampajang bicara sampaja maka ko to makadana kapere naiya ko kan de tu na sigaros iya ko ma na teto tu na bite PKPR iya na pwede na magampang ipudat PKPR kung katawajan makadagap kada agamay palawangan na salang si bawa PKPR sampaya jami ka angkop ko lele makada kartum la azidan nakum kafartum inna azabil sadid musukuruki la in syakartum karena kalima aku apa na to wala in kafartum tapi narekuatan ke apa makade wala in natako mututui apa iya sange kafir matutu yaitu ampai makada kaperbuk yaudi nanya narotutu sitongan natut anu jue jadi mai tatut ya naro jadi kafir ka bayo ka naro narani tafsir ko na dali ya na ba ko la na kafir kafir na tahu hukum itu sana jilbab pina tatut tay cepat di sampai bawa miro ka Muhammad musuruh iro denu letarimai makiro jadi upapahangi ki joloa aja tuh magampang mapakapere kembali bola tetap pecede-cede kapere wah aja pak mawata tuh iya tuh makada kapere dena sampaja tepak makai gai runtuk ko kamput teh aja na tolo balik kampung ko kamput ta maka galak mapua sekora malangin na dena kana sampaja gai runtuk woi galak pa mapuasa tapi dena kan runtuk kada angka kami mas sampaja jumapi nangka
mak juma matoy na iya ko din sampajak perlu napa makadalo mak juma peko ni ya rodena sampajak perlu makadaki kapere berarti na melo lo mak juma suruh si pasahada si pemang itira jina ya na ro tau pandite makada de tau pase mi ya sange tau pase salam mado salopo na reko nangga mu waji na sabak kutumi yo poko nangga me mamu waji na makutumi mako mero tau pase ya na melo na tau bako ya na tunang kayasang sola ano sana sampajang patola kesa sampajang patola kada laba ni wat tunna tanya begini dia tu sampajang subuh lat sampajang subuh maka dapat ko niro iya ro sampajange wadin na yaman na surong nga gamay aja mo palobangi tapi tanyana wattu na yon ro jamay aja tatajange maka da subuh pasiu jame pa subuh pura labaran o kopi subuh tolay ako mati jadi maka da itaw pandrita bapikye ina iya mo ngerangi sampajange atau mo tungka mo salay kamado salopo ko tolaywi peko cara na tolay asampajak ko ya koloro mo asampajak subuh ko laporo imak kada kabaan kaya sa kadaan tanyawat tunah itu aja tak kada adaan apa makna itu malaikat ekon raji subuh na loro nih kayak gitu jadi usolli farda salati subuh rakaatain mustaqbilal kiblati qadaan lillahi ta'ala wakatai mas sampaja subuh don raka mengoloko baitullah itanyana wattunna karena po Allah ta'ala itu iya naro tajamay di desero deta sampaja angka na tu pendapat maka da siaga gan na sampaja demu jamay tolay manang man rasa niya apa mulai kalolo de na sampajang kamanapo na napa mas sampajang 30 ito de na sampajang tolay ni 30 taon engkaro ite pendapat dato padrite kapiki na niya to apa de na mungkin de berbeda pendapat ko piki pak kenri melolo na puang Allah taala maka walizalika halakahum makko mematokuri pancaji de muasik dipahang kene melo ka na sa puang Allah taala paci di na pendapat pada mana ngotak na ataku wule tapi de na yero wakilori jadi enang katau makilori ko masigi maka da ci di siru pada pendapat ia na tutau tantangi puang Allah taala. Jadi mega tuh tapi masalah pikir nasa bayar sange pikir pahang pada sama libu ulu pada sa ubangnya tapi dia na pada selek na pikirannya yana tu nak guru tak kalisi dendre ya ko makara ka nasang iya de pawandre katau makara maliwasang harus tase ang katau makara maso meron na de andre ite pada de na pada kumakara ka iya de pawandre kamakare maliwasang yung stasero de panandre makadero nasa maso meto na de panandre jadi tanadua di pendapat na napaci di pawe mapagewan itu teh kumakara kaya kana cocok tanay bitaw makada maka memang ide muanre maka de matu jadi si de tu nawat dingi di malah kesimpulan makwani ro tau pandrite na reko mak baca hadis sai mak baca ayai na takko angka perbedaan pendapat de na pasalai maka do makui ro bate na pahangi nak guru manang ya tu tau na mega na pahat tay pa de tu na magala mapasala apa ni sing kadong kato makwa yo po ko ci di na pahap raja ya wapatu itu mak itu nang katau tu tasiru pamina guri marajawa pada mi kota na paici dio tonola ya na oto apaan sa minola nasa majamanang ya tuliangnya pada panang kanolay jadi makoti itu jadi make agama itu makoto baru-baru mak guru agama tae pa makoto tu jadi iya na tu nang kapasan na guru ta kalisi dendre na podanga guru ta jipatahu dingal marung maka daya kong katau matarak la da oko agama tajamui arua atau malaman itu ko pure magay apa kung mak guru mo materu magay nasa ba aja na to mabela boting paru lagi ko sila lo na boting po tulisi gandeng pasapeda na napa sila lo na macam masapeda isuro lo malipelo ko sa debolano mo materu lo ko pasay malipelo pa may masapeda pangoto baru makoto yan ang kataw baru-baru di pa tapamelo mapitang ito
Itu ya na auto baru poh tapade je. Mo memilo ko tu tapai bawah. Sisan nagan na siula imon romani. Saya makar ji bisai. Itu jadi makoti ya nang katau baru-baru tu. De nang katau mak guru agama tapade. Betongan aja mo tanu makadul. Magan tu tali wali wa tapar pasalamana tawe o samanga na tu. Jadi dia tu nama mereka galing samanga. Iya mi ro guru na ro parali podang. Maka dia kumpak guru nak guru mu aja mu akka dia mi bacocok podangi maka dia dipakai iya kong kapan dapat lia muruntu aku tanangi ya ro makanja yo pokok maka dia tu liangi salamanang mi bacocok mapagewan itu ta kena tunang ka masigi ang ka Korea Selatan Korea Utara dia mesigaru pada salang pada majen itu jadi tapi dia itu gagak dia gagak jadi iya mi panlingu palampurang kemudian iya ro ibadah maka daka ona sininna ibadah ang kamanang ake gunana lori ateh kamana iya ko oto to mala dasar jo kote iya ko to naki bua paki bua oto Japange na pak guru ki maka da yolin na seko kilometer muntolaiwi iya ko mu palari pakoy iya ko lalam majamu la pakoy iya ko nadapi seko jalari papisawi paceke aja ta pompalari ko le pamanasa jolo namuwi tay di okko gamay makotoro pa aja ji na tetap potopole boleh pasutama di paje na makanja tatunan kapasoli ya tahu make itu pada ko mapamarungo te tap panapalari itu kan pakanja-kanja kimi jolo kecuali tahu makanja memang nasi kiri na to iya na to na makdupa-dupa tahu tapi dia to na dingi tangi rumah kada lalat tani pulangi tadi angka kama tahu di pana tatek dua mu pinoto na matahaju masih kiri mater si sambu memang niatin na si bapuangi malala pole bolane arega mamotor di na petu masih kiri tama masigi di pana de na tama ko masigi na pakanjaki memang yang pangolona atina na buka memang niatin na tulisi sambungi ha ilan suba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل خول من الأحوال المقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله على سيدنا محمد الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم آمين اللهم نور قلوبنا وقلوب جميع من حضر في مجلسنا هذا بنور المعرفة وعلم المكاشفة والبصيرة والإيمان والإسلام يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا وقلوبهم فتوح العارفين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين آمين آمين يا رب العالمين. Hadratul muhtaramin wal muhtaramat ikhwanu fillah, sidang jamaah salat subuh
yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Asyukuru kemeraja napunai atanna pongala ta'ala iya kesempatan untuk pasilin siwenge lauri pongala ta'ala naya kia hakika naya sange pakasiweng sitongan lalokui atah cuma yaru ya sange ibadah narek komelo ilai kaji dua telu penjelasan atau pandrite berdasarkan dalile maka dah tungka pakaswien angkena surah pongala ta'ala lauri atanna tanya pas surah bawang nanya kia angka dampak nari lalenna atutunganna yang paling utama adalah kehidupan akhirat. Tapi situnganna angka ilolong rilalanna atutungan linota. Magai iro pongala ta'ala naisang aga nabutuhkang atanna. Naisato makada keadaan natasi dia tahu itu tidak pernah mutlak to lima nyamang. Narimakona naro iro pakasiwengnya na paturungnya pongala ta'ala lauri umma na nabita terkhusus kita situngan na angkay mancaji si di lalam sarekom menginaya rotawe manyamang irilalan na atutungan linona naya kia angka cek dek masala biasa ilolong rilalan na pakasiwengnya na sabak kadangkala tasi dia ibadah mancaji beban padai makadaya rupa suronge angkai mancaji istilahnya kau tahu pandrita makadaya rupa suron na pongala ta'ala madari yang gai makada papan rasa-rasa istilahnya kau melo male bahasa kasarana ya kau bahasa lusuk na makada dianggap sebagai beban angka tahu pandrita witat bahasa kami makada kewajiban dianggap sebagai perintah yang memberatkan. Nasabak magai termasuk nasampajangnya. Mereka tahu makada, nasosoje tu jamah kalima sampaja perlu we. Jikotannya tahu maringan ngatin na pasilena rangero sampajangero agak berat. Nareko pak kita tahu kutuh. Enggak makiro. Tapi ternyata sinin na pakaswiyengnya nasorongnya pongala ta'ala angka pasabaran na maringang nomor sidi tepak ya ko makanja itepak na te ya metodu kedongi iya ro ya sange tepak deno ko salalan betongan na ya ko makadaki selang belum tentu tahu matepak iya ro tahu matepak angka mau payasena. Makanya tingkatan agama ta Islam, iman dan ihsan. Ya kok makada Islam berarti asal langang. Ya sange asal langang lima syaratna. Sahada ini baca na asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah ya ku ini tawiyatu sallam. Yana tu ampai syaratna sallangange sahada. Apa ia tu nang katau makada melo ipasallang kapere 50 tahun na melo ta masallang ia mitu kewajibat tetap ia tu suruh masahada dena langsung sampajang sahada yolo nasaba ia ro sahada pengakuan ia ro sampajange tamani pangkaukan oke jadi angka tu tau nangga elena sallang tapi dena sampajang iya namanya caji perdebatan nih angka tahu pandrita nangka salat dena sampajan nasabak nangga isapere sisa pipa kolinga jadi ya ko angka tahu nasang yalena salang tapi dena sampajang alasanna dena sampajang nasabak nangga isampajangnya dena wajib berarti ternyata perintah puang
iya na royasang kapere. Magi na kapere. Nasaba, de na yakini kau na kadudukan na sampajange. Tapi, o angka salena sampajang nasaba makutumi. Si salah iya pamulangnya de mematona enggak eta gue nangga mu miha nasib betul na madari makor pandrita papiki jolo iya nangka tau de na sampajang nangga mu sampajang waji makututo miha eto pase iya tuh iya sang eto pase orang pasik salam madosalopo. Itannya apa kapere ya? Terbeda kakaknya, ternyata kapere, tau pase mi. Tau pase salam apa? Angka jio ko hades. Kakangi kalangi sama. Kangga ko ada? Al-farqu bainal muslim wal kafir as-sholah jadi palawangan na kapere si bawa salenge sampajami betongan na yakotomelo mala kasimpula bahasa sederhana makada ina yan ang kataw din na sampaja kapere ha pura na bahas tau pandrita na yaro toro na katani ero alasan na sapi si bawa luta tau pandrita makada tau dena sampajang ko kape berarti ako pajang mesti masahada pe emang tanawanaway jadi ako angka tau dena sampajang nayero tau dena sampajang kamakutumi hari kamarepay natako dena jama ya ko dena jama sampajang itapamak kada berarti itu tahu na melo masampaja tapi ang kataw pandrita maka dato pase mi berarti ako to pro to paja idi nagare na manaway bi ala dalile makada akal pandrita kapura niya bicara ibolata taja kapere tapi peko ni romato ko ako aja na sampajang bicara pajang maka ko to makadana kapere iya ko kapere tu dinakan dena harus iya ko inate si depe kapere si bawa salang epeko ni iya na nampay din na magampang ipudate kapere kung kataw din na sampajan makada agama palawangan na sa kapere sampajami berarti ako din angkap ko dali makada la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasadid iya kumusukuruki la in syakartum karena kalima ucapan atau kafartum tapi ternyata apa maka de wala in kafartum nareko angka dalle natako mututui apa iya sange kafir kafara matutu yaitu ampai maka da kaperbuk ya roboeng kapakodi na ya naro tutu jadi iya tu sitongan na kapere na tutupi anu tujue ya naro yasa jadi kasampajange parenta malabang deceng ya kodena jamai tatutu ya tuh ya naro niasa kapere jadi angka tu kapere kafir karena ikan angka tu kafir mutlak ya naro nampai dena barani tafsirkannya korangnya tafsirkannya hak desa narekode na tau mapahar di sese na dalelebe iya mega makokoy hak na din ang kanasip panah na napakalu niyo kota na nasa kapere manang kapere manang yan na mega makokoy tapi dito gago ko rapang
Mudah sekali. Jadi upah lempura mia. Jadi ya kau nggak tahu maka dah. Jadi tu papahangi kejo maka dah iya kau bahasa umumnya sange kapere. Inayanan kata tongko ya sange deceng kapere tu. Bahasa ang kata lobo tinge mala be panapatamo kiyawana jilba na kapere tu ya tu. Apa natutu ibe pa na de napita kan kaper itu sidangan na ko bahasa sederhana na itu sinina nu tatutu itu tapi anu deceng tapi ya kono masalah na subuh na mereka iya mi ko dewa ditulay tutu ya sange deceng tak boleh iya na nesa je maka tuju je nabi na bawa tongang iya ya tapi ya miro de nulet cari suruh nulet tarimay maki upap aja to magampang mapakapere ya untuk ko kamput aja na tolo balik kampung ko kamput maka gala mapuas sa koramalangin na din na kana sampai runtuh puasa tapi dia nangka nih runtuh kada angka kami masam pajak juma pinangka juma matus sampai pajak perlu napa kalau maju juma peko nih ya rodena sampai pajak perlu makan akhirnya kalau maju masuk si pas ada sih emang iya na tau pandite makara de tau ya sange tau pase salam waji nas yo waji na makutumi mako mero tau pase na melo na ito iya na to sola sampajang patolah kesa sampajang patolah kada ni watuna lahabat ni watu misalnya begini dia tuh sampajang sara konira iya ro sampajange wadin ya mana surong gamay aja tapi tanyana waktu na yung roja maka da subuh pa kopi subuh tulay ako kada itaw pandrita mapik ina iya mo ngerangi sampajange atau muatung kamu salay tolay asam pajoloro mo asam pajasubu kok kada kabaan tanya wetuna aja tak subuh tiba belakang kana wetadi kan sampolay kaman pajang itu pak beda kenri melolo napuang alat ta'ala makada kahum makko mematokuri pancaji de musik dipahang kene melo ka nasa puang Allah ta'ala paci di na paramana ngotak na atak dene yero wakilori jadi nang katau makilori ko masigi makada ci di rupa na patala jadi mega tuh tapi makna sabayar sa ngepiki pada samalde pada sa ubangnya tapi dia na pada sele na pikirannya yan na nakara guru ta kalisi denreng ya ko makara asang iya de tase ang kato makara maso meron na denan ite pada denan na pada ko makara ka iya de pawanre ka makare maliwasang yung stasero de pananre makadero rasa maso meto na de pananre ite tanadua di pendapat na napay di pawe ite
Pagawan itu teh ko makada kay bitaw makada mangidemuan re makada matu jadi sini makwani ro tau pandri teh na re ko mak baca hadis sai mak baca ayat nata ko angka perbedaan pendapat jadi na rubat hate pa ala apa ni sing kadong kato makwa yo pukul raja Ewa patu itu mak itu nang katau tu tasiru pamina guri maraja Ewa si diotonola yan auto apaan sa minola nasa majaman nang tulangnya pada panang kanolay jadi makot itu jadi make agama itu makoto baru matay pa si Denrero betahu di kedai tak ada oko gamay tajam muy arua atau malam itu purai magay apa kon mak guru muy materu aja na to marui gande na macam masapeda isuro lo malipelo ko sa debolan mo materu ko pasay malipelo pa may masapeda pangoto baru makoto yan ang kataw baru-baru je pa tapamelo mapitang itu itu yan ang oto baru poh tapade je mo milo ko to tapay bawah sisan naganda siula imon romani say makara jibisay itu jadi makoti yan ang to de nang kataw mak guru agama tapade betungan na jamota ano makadul magana to taliwali taparapasalamana taw itu jadi dia tu nama mereka galing sa mga iya mi ro gurun na ro paralu podang maka daya kumpak guru nak guru mu aja mu kada iya mi bacoco podangi maka daya di pakewe iya kong kapandapak lia muruntu aku tanangi iya ro makanja yo poko maka daya tu liangi salamanang iya mi bacoco mapagewan itu ta kena tunang kamasigi ang ka Korea Selatan Korea Utara dia Messi garu pada lagi pada majen itu jadi tapi dia itu gagak kue dia gagak jadi iya mi panling upalampurang kemudian ibadah maka daka ona sini na ibadah angka mana iya ko oto to mala dasar jo kote iya ko to naki buah paki buah oto Jepang ruki maka da yolin na seko kilometer muntolaiwi pakuy ya ko lalam maja ya ko nadapi seko jalari papisawi pacak ya ta pompalari ko le pamanasa jolo namuwi di oko gamay mako tetap potopole boleh pasutama di kanja tapi karungo itu tak pernah palari itu kan pakanja jolo kecuali tahu makanja memang kiri na to iya na to tangi kada kita tahu pi masih bemalan di napat tu masih kiri tama masih den natamo ko masigi na pakanja kimi memang yang pangolo na atina na buka memang niatina bungiha ilan suba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil halki kullihi habibul ladzi turja sya'atuhu likulli minal ahwahimi ya rabbi bil mustafa balligh maqana waghfir lana ma madaya al karami ya rabbi bil mustafa
بلغ مقصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله على سيدنا محمد الفاتحة. أعوذ بالله الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم آمين. اللهم نور قلوبنا وقلوب في مجلسنا هذا بنور المعرفة وعلم المكاشفة والبصيرة والإسلام تهوي على قلوبهم وبين قومنا بالحق وأنت آمين آمين يا رب العالمين. Hadratul muhtaramin wal muhtaramat ikhwanu fillah, sidang jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Asyukuru kemeraja napunai atanna Allah taala yang kaya kesempatan untuk pasilinar ngibak kasiwinge lauri pong Allah Ta'ala naya kia hakika naya sange pak kasiwing sitongan lalokui atah cuma yaru ya sange ibadah narek komelo ilai kaji dua telu penjelasan atau pandrite berdasarkan makada ketungka pakaswian angkena surok pong Allah Ta'ala lauri atanna tanya pas surok bawang nanya kia angka dampak nari lalana atutunganna yang paling utama tapi situnganna angka ina atutungan magai iru pong Allah Ta'ala naisang aga nabutuhkan atanna naisato makada keadaan natasi dia tahu itu tidak pernah mutlak to lima nyamang narima kona naro iya ro pakasiyeng na paturungnya pong Allah Ta'ala lori umma na nabita terkhusus kita ang kay manca si di lalang sarekom menginaya rotawe manyamang irilalan na atutong linona naya kia ang kacet de masala biasa ilolong irilalan na sabak kadang dia ibadah mancaji beban paday makadaya rupas suronge ang kay manca istilahnya kau tahu pandrita tamak kadaya rupa suron na pong Allah Ta'ala madari yang gak imak kada papan rasa-rasa istilahnya kau melo male bahasa kasarana ya ko bahasa lusuk na makada dianggap sebagai beban angka tahu pandrita witat bahasa kami makada kewajiban dianggap sebagai perintah yang memberatkan nah sabak magai termasuk na sampajangnya eme kata makada we nasosoje tu jama kalima sampai ja perlu we je kotannya tahu maringang ngatin na pasilena rangero sampai jangero agak berat narek ko pak kita tahu kutuh enggak makiro tapi hinna pakaswieng na sorong po Allah Ta'ala sabaran na maringang nomor sidik ya kumakanja itapat na te ya metodo kiro ya denok kosal belang iro tau na makanya tingkatan agama ta Islam iman dan ihsan
Ya ko makada Islam berarti asal langang. Ya sange asal langang lima syarat nah. Ini pada Rasulullah ya ku ini itu salam yana tu ampai syarat na salam apa ia tu nang katau maka da melo pasal puluh tahun na melo tama wajibat tetap payah disuruh ada eta denalan susampai yolo ada pengakuan jange taman ni pangkau kan oke jadi ang tu tahu nangga elina iya naman siya ang kataw iya nang kasal denas nangga isang pajang dena waji jadi ya ko angkat asal lang pura mapi denas yang nasab sampajang iya naro ya kapere tapa ini na ang kasal de makutumi iya pa nangga iwana kadto nana pandri udah sampai pasik salam iya tadi sangnya to pasik salam mado salopo aga alasan nah apa angka jio ko desa makada iya bedakan ikapere si bahasa lang isang pajang kan ko ada al farqu bainal muslim wal kafir as-shalah jadi palawangan nakapere si bawa salenge isang pajami betongan na ya kotomelo mala kasimpula bahasa sederhana makada ina yan ang kataw din na sampaja kapere iha pura na bahas tau pandritay na yaro dalile matoro na katani lau cuku-cuku kiro alasan na iman tasyapi si bawa alena pangulutta Abu Hanifah ang kataw pandrita makada iya ko ang kataw din na sampajang na makada ko kapere berarti ya komelo imas sampaja mesti mas sahada pe amang tanamana-way gare jadi ya ko angka tau dena sampaja na yero tau dena sampaja ka makutumi hari kamarepai natako dena jama ya ko dena jama sampajang eta pamakadaki kapere ya tawe berarti ya tu tawe na melo mas sampaja mesti mas sahada iyolo apa kapere ini tapi ang kataw pandrita maka dato pase mi berarti ako to pase isuro mi toba na pamasampaja idi nagare na manaway bi aja na jo to mabela mala dalele makada akala taw pandrita kapura ni bicara ya kung kabali bolata tarunto na dena sampaja meki makada kapere ro tapi pekko ni romato kotako aja na sampajang bicara to dena sampajang maka ko to makadana kapere na iya ko kapere tu dena kan dena de tu na sigaro si basal langangi iya ko mate inate to tu nabi te pasidap pe kapere si bawa salangi pekko ni iya na nampai dena magampang ipodate kapere kung kataw dena sampajang maka daga pe maknana yaro nakada agama palawangan na salang si bawa kapere sampajami berarti ko de na jami kapere angka ko dalele makada la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid ya ko musukuruki
la in syakartum karena kalima aku capan to wala in kafartum tapi nareko angka ko kufuri kapere ro jadi ternyata namu itu tahu seke pak kapere to apa maka de wala in kafartum nalle natako mututui apa ya sange kafir kafara matutu yaitu ampai maka da kaperbuk ya robo engka pakodi na ya narotutu jadi itu sitongan nakapere natutupi anu ya nariasa jadi kasampayange parenta malabang deceng ya kodena jamai tatutu ya tuh ya naro niasa kapere jadi angka tu kapere kafir karena menutupi kebaikan angka to kafir mutlak. Ya naro nampai dena to barani tafsirkannya korangnya tafsirkannya hak desa narekode na tau mapahar risese na dalelebe iya pumega makokoy hak desa mina baca na denang kana sikolangi tapanah na napakalu ni kota na nasab kapere manang kapere manang iya namanya ga makokoy tapi dito gago ko rapang mudah sekali. Jadi upah lempuran jadi ya kau enggak tahu maka dah jadi upah pahangi kejo maka dah iya kau bahasa umumnya sange kapere inayanan kata tongko ya sange deceng kapere itu bahasa na to secara bahasa angkata lobo tinge mala be panapatamo kiyawana jilba na kapere itu ya tuh apa na tutu ibepa na dena pita kan kaper itu sih dong bahasa sederhana itu sini anu tatutu itu tapi anu deceng tapi ya kono masalah mereka deceng lai itu ya itu sampai kapere nesa je maka ada 7 je nabita tongan na bawa tongan iya tapi ya miro denu letarimai maka na maje nang karo ya ro denu letarimai makiro jadi upapahangi kijoloa aja tuh magampang mapakapere kembali bola tetap pecede-cede kapere wah aja pak mawata tuh iya tuh maka kapere dena sampaja tepak makai gai runtuk ko kamput teh aja na tolo balik kampung ko kamput ta maka galak mapua sekora malangin dena kana sampaja gai runtuk wah galak pa mapuasa tapi dena kan runtuk kada angka kami masamka na iya ko dena sampaja perlu napa maka dalau mak juma peko ni ya rodena sampaja perlu maka daki kapere berarti na melo lo mak juma suruh si pasahada si pema itira gina ya iya na ro tau pandite maka de tau ya sange to pase salam madosa lopo na reko nangga mui waji na sabak kutumi yo poko nangga memang mui waji na makutumi maka mero to pase ya na melo na ya na tunang kaya sang sholat sempajang patolah kira qada lahabat ni wattunna subuh misalnya begini dia tuh sempajang subuh asara waktunya subuh wadin ya mana surong gamay aja mu palobangi tapi ternyata waktu na yung jamay aja tatajangi maka da subuh pasiu jamay pa subuh pura labaran o kopi subuh tolay ako mati jadi maka da itaw pandrita mapikye ina iya mo ngerang isang pajangi atau watong ka mo salay kamado sa lopo ko tolay wi piko cara na tolay asam pajak ko ya koloro mo asam pajak subuh ko laporo imak kada kabaan kaya sa kadaan tanyawat tunah aja tak kada adaan apa makanya itu malaikat ekon rajil asubuh naluru gitu jadi usolli farda salati subuh rakaatain mustaqbilal kiblaan lillahi ta'ala wakatai mas sampaja subuh don raka mangoloko baitullah itanyana tunna karena pongalat tajamai di desero deta sampaja angka na tu pendapat maka siya gaygan na sampaja demo jamay tolay manang
mantra seni apa mulai aja mas sampajang 30 itu dena sampajang itu lain 30 tahun engkaro itu pendapat atau pandite tapi kinanya to apa dena mungkin dena berbeda pendapat aku pikir Pak kenri wong Allah taala makhalakahum makko mematokuri pancaji de musik wong Allah taala paci dici pada mana ngotak na atak tapi dena yero kelori jadi enang katau makelori ko masih maka ada ci di sini ia na tututan jadi mega tuh tapi masalah pikir nah bayar sange pikir pada sama libu ulu pada ubangnya tapi dia na pada selek na pikiran itu nak ada guru ya ko makaraka nasang iya deh pa maliwasang harus tas angkat tau makada masuk daripada dia na pada ko makaraka iya deh pa wanre ka makade maliwasang stase makade rasa masuk metu na deh panandre dua di pendapat pagewan itu teh ko makada kaya kana cocok tanai bitaw makada maka memang ide muanre maka de matu jadi si de tu nawat dingin pula makwani na rekoma baca hadis ai natako angka perbedaan pendapat maka do makui bate guru manang ya tu na mega na pahat tay pa de tu na lama mising kadong katoma minapahop itu mak itu nang katau tu tasiru pamina guri marajawa apa ci dio tonola ya na auto apaan sa minola nasa majaman nang itu liang pada panang kanola jadi makot itu jadi baru-baru mak guru ke pesan guru na podanga guru taji tahu dengan almarhum maka dia kong katau materak la da oko agama tajamui arua atau malaman itu ko pureh magay apa kol mak guru mo materu magay nasa mabela botim parue lagi sila lo na boting tulis si gande na macam masa pelo sa de bola mo materlo ko pas malipelo pa sa peda pangoto baru makoto yan ang kataw baru pa tapat na oto baru mo milo ko tutapay bawah san nagana siula imon romani saya makarnya dia nang ku de puro agama tapengan aja mo tanu makadul maka perpasalaman tahu sama jadi dia sama guru naro paralu maka dia ku pak guru nak guru aja mo akadi baca ibu mah pagawan hargar pada jadi tapi dia itu gagak kue dia gagak jadi iya mi panling lempurang iya ro inna ibadai angkamanang ake gunana lori ateh kamana iya ko sarjo ko teh iya ko aki bo oto Japange ki makada kilometer muntolaiwi iya ko mu palari pakuy iya ko lalam majamu la pakuy iya ko nadapi si ko jalari papisawi paceke aja tapom palari ko le uwi tadi oko agama makotoro pak aja jik na tetap kotopole boleh sama di makanya tapi ya tahu makin itu pada koma apalagi kan wijolo kecuali memang iya nanti nama dupa-dupa tahu tangi rumah kada lalat tani pulangi tadi angka kamu
tahu di pernah tetek dua mu pinoto nama tahajud masih kiri mater si sambu memen niatin na si bapuang malah ni arega mamotor di kiri dan apa buka ini ha ilan subhanallah wa barakatuh. Ya sallim abada ala habibika lil halqi min huwal habib alladhi turja atuhu ahwa'u katahimi ya Rabbi bil wa gama dami bil mustafa ma qasida wa ghafir lana ma dhaya wasi'a rami ila hadrati nabi ala sayyidina Muhammad al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya kana abudu ya surat al-ladzina an'amta alaihim amin. Allahumma nawwir wa quluba jami'i man hadara fi majlisina hadza nuril ma'rifah fattah qulubahum bainana mina binta khairul amin amin ya rabbal alamin wal maghfirlah wa dirahmat Allah. Alhamdulillah alhamdulillah wa il puru kemaraja napunai Allah Ta'ala jadi untuk ingin naya kia hakikat naya sangnya pakasiwang sitongan lalokui atah cuma yaru ada melo i dua telesan atau
pandrita berdasar ke pakai nasurok pas surok neka dampak na kehilangan malacang ang akan tahu menyerung khusus si saya rot ngiri lelena atau tunggalinona kim kacet de ngiri lelena kala ada pada pas manca ko tau pandrita tamak kadayar Allah Ta'ala madari rasa istilahnya kotomelo male ya kada dianggap pandrita bahasa kami maka kewajiban dianggap sebagai perintah yang memberatkan. Nasabak magai termasuk nasempajang ni. Wih, japnya tahu kira pun Allah Ta'ala sabaran na mari tepak kayak ia metode sang etap na langan belum iya roto matapa ang kamu pa yasena. Makanya tingkatan agama ta Islam, iman dan ihsan. Ya ko makada Islam berarti asal langang. Ya sange asal langang lima syaratna. Sahada ini baca na asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya kuini tawiyatu sallam. Yana tu ampai syaratna sallangange sahada. Apa ia tu nang katau makada melo ipasallang kapere 50 tahun na melo tama sallang. Ia itu kewajiban tetap ada. Dia langsung sempajang sahada jolo. Nasaba ia ro sahada pengakuan. Ia ro sempajange taman ipangkaukan. Oke. Jadi angka tu tahu nangga elena selang tapi dia na sempajang. Iya na mancaji perdebatan nih. Angka tahu pandrita makadah. Iya nangka salat dena sempajan nasaba nangga isampajang dena waji kapere. Sisa pi pakolinga. Jadi ya ko angka tahu nasang elena selang pura masahada tapi dena sempajang. Alasanna dena sampajang nasaba nangga isampajangnya dena waji berarti tanya perintah puang. Iya na royasang kapere magina kapere nasaba dena yakini kewajibangna kedudukanna sampajange tapi nareko angka selang na dena sampajang nasaba makutumi. Si salah nyonai. Ia pamulangnya dia memang tonang nggak iwaji. Tapi ia nak kedua nangga mau waji makutu tomiha. Nasa nalai repah. Kayak betul nah. Madari makoro. Makadai tahu pandrita papikir jolo. Ia nangka tahu dena sempajang nangga mui sempajang waji makutu tomiha itu pase ia tu. Ia sange to pase orang pasik salam madosa lopoh. Itanya apa kapere ya? Terbedakan ya, ternyata kapere, tau pase mi. Ya sange tau pase salam madosa lopoh. Aga alasan nah apa? Angka jio ko hadesa makada. Iya beda bahasa lengi sama pajang. Al muslim wal nakapere si bawa salenge sempajami betongan ya kotomelo mala kasimpula bahasa sederhana makada ina ya nang katau dena sempaja kapere ya pura na bahas tau pandrita ina yaro dalile matoro nak katani lau cuku-cuku kiro alasanna iman tasyafi si bawa alena pangulutta Abu Hanifah angka tau pandrita makada ia ko angka tau dena sempajang nama kada ko kapere berarti ya ko melo imas sempajang mesti mas sahada pe mang tanamana waigar jadi ya ko angka tau dena sempajang na iro tau dena sempajang ka makutumi hari kamarepai natako dena jama ya ko dena jama sempajang eta pemakadaki kapere ia tau berarti itu tahu na melo mas sampajang mesti mas sahada ijolo. Apakah pere ini?
Tapi angka tahu pandita maka dah tahu pase mi. Berarti aku tahu pase isuro mi toba. Napa masam pajak? Ini negara nama nawaibi. Aja najo tahu mabela malah dalele maka dah akal tahu pandita kapura ni bicara. Ya kong kembali bola teruntuk na dena sampajak. Meki maka dah kapere ro. Tapi pekko ni romato kotako aja na sampajang bicara to. Dena sampajang. Maka koto makadana kapere. Na iya ko kapere tu dena kan de tu na sigaro si basal langangi. Iya ko mate. Nate tu nabitay pasidap pe kapere si bawa salangi. Pekko ni. Iya na nampay dena magampang ipodate kapere kung kataw dena sampajang. Maka daga pe maknana ya ro nakada agama palawangan na salangi si bawa kapere sampajami berarti ko de na jame kapere angka ko dalele maka da la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid iya ko musukuruki la in syakartum angka kalima ako capa na to wa la in kafartum tapi nareko angka kok kufuri kapere ro. Jadi ternyata namu ya tu tahu seke pak kapere to. Apa maka de wala ing kafartum nareko angka dalle natako mututui apa ya sange kafir kafara matutu yaitu ampai maka da kaperbuk ya robo engka pakodi na ya naro tutu jadi ya tu sitongan na kapere na tutupi anu tujue. Yan riasa jadi kasampayange parenta malabang deceng ya kodena jamai tatutu ya tu yan niasa kapere jadi angka tu kapere kafir karena menutupi kebaikan angka tu kafir mutlak yan nampai dena tu barani tafsirkannya korange tafsirkannya hak desa narekode na tau mapahar di sesena dalelebe. Iya pumega makokoy hak desa minabaca na denang kana sikolangi tapanak na napakalu ni kota na nasa kapere manangi kapere manang iya namanya makokoy tapi dito gago ko rapang mudah sekali jadi upah lempuran jadi ya kau tahu maka da jadi tu pak upapahangi kijo maka da iya ko bahasa umumnya sange kapere inayanan kata tongko ya sange deceng kapere itu bahasa na to secara bahasa ang kata lobo tinge malabe panapatamo kiyawana jilba na kapere to ya tu apa na tutu ibepa na dena pita kan kaper itu sidongan na ko bahasa sederhana na itu sinina nu tatutu itu tapi anu deceng tapi ya kono masalah na subuh na mereka iya miko deceng lah itu jadi dewa ditulai itu ya sange deceng ndak boleh disembunyikan iya na tu ampai kapere nesa je maka da tuju je na bita tongan na bawa tongan iya tapi iya miro de nulet tarimai maka da maje nang kamu hamma musuruh iya ro de nulet tarimai makiro jadi upapahangi kijoloa aja tuh magampang mapakapere kembali bola tetap pecede-cede kapere wah aja pak mawata tuh iya tuh maka kapere dena sampaja tepak makai gai runtuk ko kamput teh aja na tolo balik kampung ko kamput ta maka galak mapua sekora malangin dena kana sampaja gai runtuk wah galak pa mapuasa tapi dena kan runtuk kada angka kami mas sampaja juma pinangka mak juma matoy na iya ko dena sampaja perlu napa maka dalo mak juma peko ni ya rodena sampaja perlu maka daki kapere berarti na melo lo mak juma suruh si pasahada si pemang itirajina ya na ro tau pandite maka de tau pase mi ya sange tau pase salam mado salopo na reko nangga mui waji na sabak kutumi yo poko nangga memang mui waji na makutumi mako mero tau pase ya na melo na tau bako yan na tunang kayasang sola ano sana sampajang patola kesa sampajang patola kada laba ni watuna
Lahabat ibatuna subuh misalnya begini, dia tuh masam paja subuh. Asara, letuknya asara, dia betul masam paja subuh. Maka dapat koniro, iya ro sampajange, wadin ya mana surong agamai aja mau palobangi. Tapi ternyata waktu na yung jamay aja tatajangi maka da subuh pasiu jamay pa subuh pura labaran o kopi subuh tolay ako mati. Jadi maka da itaw pandrita papikye ina iya mo ngerang isang pajangi atau mo tungka mo salay kamado salok po ko tolay wi piko cara na tolay asam pajak ko iya koloro mo asam pajak subuh ko laporo imak kada kabaan. Kaya sa kadaan, tanyawat tunah. Itu aja tak ada adaan. Apa makna itu malaikat ikon raji asubu na loro nih. Kayak gitu dah. Jadi usolli farda salati subuh rakaatain mustaqbilal kiblati qadaan lillahi ta'ala. Wakatai masam paja subuh don raka mangoloko baitullah itanyana wattunna karena po Allah ta'ala. Itu iya naro tajamay di desero deta sampaja. Angka na tu pendapat maka siaga ikan na sampaja demu jamay tolay manang manrasa niya apa mulai kalolo de na sampajang kamanapo na napa mas sampajang 30 ito de na sampajang tolay ni 30 taon engkaro ite pendapat dato padrite kapiki na niya to apa de na mungkin de ta berbeda pendapat ako piki pak kenri melolo na puang Allah ta'ala maka walizalika halakahum mako mematokuri pancaji de muasik dipahang kene melo ka na sa puang Allah ta'ala paci di na pendapat pada mana ngotak na ataku wule tapi de na yero wakilori jadi nang katau makilori ko masigi maka da cidi siru pada pendapat ia na tutau tantangi puang Allah ta'ala. Jadi mega tuh tapi masalah pikir nasa bayar sange pikir pahang pada sama libu ulu pada sa ubang tapi dia na pada selek na pikirannya yana tuh nakara guru takali sedendre ya ko makara ka nasang iya de pawandre katau makara maliwasang harus tase ang katau makara maso meron na de andre ite pada de na pada kumakara ka iya de pawandre kamakare maliwasang yung stasero de panandre makade ro rasa amas somya tu na de panandre tanda dua di pendapat na napay di pawe mapagewan itu te kumakada kaya kana cocok tanay bitaw makada maka memang ide muandre maka de matu jadi si de tu nawat dingi di malah kesimpulan makwani ro tau pandrita na reko mak baca hadis ai mak baca ayai na takko angka perbedaan pendapat ide na pasalay maka do makui ro bate na pahangi na guru manang ya tu tau na mega na pahat tay pa de tu na magala mapasala apa ni sing kadong kato makwa yo puko ci di na pahap raja ya wapatu itu mak itu nang katau tu tasiru pamina guri marajawa pada mi kota na pa cidio tonola yan auto apaan sa minola nasa majama nang itu liangnya pada panang kanolay jadi makoti itu jadi make agama itu makoto baru-baru mak guru agama tayo pa makoto tu jadi iya na tu nang kapasan na guru ta kalisidendre na podanga guru ta jipatahu dingal marum maka daya kong katau matarala da oko agama tajamui arua atau malaman itu ko puray magay apa kung maguro mo materu magay nasa ba aja na to mabela boting paru lagi ko sila lo na boting po tulisi gandeng pasapeda na napa sila lo na matcha masapeda isuro lo malipelo ko sa debolano mo materu ko pasay malipelo pa may masapeda pangoto baru makoto yan ang kataw baru-baru je pa tapamelo mapitang ito itu ya na oto baru poh tapade je mo milo ko tu tapay bawah sisan naganda siula imon romani saya makara jibisay itu jadi makoti ya nang katau baru-baru tu de nang katau mak guru agama tapade betongan na jamo tanu makado magana tu taliwali ta perpasalamana tawe o samanga na tu jadi de to na marigagaling sa mga iya mi ro guru na ro paralu podang maka daya kung pak guru nak guru mu aja mu maka daya mi bacoco podangi maka daya di pakewe iya kong kapandapak liya muruntu aku tanangi ya ro makanja yo poko maka daya tu liang salamanang mi bacoco mapagewan itu ta
Kena tunang ka masigi ang ka Korea Selatan, Korea Utara. Dia namanya Sigaru. Pada lagi, pada majen. Itu jadi tapi dia itu gagak kue. Dia gagak. Jadi iya mi panlingu palampurang ini. Kemudian iya ro ibadah maka daka ona sininna ibadah ang kamanang ake gunana lori ateh. Kamana? Iya ko oto to mala dasar jo kote. Iya ko to naki buah paki buah oto Japange. Na pak guru ki maka da yolin na seko kilometer muntolaiwi. Iya ko mo palari pakoy. Iya ko lalam majamu la pakoy. Iya ko nadapi seko jalari papisawi. Paceke aja ta pompalari ko le pamanasa jolo. Namuwi tay di okko gamay makotoro pa. Aja jik na tetap kotopole boleh palsutama. Di pajak na makanja tatunan ka pasoli. Ya tahu make itu pada ko mapamarungoto tak pernah palari. Itu kan pakanja-kanja kimi jolo. Kecuali tahu makanja memang nasi kiri na to. Iya na to nama dupa-dupa tahu Tapi dia tahu nama dingi tangi rumah kada lalat tani pulangi tadi. Angka kama tahu di pernah tatek dua mu pinoto nama tahajud masih kiri mater si sambu meman niatin na si bapuangi malala pole bolane arega mamotor di na petu masih kiri tama masih gie di pernah de na tama ko masih gie na pakanjaki memang yang pangolona atina na buka meman niatin na tulisi sambungi ha ilan subah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil halki kullihimin. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli khawlin ahwalil muqtah rabbil mustafa balligh maqasidana wa gana ya wasi al-karami ya mustalib firlana ya wasi al-karami ila khadrat sallallahu alaihi al-fatihah. Allahumma wa quluba jami'i man khazina bi wa wal bahwi ruba wa amin ala kalkhtallah sidaq subah dia subhanahu asnak Allah ta'ala yang kaya di kesempatan untuk pasilinar ngibak kasiwingi lauri pong Allah ta'ala naya kia hakika naya sang ngibak kasiwing sitongan lalakui atah cuma yaru ya sang ibadah narek komelo ilai kaji dua telu penjelasan atau pandrite berdasarkan dalile
maka tungka pakaswian angkai na surok pong Allah Ta'ala lauri atanna tanya pas surok bawang nanya kia angka dampak nari lalanna atutunganna yang paling utama adalah kehidupan akhirat tapi situnganna angka ilolong nari lalanna atutungan linota magai iro pong Allah Ta'ala naisang aga nabutuhkang atanna naisato makada keadaan natasi dia tahu itu tidak pernah mutlak to lima nyamang narimako na naro iya ro pakasiyeng na paturungnya pong Allah Ta'ala lori umma na nabita terkhusus kita situngan na angkay mancaji si di lalam sarekom menginaya ro tawe manyamang irilalan na atutungal linona naya kia angka cek dek masala biasa ilolong rilalan na pagkasiwenge na sabak kadangkala tasi dia ibadah mancaji beban paday makadaya ro pasurongge angkay mancaji istilahnya kau tahu pandrita tamak kadaya rupa suron na pong Allah Ta'ala madari yang gak imak kada papan rasa-rasa istilahnya kau tumelo male bahasa kasarana ya ko bahasa lusuk na makada dianggap sebagai beban angka tahu pandrita witat bahasa kami makada kewajiban dianggap sebagai perintah yang memberatkan nah sabak magai termasuk na sampajangnya mereka tahu makada nasosoje tu jamah kalima sampai perlu je kotannya tahu maringang ngatin na pasilena rangero sampai jangero agak berat nareko pak kita tahu kutuh enggak makiro tapi ternyata sini na pakaswienge na sorongnya pong Allah Ta'ala angka pasabaran na maringang nomor sidi tepak ya ko makanja itapak nate ya metodu kedongi naya ro ya sang etapak deno ko salangange ilalan na nonroy betongan na ya ko makadaki salang belum tentu tahu matapak iya ro tahu matapak ang kamu pa yasena makanya tingkatan agama ta Islam iman dan ihsan ya ko makada Islam berarti asal langang ya sange asal langang lima sarakna sahada ini baca na asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah ya ku ini tahu ya tu salang ya tu ampai sarakna salangange sahada apa ia tu nang katau makada melo ipasalang kapere 50 tahun na melo ta masalang iya itu kewajiban tetap payah disuruh masahada dena langsung sempajang sahada jolo nasaba iya ro sahada pengakuan iya ro sampajange taman ipangkau kan oke